Yesu oe le malama lama usurungi ailo ulanga e ai le ola e afua mai I maunga tala le langi ilona mamalu utita utino lona lofa o oe lama Yesu le pongai olo ule yola Yesu oe le malama lama usurungi ailo olanga e ai le ola e afua mai I maunga tala le langi ilona mamalu utita utino lona lofa o oe lava Yesu le pongai olo ule yola Yesu oe le malama lama usurungi ailo ulanga e ai le ola e afua mai I maunga ua tala le langi ilona mamalu utita utino lona lofa o oe lama Yesu le pongai olo ule yola o oe lama Yesu le pongai olo ule yola o oe le malama lama usurungi ailo ulanga e ai le ola e afua mai I maunga ua tala le langi ilona mamalu utita utino lona lofa o oe lama Yesu le pongai olo ule yola o oe lama Yesu le pongai olo ule yola Samoa
Malo le soifua manuia he le tātou tunu o te whantalofa atu le ngang whiwhi tele, talofa lava, tātou lia le tai au le reo le aso whareile. O le aso sifuru mole ono le masina o se te ma le tausanga e lua whelu sifuru mole lua, o le sifufonga o le laumua. Alo maia, o le tātou sauri ngā loto o le ataita ia le sunga le whawhirenga Reverend Aneteri Asau, mai le kālesia na Sareta Samoa i wainui mata. Maia le whawhifonga. Manatu ala fai mai fo iso tato watunu. Ine ne lava fo itai au fo. Fa malo ma fa felo yatu ma ofo alo fatu le. Suafa manu malo Yesu keriso le tato wali faola. Malo lava fo lau manuia. Ai o mai si o tato ta po i fatasi atu ile atua. Ile suafa ma malu o le tama. Le alo ma le nganga pa ia. Ele leio no viatu ia Iova. Ma ia fai pesenga i lo suafa le siri ese. Ia tau atu le tai ao lo alofa. Ia tau atu fo i le po lo fa maoni. Io tātou te tālo. Lo mātou tamai o le langi. Mātou te mori atu lava le nganga whaafitai le nei lava taimi. Ele mwhai lava na mātou o loa. Au pea no mātou ave mea i matau tu sāma whafo i atu le viinga i atu oe. Awai ta tau maono mea i atu oe le atua le taulanga osi a lau whanau. Ai mātou te wala au lia whapitoa lau lava nganga pa ia. E te awhio maia se i whapa ia i mātou. I lau whaunga mana le atua. Whapa ia le mātou tāpua inga e meise le whalongolongo a lau whanau. A mātou tāpua i whatasi atu le nei tai au fau. Le mātou tālo lea ma le nganga whaftai ona o Yesu. Amene. Amene. O tātou pivi atu i le atua i lona viinga. Tātou tus whaitau, mo mai lea ile mo mole Ioane tolu, ana whai upe sfutasi e whangata mai le luasfu malwha, mo le whasau ino le tātou teimi, whangata ina mai le whai upe sfu malwalu, al pa kalafa atoa nai fia whanga ina, mo le tātou whiau whamalosi o le nei aso, mo mole Ioane tolu, ta whai upe mo sfu maletasi,
Fangata mai sifun ma le valu. Wa o le polo inga le nei. Wa utou wha longo iai talu ula matanga. Ia tātou fe alfani. E le peo kaino na lo leanga. Na fasioti fo ila na lava uso. Sia fo ile mea na ia fasioti ai ia te ia. Ona olana amio ina leanga. Ole amio lo na uso ua tonu. O usoe au tau te ofo te a ita mai le larolangi ia te outou. O i tātou o tātou i loa. O i tātou i le ola sa i le oti. A wao lo o alofa i tātou i le auso. O se le alofa i lo na uso. O se alofa i lo na uso lo tu mauia i le oti. O i lātou uma o e ita i o lātou uso. O fasi o tangata i lātou. O tau i loa foi e le aise fasi o tangata. E tu mau i ate ia le ola e whaavau. O le mea lava le nei o tātou i loa ai le alofa. Ina ua tu ina atu e ia lo na soifua e sui ai tātou. E te tau foi o na tātou tu ina atu. Lo tātou ola e sui ai le auso. O se ua iai le oa ale nei la lolangi. Te ai lo atu e ia lo na uso ua mativa. Ai puritia lo na loto alofa i ate ia. E whape feo na tu mau o le alofa e le atua i lea tangata. Lau whana ue. Aua nei tātou a alofa tau o le upu ma le ngutu. A le amio ma le whamaoni. Manuia mai le atua mo le whaitawina o nā fionga pa ia mo i tātou. A le whai upo e sifurma le valu e fia mawhaina e. Whai ma au o le tātou sa vali o le nei aso. Lau whana ue. Aua nei tātou a lolofa. Tau o le upu ma le ngutu. A le amio ma le whamaoni. O le whautuina ma whauwhaunga whale ngāngo le nei aso i se. Au tū pupu whai ngofie. A le au tū sa whapeona. Tu sia mai e stamaitai. Lau iloa fo'i tu singa e peona iaiana tu singa e. Suafa ia esta McTire. Ta ia tu ina se tu si wata ua o le luas fulma le aso. Luas fultasi aso. O le savalinga. Ai, o te mai ai le au tu le whaupuina whapea. O le ngangana le alofa. O ngangana o le alofa. O le ngangana e whamatala ai le alofa. Love languages. O te manatu matua mana o mia e le tātou lalo langi. Le alofa i le neiva i tau ma le neiva i teimi o tātou iai. Taru ai le si tia o awala wha teknolosi. Ma ua wha televave ai, ma ua sawa le tu ina atu o ni fe au e le ngata o fe au le lei ma le mātanga. A ua wha tupu ai foi ma se inga i le vau a inga. O uso ai meise e ka le sia ma le lano langi atoa. Sa le tupu ia mea i o na po. Ona sa le tofu telefoni uma tangata. Ma le nei vai taimi ua whaingo fia lava le tangata a le fia loa. Ina ona tango tu a le telefoni ua au mai o na whatino loa lea o le vai i lunga o penga ta whai langi. Ma o le sao le nā u mo whai ai ona tātou i loa o lae i eile whei i tangata. E sa le ma whai ona tātou i loa i lava i taimi ma ona sa le aini upenga ta whai langi mani mea, ma le telo mea e pe ona tātou i aile nei vai taimi. Ma whau lava i le telefoi o whi au tau longo le leiti oe. E moli mai aile whata ua pea o le ngangana ma le alofa. I o tātou tua oi ai meise lo tātou whao ngā ina o penga ta whai langi e pe ona i aile nei vai tau. O le fe au lea po le whamatala ina la le tamaitai lea o e seta i ana tusinga. E lima vaenga wha nā tula e mawhai ona whamatala ai lea lofa.
pe o ngangana le na le alofa e mafai ona vaai alo tātou soifua. Ma nei foi tu singa lo fa pe lava ona fa maonia I te tono le afionga pa ia le atua e peila ona iaile ia le tala male fai upu ia le tātou fai tauina le nei tai ao. Ma ole ngangana mua e fa matala ima ia le me tau o le alofa ia le fa ngaina mole po le fa maoninga o ni upu e ba fai ona e fa matala ina le alofa ma e tu fatu le alofa e awala e fa maoninga ni upu e te fa peona e fa ilo atu. Pata te inga e peona u fa longo stasio taimi sa ia se tala noanga le tio sa ta ua ai se ia le ta ua o lo vili atu se tangata ma e fa manuia atu iai ma e fa ta lofa atu ai se upu le lei ple ngata e lea you affirm that person o leo e tufa atu ai le nganga leo le lofa le tangata wa e te me lai fa no le tangata ma tele me o lo bevesi ai iona langona mona mafau ngai lea taimi mai lea taimi ai au se upu e te fai loa tu ai lo fa ta ua ole ngā luenga lea tangata ua fai te manatu ua lava lea matotoe momori atu ai lea nganga o lae te alofa le tangata lea you are sending that clear message and you are reaching out to that person e foi lana yeisi tina lea na fai mai ele ai ma se tangata na luatu ma fape atu ia te ia wa mai lo waso no winga ma fai e tato upu ona fa matala tu ai ma fa maonia tu ai le nganga leo le lofa vela le fa autu ai tato tau talanga le nei aso le fai upu na se furma le bangu na le fai mai au soi au ana ia lofa e tau ole upu ma le ngutu ale a mio ma le fa maoni lona winga o ngai ma fai ona tato wala lofa i upu ai siri ai pe a fa popo ai ma le fatinonga we can also love in words and speech e ma fai ona tato alo lo fatu tangata e wala i upu ma la unga tato te fai ai siri ai fo ilo tato fatinonga o le me ta ua o le alofa mai ma fai la na fa matala pe fa maonia atu le isi o uso a tangata e au wala i upu e te fai atu i a te ia ele ngata e lea fai fo e saulo watali i mai lea onga na e fa pe atu lea o oio se tama le lei ma lo lava le ono sai le nei aso e mai lo waso wa mai oe le nei tai au no winga lo e tufa atu le nganga o le alofa o kele na le tangata le e te fa so atu yai o resi au wala e mawhai ona fa so ai le alofa o le fa ta ua le o taimi low quality time mawhai ona fa ta ua se taimi e te feso tai atu ai se tangata a leo le na fo i pe te lua oe mata se ti fanga ia po lunga fo yo mata fanga pa Malo stino pe o fo ye sava bali ma tala noa ia pe o fo ye fai se kofe se fare kofe o ta tose longa e si mai le ipu steak fa to a pe fo ringa mai fa to a ta ua le da ia po o lo fale fo ilava po lo so manga o lo ia e fa ta ua ele taimi le fai foi da ave lo a inga e o ta fao le ngata ile o fe lava se mea nai le pisi o ta to le o langa le nei a ua le ai se fa ta ua le taimi le lo no inga e ma fai ona maua ina i au wala na le alofa e pe ona tau mori atu ile fe au ma le amatanga o le folosanga o le nei aso ua mana o mia e le tatou lalolangi le alofa lea ina ia whapea ona whatumu ai lungo upenga ta whailangi whatumu ai lo tatou teimi ma whatumu ai le tatou whalongo i le aso ma le aso o le sia wala e whatino ai le me tau le lofa ia o lo whatinonga le ni mea lofa e te whaso atu ma e tu whatu tangata e le ngata ina tatou au ni tatou tau whaise longa e te le se pusa e si i mai ai lau mea lofa ona whapele oka se le anga le mea lofa e se le te leo le mea lofa lea e vai a tatou vava ai fo isi tu a inga e peona iei pālangi ma
stamai kat lava e tusi ai se upu ma ia matu ia masina sukalaki ma meva pena e mawhaile nā o na whaatino atu ai lau alofa i niso tangata. A waile tele ni tātou tupe niso teimi. A wani me mawhai ona e whauwhaua ma tufa atu ai ma whaaso. Rono winga e mawhai ona whaamatala e le ngangana o le alofa. E a wala lo tātou whai mea alofa ma le tufa atu o ni mea tātou te whai loa atu ai lo tātou anga le lei fo iniso tangata. E le ngata e leoni wala au mata ngofie te whātaua ona mamoli ai lea po se maliu se tulou ia po se whapoiponga foi po se tele ia te oe ole si au wala e whamatala ai ole au nanga. It's an act of service o se mea na e loa wa whai le tangata lea ma ua e te tau ona e whaataua ina ngā ruenga nei ia au nanga o lo whai e isi tangata peila ona iai mea ia sa au tala noa atu iai. E whata ua le isi oso atangata lai le isi tu o le telefoni lai te tala noa atu iai. Ia e tala noa iai male ava, male whaalo alo, ma ia e loa o le isi foi tangata soifua e pei fo i oe. Ai le ngata i loa ni ngā ruenga sa whapeona whatino ina. E o ai si au whanau po le whaama ino le whale. Ia po nisi foi mea o le o langa nei e mawhaina whai. E mawhaina e latu po polo na tau au mai whai ei. Ma nei ala ngā ruenga o whai nei aso. Loro winga e whata ua e o e se au nanga o whai e lesta ngata. Ma o inae a mai e le lofa i le isi o uso ma whasoa atu iai. Ma le mea mune muri. O le au wala lea i lo pa i atu whaletino. Whatinonga ngā o le alofa i lesta ngata. O lo pa i atu lesta ngata e au wala i le fusi mai. Pata i ta inga o lo a inga, o lo toa lua, ma lau whanau. Ele lopo le ase teimi muri na e o po ai lo watali ma lo wafine. Tu sa hape ma tutua pe o le atu ai ngā. A ia lava le nā pai e mamoli atu ai le nganga le nā o le alofa e wha matala ai le alofa lea. E teimi e lo watali lai titi e le mawhaio na moe. Se i longa lava e sau e fusi ma ua maletina. Ia ona ta moe lo le alu e whaila na moe po malana malo longa. E o foi se tei mea ru ese i malea onga, e se tūlanga ese lea tali i fo i la uia vai, e sau e fusi mai ma opo mai, ia makisi atu ei le ala fau. E lo ni mea leanga nā mea. O mea e whaatino atu ai, ma mamoli atu ai le alofa, e langona e lesta ngata ma whaatupula i ai le fia o lo na loto, o lo i ai se tangata o lo manatu atu i ate ia. Pei foi lao na iai le tusi le anta tau whaitawina ni tae ao ma momori ma iai le tā ua o le whatinonga o le alofa le ia te tātou. Ai, e iai foi teimi ma whain tātou whatinonga le alofa e ese le nganga e whai ai. Nai tau tala ma iai le apostolo e ia tau tua nā mai tātou pe e ofo atu au mea alofa mo e ma atitiva ma tuina atu lo tino se sunuina ai le aisi alofa. No inga e mawhai ona tino fo i le alofa. A le fesili o le ale nganga le whai ai. A le nganga lea e tau moli tai au nei o le alofa lea wha lea tua. E whaatino po le alava le toi nā whaatinonga e te whai ai. A ia moni le nganga o lo e whai ai. O lo e whasoa atu i le alofa. Nei o tātou alofa ma mau atu i le istangata. Ai ngalo ia te tātou le tangata le lata mai ate oe. Le tā ua i le upu lea le uso. E leo tā ua sa uo se i tulou fo i o nisi nā mea e tatala atua i tua lo alofa. A le wha tā ua le uso. E peo na tau a mai e le ata le ia kaino ma apelu le amatanga. Mai e vā la lata e toto whatasi e iwi ma ano. A e le mawhai o na iai le alofa le vālea. Le foi la e tau tala meltus pa ia le wha ua o le alofa le e o lata mai ia to oi. E foi le teimi wa mamao el tātou alofa ia pai ma la fai masione ma simi. A ua ngalo ia to oi tangata na yo au tafa. O si au to lua, ma si au atalii, ma si au afine. Ave mua ia ile le fatinonga leo le alofa. Ia ona fa soa tu ai le ista ngata pe a fai ai maua se avanoa. Ma le nganga siri na le tau fai le afionga le tua e momoli mai a te tātou. Ala o tātou o whanau a le tua
ele ngata na fola mai ele tua le fenga inga tuai ma bali mai yata le telo me na fai loa mai aile le afio mai o Yesu e fatino le alofa ya le ala sa ta to va ia le fatinonga na ina o maliu mai o ia maliu tino tangata mai wa fai le tino wa fai lo na tino maliu tino tangata le tua le na ta to loa ele na se upu na fola mai mani me na vali mai a sa ia fatinoa mai a te tātou, sa ia au mai a fo ila na wha ia te oe, wha mua ia te au. Tātou te langona whatasi ai le wha malo si au o a fionga le atua mo i tātou le nei aso e. A wane e tātou wana lofa e tau le upu malingutu. Na tātou la unga ma tātou feei le alofa ma le alofa. Ai tau fo ina tātou sava vali i whafo e whatino. Tele mano noa i tangata e se hao mai ni lotu, se hao mai e le fie o mai falsa. Al fasiri fa feona tātou fa so le tala le. Fa feona tātou pa i atu i tangata e le ma fai ona fie la tau e mai ni lotu. O le tātou wo le iai. O le tātou feso ta i atu ia te la tau. Fausia o le tātou feso ta inga ma relations le ngata i lea o mea e mawhai o na tātou ngā le lue hei mo le manuia lau tele. E awane o tātou manatu whapito ia te tātou. Whainga nao la uiola au auna lei le atua. E le nao tangata e anga i mai e lo lotu ia te au e whasoa ia ile alofa lea. Te le pore foi pe sau se tangata e lotu ia te au a e pau le nganga siri ia te au. O lo ua lofa atu le tangata ma whasoa atu iai le alofa lea le atua. E awala le fisoa soani. Wa mea ma fai tātou soani ai. Tele tangata o lo mana o mia. E vo ista ngata o lo mana o mia le soani ai. E pie mata mo muli e fai lo la tau mana onga ma ua no nofo ai lava. A le au ngare na o tātou o atu i fafo. Ma fatino lo la le alofa lea. E le ngata na upu na tātou la unga e alofa. E tātou o lo la e fatino. Fatino lea. E awala la i mea ia pe ona fatino atu temin nei. Ave faise lua kofe. E le ngata i lea. La tue ave e se upu wha malosi. Se malore ngā lue. Se amu ia oe. A whailo na. Whata uala na au nanga. La se mea lai au na i matautua na tangat. La me kere sa vali e impo polo tau au mai whai e. Se malo ale ngā lue. Samoa e. Ua mana o mia le tātou lalo langi le alofa. Yo tātou tua o yo foi le kale sia ini so teimi. Wale isi alofa. O le mea moni al na. E leo to e moe satani e. Sau satani no na malosi e tau mawhai e lu mea uma. A o a fo i tono le kale sia. Wale maua ile alofa lea. A e lau soe. Ma lau wha fonga le nei tai au. Na ua feta lai manino le atua. Ma na ia le upu maningutu. Words and speech. Pai siri ai. Le iai o wha maoninga, ma le iai o le tino, o le nā lofa tātou te fola atu i o tātou tangata. Ai le wha wina le tātou po kalame le nei asu whalaile, ma le tātou sauni ngā lotu. E mua ana ma mori atu le nganga whaftai tele lava. Tele o tua sina o lo whapeo na whafonga mai, tono maota malawa, wha lo le tāpua i mai. Le ngata i lea mori atu le whaftai tele lava i atu fue matasi, ma dau whai ngā ruenga. E ona le ala usu mai le tai au e whafoeina masini. E pe ona wha leo atu iai le upu ma le tala le leia le atua. Wha manuia tele le atua i lava singo nei aso mwheau mga ruenga ono Yesu. Amen. E seo tātou talo. Le atua lo mātou to mā. Ua mātou whaftai fo nei aso. Whai fo ina mai a mea lo tutupu le soifuanga le nei le atua e. Mātou te vava ai ma whamatala atili ai la upu le e wane nei maua lalo mai titi le mātou wa ai le atua i la wafionga langa i lo loto ma lautele. O le nganga whaaftai le ai mātou le atua ono le manatu mai. La upu fo nei aso e whaile ma tāpasa ma oso le lei. O a fo ini mea mātou te iai nei aso. Ia leo mātou whalongo whamanatu pe ia te i mātou. Ia tumu i mātou i le nganga o le alofa ma whaatino atu se i wa aia lo ma malu lea le atua i o mātou o langa. Wa o lava o le atua o le lofa. E le suia lava o na nafi o le asoe o le whaava vau.
Mātou nganga whaafitai le ia te oe ono mea lava e le mawhai ona whaamatalatalaina loto ma lau tele ma le maualunga o lo walofa. Ia le nganga na o mea o le tino o lo e wha i le aso. O le ola wha le nganga le atua o lo e tausi pea ia te i mātou. Au wala i lo walofa tu noa whaifua. Ia le tau whaamatalaina. E le whasiringia fo i lo wanga le leimo i mātou. Pe manatu atu le tangata pe le manatu le atua. Alo e manatu mai pea ia te i mātou. Mātou wala talata atu lea ma le nganga wha maulalo. Pea whai o mātou le usta ia ma whai alo whire ngalo whaasino mo i mātou. Wha mole le atua mai le malosi a wala i lo nganga pa ia. Mātou te whai ai whaatinonga. Ia ma whaatino ai lau upu o lo mātou launga ina i lea taimi mai lea taimi. Mātou talo wha manuia ia Samoa ao. Mai lava i maunga te tele se i pa ia maunga iti. E ngata i lea o whata whai taulanga e sia lea ri ie. Lo iei lau au whai ngā luenga titofi. Mai ka le sia le ngata i leo tua sina lea tua. O e fo i o mamai to tono fale ma fale mai fea lava se meo iei latou. Au i latou fo i le ri ie lo mātou ta malo. Iei le ao pōngi sā. Ono lau bala au pa ia. E wha ma malu mai ua ao lea tua ma wha ma whanawhana. Ma iei lau wha ma lolonga mo i mātou umalava. Pa manuia si ufonga le lau mua, ma pol kalame a mātou nei aso. Lea li pule ma le pulenga. Wani meo manao mia ina e wha le lei ati le aile au aunanga. Mātou te talo e tāpena oelo mātou lumanai. Pa manuia le ie a mata mea lo wanganga le nei aso. Iei umea i sau vi inga. Na mātou te talo lea tu mau mai lea tua o manuia i lunga ia te i mātou umalava. Al maftanga whai pēr malau lava nganga paia malau lava alo fatu noa. Nei se o le whavau lava. Yesu whaolo mātou ole mavala au atuai nei. Amene, ma amene. Na ua whafonga na tunu uri tātou saunga lotu o le taio nei na teita ia lea. Sunga le whawhengainga Reverend Aletewe sa umari kālesia. Na Sareta Samoa i wainui mata. Ia mamoni le whaafitai ma le whamalo i tāpenanga o ni tai au. Ia ngati whailolo nei vai aso atoa na whenga i lau sunga ma tātou saunga lotu. Ia le talo i whaamanuia le tua. Ia whaamanuia atu foi. Tāpenanga lo nā spa ia o mua. O le tautua le siu whonga le lau mua. Teminei leu afa le fitu. Tātou porokalame ata o le tai au. Ia mahalo lava le tau atai. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's Talo Fifi Falo. Ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Amata mai le apple feet to the pave au. Su fonga lo mua. Ata o le tai au. Le tātou porokalame le ata o le tai au. Ma lo le folau manuia le tai au le asfareili. Ia, tonu sa manuia malo longa le pō.
e le ngata foi lo to telo tatu tunu sa fe ngai matiute ma faiva pe o nisi nga lu po le uma na vole tai nei ya le temile fa fe lo ya tu fa Talofa tu le nga fi tele ma lo soifua ma lo fo lo muia tatu ye pe le va ya so ya ye pe le langi le yo le tau ya lo ma lu fo le tau mo tatou ya to to fo to tele al ma lo le tu fi le tau ma lu ya fa tai so tau la va mai tatou fa tai le ya wa o ya ola na foafoaga lea tatou te ae ma tatou fiafia ai suga e faafegaiga ma faletua faatalafa atu ma pea foi nei tamā ma tinā matutua o le tatou tunuu o le malosi o le atunuu ma nai fanau faapea foʻi ia nai failele ma pepefou le ituvai o tinā malo le soifua tinā faafetaimoga aluega lelei o feagai ma outou tonoaiga ma isi foi faalapuputoga ma galuega ma tiute o loo feagai ai outou i le aso ma le aso tatou paaga maua o loo mo le tautua nuga le tatou ala leo o le siufoga o le laumua po le Samoa Capital Radio tasi ono tesi ma le tasi famo faapea foʻi ia le app o le Samoa Capital Radio app e le gata foʻi lea o le faatalofa atu i ua paaga o loo mo le tautua i luga o le tatou Facebook faafetai mo faamaliaga faafetai foʻi le faatalofa mai ia le gata foʻi lea ia o le tatou YouTube channel na o le Samoa Capital Radio ia oa mai le taeao no vave yo le masina le la tatou feiloaʻi atu i le faatalofa i le aso sa e tolu ia ona totoe ai le sa mulimuli o le masina lelei o setema ia ona tatou folau atu ai loa lea i lo le faiuga feiloaʻi a oketopa ia lo tutamaiti lo foʻi tatou ia loa uma lo foʻi lo tamaiti ia tatou vai foʻi ia ua fola mea alofa ma meo lei moʻoloa foʻi le kilisimasi tono faleoloa ia o tele au tausaga o ia oketopa ua amata ona feʻilafi uma tonu o faleoloa ia e taʻu mai ai o le faailo na e taʻu mai ua tatou lalata atu le krisimasi ma le tausaga fou ou te iloa tofu a le tagata ma le tapenaga po o fie e fai malologa ia i le faiuga o le tausaga ia paua le mea o le saoga lemu so se atunuu e te malaga iai e mautinoa e mau uma faamatalaga e uiga i lenā atunuu ia po o fia foʻi e te tafao ai i se taimila tamai e mautinoa ia o e lava tapena e te malanga. E le taimi o le awhanga solo na i whaafifianga fe pese le minuti o le whaafonga le tātou talo le tāu whaamlianga o soifua ia malua atu le tātou proklame le tāu valu talfou. E i le tātou whaatalita noanga le tāi au le afo le valu o le atal noa atu ai e le fiong le pule e awhamisanga. E mastase o sui tau vaa o le tu malo le Wellington e tai Wellington. Sunga ia tunu mfono kena kui. Ia i whaata tau fo i fuafuanga le sui tau val na. E i fo i lisia tātou sui tau vaa i le tūle a Heart Valley. Ia le maua lava noi whaatal noi fo i le asonga fua. Ia pe ora i sui au tātou Pasifika, Samoa. Ia lo tau vai whaalanga mai ia. Whainga pālota whaalota i whale, whainga mano na iti e ni usila. Ia o te iloa i leo tue maona tau nua atu leo pepa pālota i leo Buzameli. Ia le whai e leo lau whiriwhiringa. O le temi nei whaafifianga o le tai au. Mai le pe ni na o tia whau na utoi 25 minuti o le whataha leo le vanu tau tua le siufonga na mua Talofa lava.
Talofa ole alofa, ia oe la upa'a. Amoia ni siolo fia fia I le olanga. E mawani wofa a tauna ole mafutanga. A leilo a masalo salo pese vale le ala. Talofa ole alofa, ia oe la upa'a. Pe moni e aita, ua ele ke amai. A whai ua mō koni lea, sau se e tau tala mai. E lea o ngaro I tama e sola gomo. E tinga ai lo ula tama se a gogo. A whai lava ua umasau se I whai mai. Awa o le whaiva, o tamale I o le whetalai. Ia whamano whaafutau se mele whaafonga le tātou tala o le tau. Talofa foi tātou ainga mō oro o whaafonga mai Australia le tai a. La whātou le porgalame. Masi le watina mtua ia mali ma le ainga ia malola ma lona sai. O le tātou tala o le tau mō le tai o nei whamelo ofisa le vai tau. Ki lia malangi le lei le tau le nei aso. Ia ewi na awa oa I nai timo le tele. E langi le lei le tau le aso atai au ma le sa. Toa langi le lei a le tau le songfua. E pa olo le songfua. O le aso lua I nai timo e peo le valo I le ofisio le vai tau. Ka pete I manua tu. Whanganui ma taranaki e matua I langi le lei a le tau. A mata tu lava nei tai au ma le aso sa. Langi le lei le tau I tau po. Wairarapa. A ua oa ina I timu e vai ana mata le la murimuriane whapena fo I Hawke's Bay ma Marlborough. Maulalo le fua le malulu wha mawina lo I le o I taupo, lua lo I ai Wairarapa a Hawke's Bay, Wairarapa to ese le lua malulu te le Wairarapa. Lua lo I ai whakanui, tasi le maulalo le fua le malulu I Wainui, I mana ua tu. Lua lo I kapiti o le mawhanwhana le maulunga wha mawina sifuru maleono I Hawke's Bay. Sifuru maleono fo I lo I ai ia whanganui. Sifuru fitu le maulunga lo I tau naki. Au ki lani le soe langi le lei le tau whape fo I hematene langi le lei le tau le aso le nei. O le motu I saute langi le lei le tau. I le pito I lunga le motu I saute mo I eina I timu ai langi le lei le tau nisi o taimi. Langi le rei foi le tau le no leo Queenstown. A pe voi taniden. O le maulano o le fole malulu. Tasi fa mawina en vekako le olo i eikala estete fa pe Queenstown le o. E ma fanfana le maulunga le soni sfuma le lima. E sfuma lima fo leo I motueka. O leo terenga lau le tunu nei aso e matele ina la le nei aso e malangi le le tau. Mama ia pia le yaso ina timu le tele lusful fitu fo le vela lusful lima le mafana. O le angoto I fo le la le so Wellington le sful tonu minute te eliono na ni le fiafi. E o so ele la tai au sful 20 minute te eliono. I le tai au a tai au e o so ele la. Fu le manuru I Wellington le manu tua o yolo ye le to ese le tasi Wainui. O lo fa mawina e pahate o fo I Macedone. Tasi lo ye polilua. Ia e lua o lo whamawina ia paha te tolu para umu. Ia o le tele wanga Wellington manu tua o lo amata ma le to ese le tasi wha solo I tolu no inga malu lutau. Amata mai la po. O le ea mawhanwhana ia o lo ia I le iwa. Ia e wha solo mai I le sefuru tasi. I le mawhanwhana tele ia le mana. Ia le mawhanwhana o la. O le
Tala o le tai mo le au whangota, Wellington e sua le tai te aleiva le tai o nei. Pe le tai, toi sifuru minute i le whae le fiafi, i o toi sua le tai le toi tasil minute le sifuru i le po na nei. Ia, tai mila na. O polilua, whaali ele ofisi o le wā i tau, ia e pe le tai le fitu le tai o nei sua le tai te o le tasi le au auli. Toi pe le o le tai te o le fitu na le fiafi. Tala leo le tau ma le tala o le tai, ia manuia fuafuanga le wha iunga le wā yaso. La ula ftupe ma lo le anga lei. Tasi le tala New Zealand mo la utupe Australia. E valus furu fitu sene. Faya ina la tupe tato utupe Australia. Ma lo utupe Australia. Australia o vaila le ma lo utupe. Valus u fitu sene. Ma lo si tele to utupe tasi le tala New Zealand. Fiti. Ai anu mo la tala New Zealand fiti e mo la tala tolu si furu sene fiti. Tupe Samoa tala lima sifuru iwa sene ili asolo nei tasi tala New Zealand. Maula tupe Samoa tala lima sifuru iwa sene. Tupe Amerika lima sifuru valu sene ili asolo nei tasi tala New Zealand. Maula tupe Amerika lima sifuru mali valu sene. Ia manuia tele ia whamalole anga lei le atunu. Ia ole whamania nga wa soifua. O hai ana soifua le asolo nei. Manuia lo wa soifua. Roi ila vale tato i meli pe afia maisi asfanau at Samoa Capital Radio. .co.nz Manuia tele lo was whanau. O le tusi whaitau, o lo o maua lea i le muamori o ane whaafu upo fitu. Le au pele, ia tātou whialofani. A ua mai le atua le alofa, o i lato uma fo i o e alo lofa, ua whanau mai i lato mai le atua. O i loa fo i lato le atua. Whātau wa ina o le alofa, o le whialofani, o le upo e whanau mai le alofa. Le au pele ia tātou whialofani, ia alofa lisi lisi. A wā mai le atua le alofa, o i lato umafo i o e alo lofa, ua whanau mai i lato mai le atua. O i loa fo ia i lato le atua. Ia, alofa i lautua oi. Sidi oi lautua oi, il tangata nai mo mia le fsosoani, il tangata nai le fie ia te oi. Tātou alo lofa ia. Manu ia lo waso i fua, pesel nei whamini ia se whanau. So wanna fire le tua I say I ole nei aso malona taua wa ato ai sei si tau sang ai fa o popo lo soifua ona le lofa o le tua malana pule fa soifua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai Fohi le atua le vi inga le faa manu ma le faa fetai Aua ua ono mea matatau wai So far now Le tua ele ma se uolo na fina ngalo A sa moli le ne aso e ale le tatalo Le tua fa fo ma tatalo O le atua e tali mana o ia fo'i E mali e ai o tatou mana o whaafita o le whetai ai le o langa O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pawhetai Le atua i lana wha a malo
mamana, mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manuelo waso whanau, ia manuelo waso whanau, ia wha manuia le atua. I lo waso whanau, ia manuia te waso whanau, ia manuia te waso whanau, ia wha manuia le atua. I tō waso whanau. Ia whia la ia le tele o au me alofa. E le aise me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua, o le tia e le maseua, awa e wha i fo i le moto, ai e toli fo i le matua, wa ai le tau pati mai o ai ngana lua. Wa venga wa ai ia e mamana le atua. Tātou te talo ia wha o popo ina e le atua. O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo. Ia manuia lo waso whanau, ia manuia lo waso whanau, ia wha manuia le tua. I lo waso whanau, ia manuia te waso whanau, ia manuia te waso whanau, ia wha manuia le tua. I tō waso whanau. Le aso sifuru ma le ono se tema. O le sol te usanga e tasi valu tasi lua. Ina ua i loa le nuulo lusia wa nga i atu ia le ami al malo falani e taita ia le tangata leo Napoleone. Na latou le whaasanga taua ia Napoleone malana au tau. Ai na latou susunu ina le tele o fale i to tonu lava o Moscow. E umanele latou sunga fale lea i le mai au le lua aso o latou vaia. E pe ama le ivas fulpasene o fale mai kalesia ma fale sa i tono o Moscow. Susunu uma. Whailonga o le pala ai o lusia ia falani. Na tupu i le sol tau sanga te si valuta si lua o le au tau lea falani ta ia Napoleone. O le aso nei tau sanga te si iwa o valu na whaavai ai le kompani lea le General Motors na whaavai tono nule o Michigan. Tasi nei kompani mwhaino atu le piliona na tupu e maua le tau sanga. Taim nei la lau suia no whanga i Detroit. O le sol tau sanga e tasi iwa fitu ono o le kale sia le tau o le Episcopal Church. Na talia i le sole a veo fafine ma fai fiau. Se lau luas fu lima tau sanga. O tau ma fai fafine. Pita iane ele i manuia. An talia i le sole tau sanga e tasi iwa fitus fu lima ono. O le sole nei tau sanga e tasi iwa fitus fu lima valu luas fu ono afe. Tangata na mali liu. I se mafui e na lulu i tono nune o ta pāsi tono Iran. Fitu te si fitu le malo si al mafui e na lulu. Luas fulu male ono afe mon tupuna i tangata na afia i soifua al tausanga. Tasi iwa fitu valu. O le so, ia e whamanatu wale tuto o tasi al nune o Papua New Guinea. Ia mai pūlenga au se tālia. Ia na amata mai lato tuto o tasi. Tausanga e tasi iwa fitu lima. Ia e matua ma o tuto o tasi e Samoa. Le asora nei ma le tua i fo isino o Papua New Guinea. Ia ua pūlea lava ia na ia upawhai. Tatou tala ia to e maua le whapoponga te masani whaftai lava.
soifi malie isi o utulangi ua e masani le ai ni usami Ia rai va fianga le tai ao, hea le taimi lea ua toi whamelu te o le tā leo le valu. Tā le valu tātou telefou, ia mātango fi o le tau le le aso. O, ka se langi le o le tau le whaungo le vai aso. O eise o le a le fia lo sa vali vali, mwhaiana ngā luenga i whafo. Io le whawevela o le tipot koko i le aso a tai ao, ma le aso ia e matua. Alu ia i male atoa, ia wanga luenga matiu te masani, whamalo. Tonu fo le tau le mo ila tau lo ngā lulu i whafo, ia la tau ngā luenga ma mafa o lo whenga ia malo lava le tau toino le tunu. Ngā luenga lo whenga i ma utau whaftai fo le tapo inga nei mātua ia inga, malo lava. Ia tono mai le tātou pesa le i on whafonga mai lolea, ia tātou telefone o tāpena mai la tāle valu si ufonga le namua. O nisi wa vele poto, vai ai mea se se a tu le sa. Na ole ai ubalelei unga Kana upai si sao O ole lumana imanui a motaya Pina upa malosi Swinga ole olanga ia e tau mama Matua ia e totomi Misine o suinga Ili malo ila puto malefa ai
se whaopoponga le tautua le siwhonga le lomo mai Samoa, tawala i ana talafou o se mai whaafonga. O le tamai a fui mono mai awa vi inga o le afio ango salani fale a lili, wa apone le poloketi o le perias alimtanga luengo whaatu angam whainga whaiva, wa visoa swani e tuele ngata o mea whainga luenga, ai uwhape na fui o na tu inatu yese masini wa pato, e whaonga i ne whaalaunga tasiai leisi 5 eka o lon whanua, e whaopopo leisi se furu eka le ua opo a toe le manioka, i ona i tua ai ngai lua, na amata tuto mai fui mono, e na ua amata a firu tātu tunu, e a fianga o le COVID-19. Whaalie fui mono se pepo whaamtalanga, o se tasi leo i tua ai ngā whaatu anga wa ia mafau fawinam filifilia, e le ngata e vavelo na ola ma whaafaingo fie, ai ua vave foi o na mawaile se leni, amata mai le tausanga tenei, o le fisoaswane lo fisa o whaatu anga, na o lata wofo i nātu e le luas furuafe o la lama nioka. Le foi wa whaasoe fui mono, i nisi e to se fulu lo lata wafio anga, le foi wa lata tutoina le tu ai ngāti nae. O le masini me whainga luenga wofo i nātu e le mtanga luenga o whaatu anga, o lo whaatu pe mai lalo le poloketi lea le piras. O le ngata e maua mai eile masoa, ai wa maua foi sue su enga whaasai e nisa le sros, e mawhai o na ngā o sia mai ele whalao mata, whaapei foi o le ulu Samoa. O le aso ana nawhina tu aloa ia i nātu e le komisino le malo Japani ia Samoa, Senta Keusuke, me alofo ta avale whale mai e tolu, o se ta avale fui mu se tasi, wa a whaaola fau e lua, e fisosoa ni ngā luenga mtanga luenga le fui mu, e fisosoa ni e lātu ngā luenga le ngā te whale. O se tasi fo leo fiso swandi le malo Japani e wha mautui nai pele la whainga pa anga ma le malo Samoa. Le wha tupeina i le se lau fast food wafe se lau luas food ta la Amerika. E tusa le malto se lau fast food wonu wafe ta la Samoa. O le fiso swandi le na sainia le malo Japani masui o le fesa po le vaenga le tinei mu. E le masino mati le tausanga te nei lo lanto wha tupeina mai o ia me whainga duenga. E fisoa swani mtanga luenga o le tinei mu. O ta avale fale mai e toru ma le ta avale fui mu e tasi, na wha i loa le fionga le komisino le malo Japani e le o ni ta avale fau. O ni ta avale le 11 na wha o ngai na mua, ai o lo se tūlanga le lei a toa. O lo le imateita ina pefo fulanga le malo Japani e fisoa swani a Samoa, mo le isi 5 tausanga mai le lua fe lua se fulmatasi e le lua fe lua se fulmaleono. O le fionga le sui pandemi o le malo Samoa, te vanga Josefo Bonifacio, ma le minista o tupe, Molipola Ana Rosa Ale Molio, na o lanta liaina ma whaaftai le malo Japani i le fiso swani. O atali mai le fionga le minista o mtanga luenga le soifua maloloina, va lasi lua pitu whanua ta fito sele. I lona whaanoa noanga tele le tūlanga wa tūla i mai le ulfale mai o tātou tangata i Samoa, ona ua ripotia lau whainga ruenga. O le toa telo i lanto ua ulfale mai wa whaine ma whaafita auli, le tau se sia o tu unga whaara soifua malolo ina e ala i pepa o siaki o tui pui pui, o i lanto ia o whaafia ngainga. Ta ua e waalasi, e le te tau na vai whaatau waa i lanto ia mai atunu te tele i le atunu la ititi o Samoa, ona e mawalunga tele le vai le atunu le nei, e le pui pui o ntangata mai leo o mai o whaama i ese. Sau nova lasi, wa tu inatu le lua se lau 5 se fuluta la i lana au whainga ruenga. E tutongi i lantou ia leo sta ia pele a tole se fulmal faso, e whai eo lato tui pui pui e le iulu fale mai Samoa. Po ole le ai foi o se tui na whaia, a whai e le ai, e sili pe a toi wha foi, e ao o na whiri ai i lantou i me lua, po ole whea e manatu i ai. Sau no foi le fionga le minsta, e awheta lai te tau o no o atu iele sala i te tongi, au le watu inatu na o le lua se lau 5 se fulu ta la. O nisi fo isa whaafita au li le vaiasun te neo se whainga malanga mai Amerika, na whaamau nia mai le fionga valasi, na toe whaafoi e le itadi e neo fale le antunu, o na sa whai ma whaafita au li ma whina vale, e le malai valele. E wi o na o leo te tala e sa mo le loka sa iei whainga malanga mai isi antunu,
ai olo u maupea le soifua maloloina Samoa, ai inga e tausisia I lantou uma, e whai malanga mai I le atu noo. E tō tele niso le atu noo lo lantou whai tuina, le sauninga wha apito al vang wha upu whai le tua ngai le JPP le aso na nafi, wo lantou ta ua sea so pongi sal tal wha asolo pito le malai tia whau, e wha amana tuaile te eno I lantou le fionga le whongfitalai ma le whainga Malo. Lo lantou ufale le maota fono Samoa, ma wha tautoina I lantou. E le sauninga na wha atinuina le aso na nafi le vang wha upu whai, na wha tumulia le maota I pētesa I lantou sui lango ma sui le vang wha upu whai, e le aunga ma le anganga I tasi e peo na ta ue lo lantou te itai, le fionga tu le epa lupe soli aisa I le malia le ngoi, e whai ma wha manatu I au ngā tūpulanga le lumanai, ia aua ne toe tū lai mai se whainga wha pēa. Na whaai ula lātou waso wha manatu, e le tō laulawina o whaai longa o le lātou lulu. O tala ia mai sa mō mo le whaai unga le neva yaso, man wia le tātou tunu, wha soifua. Talofa lava le whaapoponga momo talafo ma le si ufonga le lau momo le nei tai ao o le aso sifulma le ono se te malua a whelua lua. Ua wala au le Consumer New Zealand I company wa alele New Zealand ina ia tautino ma whailo manino I tangata whemalanga ai a lato waya tatau. Na whaao o atu I company ni whaasea mai tangata malanga. E whaatitau I lo lātou ne nefo ma le popole o no olwhainga tāua lātou whinaunga ma company wa alele. Ina ia toi whaafo I atua lātou tupeanga wa iai. Na whaia fo I se tālo sanga I tāpā ai company wa alele. Ina ia whaafso taima whaamanino le lei I pāsese a lātou wa ia atatau. Pe a iaini whaale e tonu ia lātou whainga malanga sā tutongi ai o lātou pāsese na tāua E company. E tele ni whaaseana whaao o atu, o no whainga malanga na whaatuai, ma le whaataunu uina talo mai le tau sanga lua wheloas fulu. Na whaalia le Consumer New Zealand, sa ngā lulua ma le Air New Zealand whaapea ma le Jetstar, e sa ili ni tali inisi whaasea e tu ina atu, na tāua le pole Silly John Duffy. Wo o ile taimi e tatau na si itiala whaatinongo ngā luenga company wa alele, e whiso sone I pāsese na ia malama I a lātou waia tatau. Ele I pau atu New Zealand I se whaafitau leo le whaale e tonu o lona tamau ainga, pei ona whaalia leo fisa whainu mera whaamaumawina New Zealand, ele tai au ana nafi, e tasi tesi ma le 5% na si itia ile au telenga o tupe maua New Zealand mai ona vaenga ese po le GDP I te tono masina I tolu. Sa ia le popolenga ona o whainu mera pitola tamai, sa ma whaina whailo ile tūlanga ma ale, na ia ile tamau ainga New Zealand, ona I lua kuata sa soo. Po o le ono masina, sa le I ola pele I tupu le tamau ainga. Ai o le tupu ai le tamau ainga le kuatalo na lua le tausanga, sa le mawhai o nau oi I se tūlanga whaale tonu. Lona tamau ainga, o te tono le piliota sa amatayana toi te tala tua o le tunu. E au fi tangata mai Australia ma tunu e le mo mia ni visa mo New Zealand, ma whae titia fo ile mamafo tu ungal COVID-19 fuluiva o le taimi lava le tasi. Sa matua pa umawala lo ilfui numero tangata le ini ngā luenga, a ilona au telenga, sa tolu tesimali 2% na pa uoitu pe whaalua ainga ai maise o oloa e peo ta vale. Sa whaongaina mo mua, ma mea whaingaluenga e whaongaina I masini whaate kono losi. Ua whaalieni report e lau whaasala lau I Korea I Saute, e whaapea le whaamatalanga le tamaita ilea ua lokaina o na o tino maali liu o tamaite to olua ia na maua I atopa au I New Zealand. E whaapea, e natele I whaao o ina leoti I ia tamaiti. E whaasfululua tau sanga le matua le tamaita I nampu e ina e leo, ile Ayo Ulsan I Korea I Saute. O ia atapa ona mana malo I se aingai au kilani se whaatau tui. Maonisio mea tō tino sa teu tutonu. O whale ia teu I aini mea tō tino o tangata. Aile I toio o atu le e ana ia mea tō tino I toi ave. Le ana lai ona whaia I aile whaatau tui. Sa whaamaunia le masina talua I se leo sue. Le sunga ia tō filau whaamanuia wa ailua. O le mātutua o tamaiti, e nia o ngatulanga lua. Mai silia ma le tasi le tausanga talo na iei tino o tamaiti, I totono ia atopao, na whaalia e tofilau I le asoana nafi.
Wa yele talu sanga utu inatul Malo Korea I saute e au mai ai New Zealand lea tamaitai. E tali I ona molianga I luol fasio tangata wha amoemoeina. Sa whawhitai e tofi lau la lam wha la potopotonga Korea I saute. Na whesosoani I suenga. Masanga lulu e whaatasi maleo wha avao Malo a New Zealand. Sa whawhitai e fo ile langolango tangata lau tele. Talo na mata suenga. O le masina taluaile na mawaiti no maliliu I Moncrief Avenue I manu rewa I Aukilani. Sa whailoile News Hub se pepa o whaamatalaga mai le whale oloa le New World I Palmerston North. O lo iei ngai tatau I le au whaingaluenga o na talanoa. Ile na o le ngangana whaaperitania I tutono le whale oloa na ta wale footstaffs. O se whaanaunga ina ia langona e tangata uma, o lo o whaawai I la tau beitai, na ta ua le komisina mo mta upu le wawhea aloa I o tangata anu ese, e whailonga lanu lea ia inga, ma e leo ngata sifo I malito la fono, na ta ua Michael Bott, o se lo ia moa ia te tau. O se tūlanga whaale tonu tele o lo tupul supermarket I Palmerston North. I te tono le tusita iala le kampani o lo ta wai. E talia fia le New World Melody. Le tasi fe lanu wa ioanga nuu. Matatala fo ile avano e tau tala ina inga ngana ese uma. Peitai e aona whaatino tala noanga uma le whale o loile ngana ingilisi. Na sauno bot. O la pisi lava ia whaamatalanga. O le mea moni lava ia. Wa whaongai le whale o lolo la tautulanga o le iai o le pawa. E whaamata awai tangata whaingaluenga. Mai le whaonganga o lātou lava ia ngangana, e tala noa I isi tangata whaingaluenga, mai matua se lava. Na sauno le komisina le wawhea loa I o tangata anu ese meng fun. O se polisi ua whailonga lanu, ma ele tu saimal tu la fono le whaia whaapea o tangata whaingaluenga. Ua whaamaoni ele molianga ma ua whaasalaina se tasina avea mapulenu o whangarei. O na olona solial tu la fono o le whaaleanga o le ea. E se fulu lima fe lima se laulua se fulu tala. Ua whaatono ina Stan Semenoff e tutongi. Whaatase mal se lau tolu se fulu tala o tawal whaamasnonga I le asoana nafi. Ona olona whaaluina o ni vaila au o ona. Ile si o manga, a o Yesu sunuina ni o tau tai fafo, whaatase mani pa uta avale le masino yuni loa velos fulu. Ele itutuina le li whaipisinesi le afi, ai o se tasiolana au whaingaluenga, na susunuina ni la pisi, na la fua I tangata ma whaaputuputu ai I raumanga I se umisilia malilua tau sanga. Sa talo sanga le li whaipisinesi na ia mangalo, e au no ma se whaamaumaunga e te wina o na soltu la fono. Ona e ono whaaleanga I nailo na ingua lelei beitai na te ena ina le pule ngānu o whaitu Malo a Northland. Ma sa te ena ina fo il whaamasnonga na iu il whaamasino e le I aini molianga mua le li I whaipisinesi. Ma sa anga lelei fo I taimina I efsosoani ai. Mō ngā luenga whaatino le itu Malo e ala ilona langolango I Talonga a o onga whaapea maisi tāleni a tangata ese I le a ai. Olo awaisa tama ita I whaipule o le leipa. Inia o ongaina ua mai ona whaasea se tasi sa whaingaluenga momoe le leipa. E whaapea na whaamata uina I la tau le tamaita I whaipule. Toki ana lok. Na whaamatala I le staff e nisi se to olua. Na whaamatala I le staff e nisi se to olua sa whaingaluenga ai e whaapea. Na whaamata uina I la ua le tamaita I whaipule. O whaasea al tangata momua. E au fieli whaamalosi e tasi I solo mea whale I tutono se potu. Ma ave ta avale le whaipule ai ua umai tu la whaingaluenga o le aso. I sana pepa o whaamatalanga na ia ta uai, sa ia whaiali tūlanga I sili ona lelei, ina ia avea o ia o se pule lelei mō lana au whaingaluenga. Wana na whina whaalieli tamaita I whaipule, sau lātou ngā lulue malwaenga whaopwhai, e whaatino lātou tiu te mole au whaingaluenga, ma o le a whaawau fwoi ona ia whaatino vaenga e ngata mai ai, lona mawhai, e whaalele ai, lea tūlanga. Ua whaasalaina le komisia kore I saute puipui a whaamaumaunga patino le kamupania le kukol ma le meta I se tupe au wha I se lau piliona won po le se lau se fuluiva te sima le 5 miliona talani o sila. Ona o le tuli loa ia kampani o ngā yoi ngā tangata e whaia ilunga le interneti e au noa malalatau malilienga ma wha o ngā fo I whaamaumaunga o tangata e whaatutua ia latou whaasalalonga whaapisinisi. Na tā ua le komisia kore I saute e ono sifuluiva te sima le 2 piliona won po o le valulua te sima le 7 miliona talani o sila ua whaasala ina I le kukol ai tolu sifulu te sima le 2 piliona won po le tolu sifulu ono te sima le 2 miliona talani o sila ua whaasala ina I le meta
ina ua mai a sefonotanga ma i oe le komisi e ono yeini whaatinonga company wa awhia ia ingo whaamaumaunga patino o tangata. Wa te ena le kukol ma le meta ia whaasalanga, mana ta wa le meta o le aia luita wina i le whaamasinonga. Na matapongia se leo na awhia i le leonga o le tino maliu o le tuptamaita e Queen Elisabeta le lua, i le vaeluanga o le pole a solulu, i le Westminster Hall i lone tona, a o ngā solosolo atu le atunu, e whailolo lātou whaavauvau no le tuumalo o le tuptamaitai, na toi sui atu se isi leo ina watula i mai, lea whaafitauli, o lo o aua wa i leo whaapitoa la i ngā tupu, o nisi o le militeli e whaapitoa, mō le leonga le ai ngā tupu, ma nisi lava leo mō le puipuinga, a wale wa ingo le sao le tino maliu o le tupu tamaitai, a o ngā solo atu le mamalo le atunu. I whaali lo lātou vale alofa mo le tupu tamaitai. O le asonga fua e whaieito e sauninga o Queen Elisabeta le lua. Sa whaalia se li i pilionea, wa ia fua i atola na kamupani o le Patagonia i se whaala potopotonga vsoswani po au nanga ele sa iliani polo fiti. Na tā ua Yvonne Shoina i lalo whaatulanga ngā fōu a e ua umeina le company so o se polo fiti lava o le amaua o le aleto e inivesina i whaangalue ina i le pisinisi. Ai o le atu ina atu e tali atua i awhianga o le lalangi mai le suinga o le tau. O le atu sale ma le selau piliona tala Amerika le tausanga ai whaalangolango i lunga le ola le lei o le pisinisi o le Patagonia e nā te whaatawina atu lava ma mea whaingalwenga i whaongaina e tangata e maunga. Ma e silia male se fulu atunu o e iai lea pisinisi na whaavaina le tasi iwa fitutolu ma e tusa male tasi tesi male 5 biliona tala Amerika ana tupe maua i le tausanga. I alonga, o le taalonga mo le Bledisloe Cup i le poana poi me le pone i le vao le Olopeleki ma le Wallabies na manu malo ai le Olopeleki i ai e tolu sefuluiva i le tolu sefulu ma le fitu ma o se taalonga mata ina tele lea na iu ina manu malo ai sale i mawhai le kapteni New Zealand na wha wina le taalonga ona o se manu anga. Tala whawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga le tae ao.
Wa o mai le taimi a se I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua veroa pea e whaunga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasese. E ia inga ole dei wha bitoa. Malo whaftai, nisi o tātou tautua e whalau loa, e peo nei whawhoma iai. Vivi ingo le whionga o sa fotu la whai. Ia nasa tā hatu. E I whaasirisilanga I le tātou ofisa. Whaasirisilanga mō mua. Mō mātua uma. E iei o lātou alo ma whanau lea onga tā polo a Samoa le Golf Academy I Wellingtone. Whaamone mole a whai o whina ngalo e whaawau pea o na whia a wai le nei porkalame I alo walo. Whafso ta I marisi ufongo le la mua. O nono fia whaistato ufono a wafu o fuanga wha moenga mo le Academy. Ia mo le telefoni la vili mai o le o lua o fa o fa tasi iwa tolu fitu tolu. O lua o fa o fa tasi iwa tolu fitu tolu. Wha mole. O le whasa launga lea mo le kolisia nai matua sa mo le kolisia nai usimail wha fonga. I le awa tele te tau ai wala ua tua I mātua uma o loa o ngā o lātou walo I le kolisi maualunga nai po nai college. E whapea foi ma so se Samoa e fia whaalongolongo. Ina ia fia mai mamaliu mai le tātou whonotanga e whaia lea I le aso lulu o le aso fau le aso luas futasi o Septemba lua fe luas fururua I le lima I le fiafi. O no whanga e whaiai ia o le vaenga le whai le musika le aonga tonu lava o kolisia nai ia po le music facilities o le mata upu po mata upu ne o le wholutanga whawhiloai so o ma whamasani mo mua lua o to tonga o mata whaioi e le ngana I o langa o whanau tolu whisota inga o le ngana mareanga nuu wha tiute ma mata whaioi e matua mwhai aonga o le ngana Samoa le lumana I o whanau ia ma le lima mana o mia le kolisia nai lu lango mai. Umi o le fono e fast 5 minute e wha moe o le atato awai I lea fiafi. A tai se inia e whaia onga le ngana Samoa. Sa inia le li pule o le principal of Nai College Nick Richards. A pe whaia onga o le ngana Samoa tapa au o waa mai fo po so ia o le tato whaasi le silanga le na. E wha whonga mai o lo walo ea onga kolisi o nai iau tangia mai o e mātua. Ma nei a whoilo a wai le whono lea whai e lea so lulu o le vea so whoilo su tasi o Septemba lima le fiafi. Pau I o tātou whaasi le silanga. Ia au te loa I wawai atu fo I tu singa nei le tai au. E le o manofo le lei fo I le whai a onga fo le wallabies ia man lato au. E le whai ina o lato au na po. Ai e te au. Te le pulaso la ngona le tālonga lea na po, e se le mānei o le tālonga, mānei le malai, mānei le tumu, mānei fo I le aso leo whatea mai I wā a alu nā nei po tai au. I te le fo I se tālonga I whai ai. Ia leo tātou ilo o mula taunu unga le tālonga. E ana le whaiwhaianga le whesi Australia, e Malo alato. Tu sai lata ia vai o ta ita o tangata matamata. O le mele le whai le tele o tamaraka pi, o le whatau ngā o le taimi. Ai ua mānei a tele al mele le whai e lau wali ana po. Ina ia mātā la ili sia wali I le whatau ngā ina le taimi, e ua toi whai al winga la wai le. Ia ua tālo whana le au Australia, whamele whai aonga, sa te tau an tā ofi le taimi ai toi whaau au muri ai le ai tu upele ava no le tālonga se I tālo. Ia pangale, ia la tato vai ana po o fiu whai aonga whai atu I ala atu tuo. Ia e so ia o umar talonga ia te mileila tal pese le uta pena mai tatu telefo vivi ngo fale alupo usmel va fo o le uta pena mai tatu fa tel tanonga le no fa ia tu en la ele fiong le li pule ia fum sanga fa tel no ina tu mo fo no kena koi
Ingo whale anupo, i nei taimi o le tae ao, ia mo si vaenga lea e mafuta mai tātou pānga i Australia le tau whetongi mai nei maaya. Nei ili ia, whamangalo lo whani.
a magalo si lo fadi wala tato fe lo elvas fo ina yau kilani ia na minuti o whaafonga lo le tato whatal tanoanga lea e tā pena mai ia ua fo ilo si fia e whome pe tato ai fianga pe pese Talofa te mo fa lo fa fonga anga le tinu le tai au ma te minei o ye fa su ingo por kala me ma fa tasi ma tun ma fono o mtangi kin a kui e taltan lo e tulanga campaign e ma ne fo se e va ai atono te mo mole o tamo e fo se me fa pene se fa mtala le soifuanga ai mi se de amtanga mai o mo te minei ia ma le tulanga wa ye le fo fuanga tai au fa Talofa tu ia aftai a fmasanga ia mis fo ile ia tana lo fiongo le pula le tatu le tio ma la leo pa aftai lava le avno pa Talofa fo i Samoa fa fonga mai nei tai au ta poi mai ia alo fai fo ia au ona fo i mole tu ino se tatu tunu ia ma sile nei fa la nga mai au wa si tia fo i mai se fo i tu langa so i fonga wo ia e mole lava tai mo nei wa o leva no e tau vai le sui o motukai rangi na Eastern Ward tanto Wellington ia wa su tatu no fo e tono pa tanto fa nga opule fa nga no Wellington ia le Malo tu la vai se fo wo ele la sango lo langa le vai tau ia mo le campaign ia fa ftai mo fa silo le memo o pian fa ya tu le temo mo ne tu la ia o lo ngā solo le ia e tile o ngā ruenga. Ai me se ale mele o le tufaina fo fa la o loa e ma tufaina o pepa ia fa pe ia e tuno pusa meli. No uma. Ia ai me se foi la yo se o matou a inga ia e o tu o ele tu i fai tona le pu tu o le pusa meli. A lo ngā ruenga la o te mana o te alu tu i fai to o a inga matala noa ma fa la uloa tu ai la utangata ma le mafuanga o le no tu lai ia le la wa ia ele me fai no a fia o male ia pito no wa te fai si le te lo le motukai rangi po le Eastern Ward a o si tu na ia o
tele o si tu uma no fa ia lalo pito i lalo mo tu fa tu uma yo i se tali mai ele o ia il fala isi le ai ia o se da si foi le to mai o mau ia ma na ia tele le tala no i tangata e mau ai tari o fa fita o i tu lai mai ia o tari ai mai o le mfa ia no tu e fa lau i loai i manto fono ia fa ima debate ia ele ni me pelo me monia na esa tangata so le me bit silanta o le anta o le tu i fa to do knocking mo tala no i tangata o na tu no esa tu e altari tangata mas tu tangata laiti e mo mai ia tali uma me ia vesi ni Wellington tu si mea e tali mala to lua me ia o te o lua va enga ia o te tula ia o le swing o le governance and leadership so le platform o muana le o te tula ia e te tau ana sui le pulenga ona ia o le tele ana misa ma tulanga ile e fai tu au le fainga o langa o le wa afia ai porkiki wa afia ai pela o lo sui o te tu to tas independent o tasina na fisili a fai matoro na fisili mai ya o lale parti e te o lo e alu e lau fa malua Labour ia po le national ia o la wantali ele ai o independent tu to tasi wa le mele o le o te ilo wa fia ia fainga pa lota ma fai unga le ona wa fa por kiki le fainga le o pule nganu era la esa wale sui green ia fa me green pa lota le jule pa lota i sa le leipa va be pa lota le jule e no wale o tangata ia wa ngalo atoa tangata sa fa le plo misi ia fa ta inga la o le mele Shelley Bay ia le mo chino le sa fanua lana le sa ia o le suisa o tu lai mai ia mai o le matopitu le na faile tangata no i fono o te pa lota ina ia tu mau pe Shelley Bay te tono le council ia o fea dalu tonu to fa le la to na pa lota ia fa tau na sui ero le male fai ana a to fa le a fi ele sui le na le hotel ana fai tangata pa lota o te pa lota ina ia ta ofi be tono city council male mana fenua ia le Shelley Bay ia le lo fa tau le property developer le la fa usi ai fale ma tu moi fale ma tu moi ta vale la titi la wala ia ai na fa te mo platform mo na te no sui ma te foi na counterpart ma tu report tangata ia no fa tu o men pa lota ele no fo no fa ia le la wa fai nei ia le wa li mai nei ia la tu to fa le la tu na la u mala tu ngo il mato di si mato fo no fai ia ole te oi na la u na la u ma lista ngate lungo le flo ole debating of debating on mayoral or mayor candidates and ata wale mayor le tu la me Andy Foster mai ana pa lota tangata to fa ele suia le malo ai o fa to e to fa ia lau mai lo ingo uma mai ai ngo to fa tasile ia mai ta ile to suila na tamo e malele ti suina to tasio mato suia ale bei to tasi mai si sui to lo mai si la wa to sfulfa councillors yo ia le to wale la ale bei mai si ala le suio mato i wa le ile Shelley Bay au ia la na fa le tasi na tu i me tangata e bea tu le fai to mai ave ese tangata le ele tu sauto e ta mai li poti mai na se lo wala fi wale o to ia le mesila na fai ngata tangata i Shelley Bay ma tangata o le mai mau le fanua le na fai malo manir fa te inga na wo mai i ainga ina tu e fiolo no tato ainga Pacifica po Samoa e tu e to tali mai fiololo ai o le sau ia sau ma fa o te o le la unga ruenga mo tanga Pacifica o le fai e ka le sia fo i malunga le tanto le tio ma sa alo la fa ma fa i le palota palangi ia wai le lo palangi o le lo o Samoa ia le so tu i a me se la si tu wa si tu o yo fa le tele palangi ma fa le ala le sa o lo fo il manto lo tu le cattolico yo si tu lua sa tal wai le sa fa mi sa Samoa
ia sa matu talo no fe lo fa la ulo ai fo ia la sa lang wina ma tu lang fa pena a ole ia nei sa mo te mo atu matu talo no a le sa o si tu ma I Rosnith le la sa wa ai to te le ta para langi o te lo o le maftanga tatu sa mo ma tatu le wala ulo ia mai lo ia ele lo e para langi ia tu lang va ni si fo la tu matu tu ma tanga te lo mo fa pe o le mena le sa nga ina tu I fai tu o si tu Rosnith sa tai e la ni palangi te vai atu no fallinga palo te iau Yo o no la tu nafi o I Rosnith to te lea mai o lua se fulu lua tau sanga o I Rosnith to asa wala sanga te tu no ko mai le ia se ne fia foi mai o la palo te iau to fia mai to lua to fa I vai pa ia sa wala tali mana me palo Yo, au isa tangata o la o mau tino la tu tangata mo ba le ia palo te pe la pe green tu mele lua mo tasi mo o ai lua mo mane o sa o fainga na palo ta yo e fa numero yo e fa e to fia tangata la tu tu mele te mo sa to se fulu manto ala o to ai ba nei o to ai ba fa so muli le sito tasi ai fia ia fa yo no fo tolu no fo mo tu kai nani Eastern Wall ai to ai ba ma tu sui ta mo no inga la ba tu la to pe pa lo ta fa pe e iva ngona ba tu e fa ia na luna tasi lo tolu fa mutaina fa ngataina tasi lo to o la wa ta la le fa tangata pa lo te tas po for me man o po le foi sta ia na to ia ba fa ma tu me ma to fono ia fa tu ia ai au te lo na tangata la o tu ai lang la tu tangata ia tu ele tasi o tu mo le lua mo I fa fita uli la le wa a mai tangata ia o le si mele o te lo le visi ia ia Wellington o pasi e to ia ia pulenga no I pasi o taimi to o pasi o le ni pasi o se rona le tu pulenga no po le Wellington Greater Wellington Region o le role o le pulenga no o lautele le Wellington Greater Wellington Region o an pola ta fa ma tu fono meet the candidates I Rosnith sa I tonu ala tangata le o Roger Dr. Lejo tonu Greater Wellington o ia le inga le transport ia na tu I mai visiti ia o lana tali I matuale mfai ao na fai ese tali wai o konkalate ave pasi e fai lato ia o la e tamo fai e o le mafu au mola I titi o tutongi ele fatoa o manei le sefulu valu ta la le tu la le tutongi o pasi fo le lua sefulu tosu tau sanga tala wai le fatoa o luno le lungo le lufu lua ta la tolu le minimum wage ala le fatoa si nei lungo le lufu valu e le tai a te tusa o lana tala la na po o le tutongi o e mas le ala ina le maua ave pasi le to I titi tangata ave pasi o me faina le ina misi pasi wa linga ave pasi misi pasi time day po le wa o le tomo mumu o nai tangata mai o si tun Kanaka Bay le area ngai ka ulengis ia wa ana misi al pasi wa misi ele failando mai tangata wa linta vale o le sila ai ngano tu e si tu na sifi mai le bay nai talatu Kanaka Bay o sifi fa tau le fale si tu ia wa misi pasi ele faina fe o ma tu ana tangata mai o mafuanga na tau mai o sifi mai o si foi nei tangata o Australia ia no le transport system o tau mai lato wisi ainga o fera mo le fia au le tali le tangata le ma le Greater Wellington Region ia o le la sa nga lula tu e tu le fa mo le ben fa o na si no ia o tutongi fai ta un ta mai foi o tutongi ave lori e ma pe lima ta le tu la tu lima o le mela la e mai le Greater Wellington Region a mo le tu lima ta le tu la wa feololo ia le mela ne pe a lufu valula wa ia ia ele faina fai senga ele fi fenga lunga se e fi o ave pas o le tutongi le ave lori la pisi le e si dia tu tu lima ta la ngai lunga e lo le ave pas ia ave lori ma tu na va pena e si dia tu ne foi la le o fa pe ata ita e le fa pena tongi ave lori la pisi te tile ala sa ta o le le Greater Wellington Region ia le talana mo le tangata ia mai tau sa o e sa ele ia ave pas
Wala ni si whawhitau rina mai tangata iau apart from ese mai le transport male. O le mea sili a, o le lisi mea pitu sili o na tāu, o le mea i o mea slips ma water, the pipes and all that stuff. O le vai, o le paipai e o tuai. Ia le la tata no na si ma le three waters. Ia o le vai e tolu, ia o le vai e inu, o le storm water ma le waste water, le tau avel malo central government. Le tau tu lei mele leipa le mea le fai mo New Zealand atoa. Ia alfa malaibe. Ia o mai le National Disease Party tangu fo ia mai putu e abi fafu. Ia o lau, o le mai isi fisiti le po te langolongo ina. O lau ilo au te langolongo ina. O le mea e leo perform tangata i tono le council te mene le whaingo vai ngo paipa. A vese konkalate. E lau loa o le mea tā ua le performance o le konkalake e whai. O tangata ia o lewa na whaia ma le expertise ma tangata marwa ia. O lewa le anga paipa ma tuai le service. A vela se konkalate. Lau loa e lei. O tu e te foi le whale o le tangata e Roy Smith. A te o matala no le Three Waters. Ia o te samaro, ora nga ruinga. Pe mai is an economist. O ia le tu si le pepa e whautua e le Labour. Pe o le ali economical consequences o le Three Waters. Ia o le ala, o le mea ala o le Three Waters, e le pasi al teminei. O le e whaia, ia whatarata no apo ai tu e le leima le pe alfa pe. A la ulua o le mea na le tala na no atanga. Ia mai sala i tūlanga ia o le vai le mama le awala ma sisina. O ia Rosemith ia mau i me mati e tie. Te le ia mo le slip, mo meo solo mai. A tu ai na whai le ngā ruenga ma le lava le taimi e whabeina service. A foi se ni tu ko nya pai pe luma na i ta mai pe ambamba se vai o te tono le telo le si vai la e mamma solo pai la luma malu le a wai le lo sis ele lo pa o mena le lo no si foi le tangata yo ta se la le si tu i mai tangata mai a me la faia cycle lanes mo tu lava bena faile fale tele o mena those are nice things, nuts and bolts. Go back to the basics. Fai mua me, o lesi tala listo ina mai. Fix the things that you don't see. Fai mua me te le vai ai. Ia no taongo le fai o whamtalanga pia fai mato candidates. You know, mama lo fale ese tu lo wasa mua. O le mena tanu mua fai. E te le alu fa pipi lau TV tono lo bedroom. E fa mua le fai ngol fale ese tu lo. Wa le mama. Fa pena foi la le mena. Ai le fa pe a mamba ina alu e fa lau TV e tia i le mele mamba i el paipa. Ia pe te alu e ti o wila. You know, o nai fa matalanga na tanga fa mai mai. Fa mua me ia te fa mua. O le mamba le paipa la lo wala le lo tanga. E mamba tonu fa le fa ngo fiena i lo a. O fa le la vena le mele te lo ni New Zealand atole o. Ia o te la ngono paipa i wa leva tona service ma review di te useful. Pe tai tōsu tō sanga ma whai ai li whai. O ngā le mea la lea leo te tū le iau le leadership o le te tauna le leile leadership ma le governance ma ngā le whatasi ma le CEO. O le mea leile, ili e ngā le whatasi e vevesi o le CEO ia na e appoint le chair le meia ma le council. Le lau pe ua pule mai le CEO le running o le mea pa e tauna advice ma control fa le whainga ia pa leadership is not matua vevesi ama le langolongo ina tangata ia le mea lai ei nei foster so o le mafu anga na ia ma meo porkiki alo te vai atu la ua tamo e ai fo ia Paul Eagles ma te ona sui e Paul Eagles vai ngana pe atu pa te o pale mai o i Wellington. Ia alau loa no fa longo ia na ia fa rival eagle e lalu independent ia nan fisi sawa tangata non to fai mai ia la Labour endorsed ia lalu Labour ia no inga na te lango ina me ia fai Labour le Three Waters so o le tali vave na o mea e la por kiki ia e alu ana ia lalu fa malu le Labour e lo fa la lo mai ia la nota service dia tu il mantu fono le sa fai ia tali sa o mai o ia fo na le sa tali le
mana o sui le mea le whaatau o le Shelly Bay. Ia, koe admit mai a o ia. Ia na wala o tu lo tangata I lalo fuloa. Ia na whaatau, o lai fund lau campaign, le te maalora na whaat, le property developer castles, you know. Sa ua lungo fuloa. Mea nā le whai lau campaign o tupe nā te maalora le property developer, wala o tutongi oi. E te whaatau e lau pālota, e pālota lai o ia. O mea ia o le saunungo le polo kiki lai wala o malista ngate al foloa ia o mea nā lai whai o tupe le tu o le ala se tali a po ne e pe mai o te le lopo o whena mai ele mea nā e le se tupe na tong ia o tali a wha polo kiki Malo I le fōwhanga la lo campaign tonu whonu o le ale wa I isi meo te toi nei wai o le so whaleire nei le e maua ia pe palota tangata ia o le ia mo mātou, ia leo tolu an mātou meet the candidates I pitonu ui o Miramar. Ia na I fwoi nei Samoa na mātou whawhitai ia. Mātou uma ia, whai mepis, tai tolu mātou minute whai ia mātou tau talanga ia na tūlole lava noa I whaloa FC mai. O uma la Miramar, uma I Gilberni, uma Rose Neath, renga whai anga pō mātou tai. O tai au la le fiafi, e whai mātou web show la le, e tu sama le tālonga wala le, it's in the bag, but it's in the ballot. Yeah, mai lava si lo mai si de tai ia tali. Tai au lai fai lunga le, e fai le sau ni YouTube, ma le me va pena. A fi si la ia ona vai fo le la website o le la Facebook le o le stand with kin e sau lunga le la community le me ma sau lunga. E fai la tai le fia fi poneki. Ia la stona I fai le mantu meet the candidates I Gilberni. Ia au na o ye male fon mun muli la so lu October meet the candidates I lalo le Gilberni si tu le no yachts male yo nai fono na yelo so ai fa manato tu sa mo le wa tu pe palo to nei ma le fa so solo nei na fo atu nei tau ala so lu ma salo tau tu la so uma na auti pe palo ia na fa lo fi flinga e te la tanga te fi si de me po fe me o fa il palo va tu le ai e la fo atu le te tu sama te tala ia la ile de pe palo to lisio ingo tangata ma to la to iba ia ia ona tangole fa numero rank ia fa numero tangata te fia e fa numero tas ai pito nei lungalingo a kui a le ai o to sui sa fa pe o le o to sui la o le me la random ia la o fi la numero la o so mai o le lo se lo ngai mo mai e se mala pe palo ia o finga na ro fa ine lo pe sa mo li si banga la kul fa lo li sa ingo lai lalo pa wol mea o por le fu si ngo a kui ken numela tasi ia la o male le vis e te talala tai au palo ma e fa ngate la so valu o October o le songa e close le palo te le sfulu le udi o le fa vita o tatu sa mo le tatu no e foi o le pasino tanga te palo ta la o tele e fa se fu 4 out of 10 le lo e mai tau tanga a to se fu tanga le la o tele nga to fa palo a o fi fika to la sa mo e o se fu sa mo e to ta si tanga te palo te pito lo o tatu e fa tu nga ta tele tu lo wa e wala ngale la foto e o mela le la foto o vai ti le tau valus fol palot pa o meti alo le ave lo pe palot le post office e tu tomo il pusameni ia o tau le vo post office le o le o mai o new world o supermarkets la i mo pusa voting box la i pusa e tu elo pe palot supermarket ma library le o Miramar ma Gilberni o supermarket uma pe uma supermarket uma le la ia te wa tu ava ai ia na tu ela io o la pe palot io fa malo si hata tu ia palot wa o le meu mana mi so tatu no foi tu to no le venga o pu io na mi sta mo Wellington pe un tata o te vai o le te la nga na mo ulu tala cleverly o los fulfito sanga talwai wa le te si va fitu iva na tu la i mai ia e namlo ulu e o le iva lima umi te le no fo inga le nei tina o Samoa se fulu ono tau sanga o tau tua e fitu iva le iva lima e o le iva lima le ngata mai e le
sui Samoa ma le sui Pasifika I tonu. Le ala te whaalau I loa I tonu le mantou. Wa matafono tu le ia I merin o whaipalangi whalongolongo ai. Watu wa le mantau nei sui Samoa I tonu a Pasifika. Ia fia ma yo mai tangata. Ba tātou te le whaalango whaipalangi. Tāunu whalongolongo tātou Samoa ia tātou ma le Pasifika. O leo lo ia o na o le sui Pasifika le I le tātou Eastern mo. Ia o lalo I le Stafford le ia tonga to lua. Ia feaki mas teni o moala. Ia e tātou ia e motu kairani ia. Ono sa ia e whailau pālota ma lau whiwhiringa ia o tauna I se suinga ia o le la vāwhi whalau. Whai mai le si tala le si tangata pālangi ia te au. Tu e fōre mai. Wata tauna sui le. Sui, tauna diversify ma sui ma matu ni start a fau. O te vai atu au kilani mai nei. Whai mai le tala middle-aged white men. Mai au tangata o mātutua papai. Toi ina mātutua papai le. Whai mea o mai teimi o ma. La mea o le sui e ma. Ia le whaina sui. Te longa te pālota pa sui e mea. E rea o an tātou tō mumu ma le maus tātou sui ma le amana I tātou. Ia ona le. Ia o komitia lai tono wha komitia a le whainganu. Ia o la e tai pālangi. Pacific, Asia Pacific Network o tono le council. Ia o la e tai tangata pālangi. Ia wai le isi sui Samoa I tono o le sui Pacifica. Ia te langona o le tātou wawanoa ne o le ua lua whenua se lau, lua whenua lua ne o tauna I esi tātou suinga ma whapopo si tātou sui. Ia, atonu lua I tumo tātaimi tunu whono a Malo foi le se ni malo o vai o mane le ver se ni malo tātou no mai nei le amatanga o tau singa o ainga Samoa a onga moana mwhana. Ale tumutunga I tātou o tonu me whaitau pulenga o tonu a wale tātou soifua le tonu le tunu nei. Ia malo ele whaingo fia le tuulongo le lima malu I tene ngā ruenga whai le whapea e palo tātou na nofo la ia wa o le la amatau nei oe. O le media New Zealand mere o matua I whale tonu a stamai sipa ia sau mai lunga le ia fo ifu ia tala e whai mai. E malo fo lolo to tele mo lo walu e tamo ia te wha mo tangata ia palo te wha fonga mai a mesi tau vaenga le Eastern Mood. Ina ia tu numero tasi ia ta follow. Swafa a kui ken wa pe wha penai mo moling o whai ua. Io o pe palota ele o latu ia I ngō matai. O le a kui ken ia na tu ulo tasi au tafa. Tia o latu su ia su au matangi ma su tunu mafono ia I lo sawai. Te longona fo e latu ele ingoa ia ma le ata o lau matune ata whaalau iloa ia. Ai toi te talo toa na toi Lyle Bay, Rongotai, Miramar, Strathmore le to tele ia na tau. Ia o te ofo pe atou le alolofa ma fai tatu no foa I whainga upo na loa o le tala ia whapiasani you can't play a system from the outside you've got to go in ele ma whaina wale si upo ele I no wingo ele me saus tatu leo e tau tatu hui tono e whai upo ele me tatu to mumu mai tua e tau tatu hui tono whainga upo Ia o nā mana ia lo tātou. Ai whawhitai ia o lea mau mai lango ne o tātou whawhitai atu fwoi le whionga ia lua manu vāo, e mese fwoi Easy Ford, mana I vaenga o li te ahoi lea mātou te whasotai mo whasosoani mai. Ia mese fwoi le sunga ia Fiso, John Fiso, I lanto uma ia o lo ngau tangata Samoa la Samoa I malai I mea ia. O lea o te whisiri ia mo le whasosoani. Ia ele o tuua I lalo, o lo mai ia whasosoani I whautuanga I me whai, upu e whai, mai foi so so então tupe donations mas me vai pena so so ani wa nem meta motati ya fai fuai so so ani ainga ma wo ya umana tu fo meu mai lo alisa sui mo le alisa ya ngar venga uma le tau mai mo fa mo o le I manu tele al fa mo tai ton wa le level time to ta no fo ya ti di lunga ma tau ne fa sa long fa na tu changa ti na ia fa tu mo pe pa no tama ma be ton in fa mana to e ingo pe o to e tau futuri ina ia tu e fa mo mo na to ai manu tele la va tu no fono fo fanga fo to ne wale fa nga tamole wa anga tu e ia fa sta ia fa sa fa te fo si fo la mo na tu le tio mo le fa mo ia pa mangalo leo ba fa o sala ngana ia ai vote number 1 for Akui Ken. Manuia le tato aso
soifua. Ia tato proklame na whaitu whasia, mausa sia wanata no te minei to wha soifua. O se whaopoponga le tautua le siwhonga lomo mai Samoa, tawala i ana talafou o se mai whafonga. O le tamai a fui mono mai awa vi inga o le afio ango salani fale a lili, wa apone le polokete o le periods alimtanga luengo whaatu angam whainga whaiva, wa visoa swani e tuele ngata me whainga luenga, ai uwhape na fui o na tu ina tu yese masini wa pato, e whaonga i ne whaalaunga tasiai leisi 5 eka o lon whanua, e whaopopo leisi se furu eka le uopo a toe le manioka, i ona i tua ai ngai lua, na amata tuto mai fui mono, e na ua amata a firu tātu tunu, e a fianga o le COVID-19 wiva. Whaalie fui mono se pepo whaamtalanga, o se tasi leo i tua ai ngā whaatu anga wa ia mafau winam filifilia, e le ngata e vavelo na ola ma whaafaingo fie, ai ua vave foi o na mawaile se leni, amata mai le tausanga tenei, o le fisoaswane lo fisa o whaatu anga, na o lata wofo i nā tu ele luas furuafe o la lama nioka. Le foi wa whaasoe fui mono, i nisi e to se fulu lo lata wafio anga, le foi wa lata tutoina leitu ai ngāti nae. O le masini me whai ngā luenga wofo i nā tu le mtanga luenga o whaatu anga, o lo whaatu pe mai lalo le poloketi lea le piras. O le nganta e maua mai eile masoa, ai wa maua foi su e su enga whaasai e nisa le sros, e mawhai o na ngā o sia mai ele whalao mata, wha peifoi o le ulu Samoa. O le aso ana nawhina tu aloa ia i nā tuel komisino le malo Japani ia Samoa, Senta Keusuke, me alofo ta avale whale mai e tolu, o se ta avale fui mu se tasi, wa a aola fau e lua, e fisosoa ni ngā luenga mtanga luenga le fui mu, e fisosoa ni e latu ngā luenga le ngā te whale. O se tasi fwoi leo fisosoa ni le malo Japani, e wha mautui nai pele la whainga pa anga ma le malo Samoa, le whaatu peina i le se lau fast food wafe, se lau luas food ta la Amerika, e tusa le malto se lau fast food wonu wafe ta la Samoa. O le fisosoa ni le nasai nia le malo Japani, masui o le fesa po le vaenga le tinei mu, e le masino mati le tausanga te nei, lo lanto whaatu peina mai o ia me whainga luenga, e fisosoa ni mtanga luenga le tinei mu. O ta avale fale mai e toru ma le ta avale fui mu e tasi, na wha i loa le fionga le komisino le malo Japani e le o ni ta avale fau. O ni ta avale ele 11 na wha o ngai na mua, ai o loo se tūlanga le lei a toa. O loo le mataita ina pefo-folanga le malo Japani e fisoaswani a Samoa, mo le isi 5 tausanga mai le lua afe lua se fulmatasi e le lua afe lua se fulmaleono. O le fionga le sui pandemi o le malo Samoa, te vanga Josefo Bonifacio, ma le minista o tupe, Molipola Ana Rosa Ale Molio, na o lanta liaina ma whaaftai le malo Japani i le fisoaswani. O atali mai le fionga le minista o tanga luenga le soifua maloloina, va lasi lua pitu whanua ta fito sele. E lona whaanoa noanga tele le tūlanga wa tūla i mai le ulfale mai o tātou tangata i Samoa. O na ua ripotia leo whainga luenga. O le toa telo i lanto wa ulfale mai wa whaine ma whaafita auli. Le tau se sia o tu unga wha le soifua maloloina e ala i pepa o siaki o tui pui. O i lanto ia o whaafia ngainga. Ta ua e lasi, e le te tau na vai whaatau waa i lanto ia mai atunu te tele i le atunu la i titi o Samoa. O na e maua tele le vai e le atunu le nei, e le pui o tangata mai leo o mai o whaama i ese. Sau no lasi, wa tu i nātu le lua se lau 5 se furuta la i lana au whainga ruenga, e tutongi i lanto ia leo sta ia pele a tole se fulmal whaaso, e whai eo la tu tui pui e le iulu whale mai Samoa. Po ole le ai foi o se tui na whaia, a whaia le ai, e sili pe a toi wha foi, e ao o na whiri ai i lanto i me lua, po le whea e manatu i ai. Sau no foi le fionga le minsta, e awhe tā lai te tau o no o atu i ele sala i te tongi, ao le watu i nātu na o le lua se lau 5 se fulu tā la. O nisi foi sa whaafi tā uli le vaiasun te neo se whainga malanga mai Amerika, na whaamau nia mai le fionga wālasi,
Na toe wha foi e le itadi ei ne uru whale le antunu. Ona sa whai ma whaafita au li ma whina vale e le malai wa lele. E wi ona uleu te tala e sa moa le loka sa iei whai ngā malanga maisi antunu. Ai olo u maupea le soifua malo loina sa moa. Ai inga e tau sisia i lantou uma e whai malanga mai i le antunu. E tō tele niso le atunu o lo lantou whai tuina. Le sauninga wha apito al vang wha upu whai le tua ngai le JPP le aso na nafi. Wo lantou ta ua sea so pongi sal tal wha so le pito le malai tia whau. E wha mana toile te eno i lantou e le fiongo le fong fitalai ma le whai ngā malo. Lo lantou ulu whale le maota fono Samoa ma wha tau toina i lantou. E le sauninga na wha atinuina le aso na nafi le vang wha upu whai. Na whaatumulia le maota i pētesa i lantou sui lango ma sui le vang wha upu whai. E le aunga ma le anganga i tasi e peo na tā ue lo lantou te itai, le fionga tu le epa lupe soli aisa i lele malia le ngoi. E whai ma wha manatu i au ngā tūpulanga le lumanai, i e aua ne toe tūlai mai se whainga wha pēa. Na whai ula lantou waso wha manatu, e le tō laulawina o wha i longa o le lantou lu. O tala ia mai sa mō mo le whaai ungo le neva yaso, man wia le tātou tunu, wha soifua. E toi wha Talofa, tol wha puponga o telefon mai le si ufonga le lau momo le nei vaenga o tai au. Ua tō ai taunu o le whai ngā malanga tamaita i Palemia Jacinta Ardern i lone tona. Mo toi sounding o le tupu tamaita i Queen Elisabeta le lua. O le aia sia fo i le sāpo le tino maliu o Queen Elisabeta. A o ta auto ai le Westminster Hall i lone tona, mo isi aso i tolu o lo manai. Na saunoa Ardern, e whaangai e tia o ia o no le avanoa ua avea i masui o tangata New Zealand, e awai toi sauning o le tupu tamaitai, mai le mama ia te ia lona tiute, o le avea masui o tangata uma o New Zealand. Wa ta ue whaapeo la whelo i atolu tamaitai Palemia, i le tupu sa le tolu, pele ni Seviliamo ma le Palemia Foa Peritania, Liz Truss, na ia whaalia, o lo whaawau o na whaamai a vaenga uma mo le whiloa inga masale sale tolu. Ma o le a whaao o alo ia tu iai whaamai senga mai le Malo o New Zealand. Ua wala au le Consumer New Zealand i company wa alele New Zealand, ina ia tautino ma whailo manino i tangata whemalanga ai, a lato waia tatau. Na whaao o atu i company ni whaasea mai tangata malanga, e whaatitau i lo lātou ne nefo ma le popole, o lo alwhainga tau a lātou whina unga ma company wa alele. Ina ia toi whaafo i atu a lātou tupeanga wa iai. Na whaia fo i se talo sanga i tāpā ai company wa alele. Ina ia whaafso o taima whaamanino le lei i pāsese a lātou wa ia atatau. Pe a iaini whaale e tonu i a lātou whainga malanga sā tutongi ai o lātou pāsese na tā oe company. E tele ni whaaseana whaao o atu, o no whainga malanga na whaatuwai, ma le whaataunu uina talo mai le tau sanga ilua whilos fulu. Na whaalia le Consumer New Zealand, sa ngā lulua ma le Air New Zealand whaapea ma le Jetstar, e sa ili ni tali inisi whaasea e tu ina atu, na tā oe pule Silly John Duffy. Wo o ile tai mea tatau iona si itiala whaatinongo ngā luenga company wa alele, e fiso sone i pāsese na ia malamalama, i a lātou waia tatau. Ele i pau atu New Zealand se whaafitau le whaale e tonu o lona tamau ainga, pei ona whaalia le ofisa whai numera whaamaumawina New Zealand, ele tai au ana nafi, e tasi tesi malefitu pasene, na si iti aile au telenga o tupe maua New Zealand mai ona vaenga ese, po le GDP i te tono masina e tolu. Sa ia le popo lenga ona o whai numera pitola tamai, sa mawhaiona whailo ile tūlanga maa ale, na ile tamau ainga New Zealand, ona e lua kuata sa soo. Po o leono masina, sa le iola pele i tupu le tamau ainga. Ai o le tupu ai le tamau ainga le kuatalo na lua le tausanga, sa le mawhai o nau oi i se tūlanga whaale tonu. Lona tamau ainga, o te tono le piliota sa amataiona toi te tala tua o yo le tunu. E au fia i tangata mai Australia ma tunu, e le mo mia ni visa mo New Zealand, ma whae titia fo ile mamafo tu ungal COVID-19 fuluiva, o le taimi lava le tasi,
Sa matua pa umawala loil fui numero tanga teleini ngā luenga a ilona o telenga sa tolu tesimali 2% na pa uoitu pe whaalua ainga ai maise o oloa e peo ta vale. Sa whaongaina mua ma mea whai ngā luenga e whaongaina i masini whaate kono losi. Ua whaalieni report e lau whaasala lau i Korea i Saute e whaapeol whaamatalanga le tamaita ilea ua lokaina o na o tino maali liu o tamaite to olua ia na maua i atopa au i New Zealand. E whaapea e natele i whaao o ina leoti i ia tamaiti e whaasfululua tau sanga le matua le tamaita i na pueina e leo i le Ayo Ulsan i Korea i Saute. O ia atopa una mana malo i se aingai au kilani se whaatau tui. Maonisi o mea tō tino sa teu tutonu. O whale ia teu i aini mea tō tino o tangata. Aile i toio o atu le e ana ia mea tō tino i toi ave. Le ana alai o na whaia i aile whaatau tui. Sa wha mauni ala masina talua i se leo sue. Le sunga ia tō filau wha amanuia wa ai lua. O le mātutua o tamaiti, e inia o ngatulanga lua. Mai silia ma le tasi le tau sanga talo na iei tino o tamaiti. I totono ia atopao. Na whaalia tō filau i le asoana nafi. Wa yele talo sanga utu inato le Malo Korea i Saute. E au mai ai ni usila lea tamaitai. E tali i ona molianga e lua fasio tangata wha amoemoeina. Sa whawhitai e tō filau la lam wha la potopotonga Korea i Saute. Na whesosoani i suenga. Masa ngā lulu e whaatasi ma leo wha awao Malo a New Zealand. Sa whawhitai e fo ile langolango tangata lau tele. Talo nā mata suenga. O le masina taluaile na mawaiti no maliliu i Moncrief Avenue i Manu Rewa i Aukilani. Sa whailoile News Hub se pepa o whaamatalaga mai le whale oloa le New World i Palmerston North. O lo iei nea iei ngai tatau i le au whainga luenga o na talanoa. Ile na o le ngangana whaaperitania i tutono le whale oloa na ta wale footstaffs. O se whaanaunaunga ina ia langona e tangata uma, o lo o wha awai i la tau beitai, na ta ua le komisina mo mta upu le wawhe aloa i o tangata anu ese, e whailonga lanu lea ia inga, ma e leonga ta sifo i malito la fono, na ta ua Michael Bott, o se lo ia moa ia te tau. O se tūlanga whaale tonu tele o lo tupul supermarket i Palmerston North. I te tono le tusita iala le kampani o lo ta wai. E talia fia le New World Melody. Le tasi fe lanu wa ioanga nuu. Ma te tala fo ile avano e tau tala ina inga ngana ese uma. Peitai e aona whaatino tala noanga uma le whale o loilinga ngana ingilisi. Na sauno bot. O la pisi lava ia whaamatalanga. O le mea moni lava ia. Wa whaongai le whale o lolo la tautulanga o le iai o le pawa. E whaamata awai tangata whainga luenga. Mai le whaonganga o la tau lava ia ngangana, e tala noa i se tangata whainga luenga, mai matua se lava. Na sauno le komisino le wawhe aloa i o tangata anu ese meng fun. O se polisi ua whailonga lanu, ma ele tu saimal tu la fono le whaia whaapea o tangata whainga luenga. Ua whaasalaina le komisia Korea i Saute puipui a whaamaumaunga patino le kamupania le kukol ma le meta i se tupe au wha i se lau piliona won po le se lau se fuluiva te sima le 5 miliona talani usila. Ona o le tuli loa ia kampani o ngā yo i ngā tangata e whaia ilunga le interneti e au noa malalatau malilienga ma wha o ngā fo i wha maumaunga o tangata e wha atutua ia latou wha salalonga wha pisinisi. Na tā ua le komisia Korea i Saute e ono sifuluiva te sima le 2 piliona won po le valulua te sima le 7 miliona talani usila ua wha asala ina ile kukol a e tolu sifulu te sima le 2 piliona won po le tolu sifulu ono te sima le 2 miliona talani usila ua wha asala ina ile meta ina ua mai a sefonotanga ma i oele komisi e ono yeini whaatinonga kampani wa afia ia ingo wha maumaunga patino o tangata. Wa te ena le kukol ma le meta ia whaasalanga, mana ta wa le meta o le aia lu ita wina i le whaamasinonga. Ita alonga, sa le fia Bernard Foley i se whaiunga le lau whali i toi se kone o le ta alonga i le vaole o le peleki ma le wallabies i le poana poi melpone. Ona na toi se ia toi ma le manu malo na i o lātou 5. O le minutelo na valus fultasi o le ta alonga na sikoa i Jody Barrett ma whaamautu i na i le manu malo o le peleki. I ai e tolus fulu iwa le tolus fulfitu na sala le o le peleki ma o sauni Foley e kiki le polo i fafo. Na whaiele lau whali i whalani le whaiunga, lea na mawaileawa noni usila le sikalamo o nei whaapea, ua whaatua i ma whaamau e Foley le taimi, ma sikoa i lo Jody Barrett, ma anu malo ai le o le peleki, ai ua mai a le taimi o le taalonga.
Na sauno le whaia anga le Wallabies, Dave Rennie, samtua whaanono foli ona o lea whai unga, masaya manatu o mai ale taimel ta'alonga, lea na leona whaatua tuaiona ia kiki ina le polo. O maanu malo ai fo i New Zealand le ipo le Bledisloe Cup o le lua whelua lua. Watoi whaatuai pe tolo la mtanga le taimilisanga ni tipolo le Cadbury Netball Series i le vale Silver Ferns ma le Sunshine Girls a Jamaica o nei le i taunu o mai. O le so le na fuafuaina i taunu o le awa Jamaica New Zealand peitai watoi tuitua o nei le i mawato lantou to sifolau ina ua mai o na whaio lantou visa i to saima reporti. O le aso to na inei le na fuafua a mata le taimilisanga i Hamiltoni ai wha mai ai le aso lului au kilani. O lo tangtanga i le ne tipolo New Zealand ni si fuafua ngai au na whaia pe a whai a iei seisi wha a whetau le tula i mai le fuafuanga mo le ta amilosanga. Wa whasisila le li tenisi o Roger Federer o le a Malo loto mau mai ta alonga le tenisi pe a mai al ta amilosanga le Labour Cup iloni tona i le vai sofou. Fast full tasi tau sanga o Federer, luas full ta amilosanga ti tele lalangi le Grand Slam sasia mo pini ai. Talofa wia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.
so sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e aya luita tu ye o vai no tama tofa ina soifua Nanga alif sili sili le sasana
I tu e wha o Samoana e wha ato sinai o anganga ia te o e sunga le te ine tau sala la ula whalawa avea talua i o e sunga le mana mea pe a whai ua e le kea tu ua i pea sia mea e ta whea la upua tau no fore nei tau ai so se e sili le la le lei ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu ta la 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 a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Fatalofa atu le whawhonganga le tunu le tai au. Fatalofa atu fo le au whainga lua pa ia le tua tupu mai o le tunu. Ia mal pa ia la silasi o le a whawhonga masani a le si ufonga Samoa. Ia pe ma le Samoa Capital Radio. Malo lava soifua mboma langi ma. Tatano fo inisio tala laulungo neva yaso. Ala tuitato talafo e nafa ma samlina vai a kasiano neva yaso. Ia manisio au ili atu nisio tala laulunga ia. Talofa Savrina. Kia ora, msanga ia tēnā koutou, le mamalu fo i o lau whaafonga nei tai au, malo lava soifua manuia. Malo, wangalo e te uliva ia so nei Māori. Ia. Min le tele o na te mantua. Lea me sau whai a le telefoni, vai aso le mantua, vai aso. Vai aso ngana Māori. Kia ora koutou katoa. O le tato apolkalame momo tua nei whaasisilanga ia mo le whawhonganga le atinu. O le ona amatantaltano atu le Samoa Golf Academy. O le fufanga leo iai o ana whaasolo. O ia o le golf coordinator, admin person. O ia leo la nafa maliwa ai o le vaenga lea. Mo o taula i fia fisota i maimatala noa le tūlanga o le golf. Ia o le numero e whaasota i ai o le o, lua o, wha o wha, tasiva, tolu fitu tolu. E mawhai foi ona vini ma le numero masani lea le tio o wha, tolu walu lima, lua lua, iwa wha. O wha, tolu walu lima, lua lua, iwa wha. Ia, wha malulu atu sa moa le ia te roa nei. Nau sa moa i tono le li o le Wellington ne lea fia le e le mole teiminei, le eta mo fai e teiminei pe wha ma le whaasfulu numero tamaiti o lo iai. A leo a matantua e vava e mo le lista laini o tamaiti mo le tausanga fau. O le eta mo fai whaasota i atu mātou mo mua fia loa e mātou po nau pe iai. Ia o lea fo o mo le tala leo a mata ona toi au sapsa wai e totongi le trust le Academy Samoa Golf Academy trust lea fo ia fio tamaiti ina mwhainta alo i kalapu. Ia mana ia le manatu e fia awai ia utole ia te mine wha ua pelo walo mole. Sila le le wha o nganga o le teimi o nai tamaiti. Wai o isi leo mo le tala e totongi le sap ia ai tau le oni i kalapu e o ta alo. Mana ia wai o le teimi i le lungo na i pe ale stala pe almasino o Februari le masani le stala ia i la tau fau. Ia ona wawa i tuto ole ia ma wha mautinua. Po le ale nau o ia i le ainga ma le tamaititi. Ina ia avele ava noi i la tau e toanga ma o e whai leile i lo le avele ava noi nisi. Ia ai li se hase turn up e le awai nisi o practice me wha pena. O le tūlanga la no i le wha moe lea. O le ona whai loa tu le vai aso tonai. O le aso sfulu o November. O le awa umo na whaatulanga ina i le Shandon Golf Club. O i nai whai ele fundraising a le Academy. Ia mo ila tō e fia le whaanga tama leo tanga apolo ia wha mawani leo kālena le aso lea.
e ta alo uma ia malo whanau le ia tonu Academy Temini. E se vai poi fo o feo o i ele la sango la tau fo i tau mo whainga i whaanga tamu tanga polo. O le vaenga le peon whatal tanoa tu neni so sui le tau wā. O le o amata fo i le vaso fo la tau whafonga mai nisi a mesia Canada se le i la tau ia tau wā le pulenu e pulua. Tau sanga uma me whai ona e puea la tau saunoanga i tu sam fasili tu inatu. Ia ona tātou leo lato interview ia lunga le tātou le tio. Ina ia maua e fo isa o fina ngalo a wala whainga o lau palo te nei Wellington. E ala na whai le tātou official vaenga le na porua. Wana porua le whai le tātou whainga paanga le whatupe lato lato polkalam. Ia o le tautua fo ina si ufonga Samoa a le laumua. Ina ia whailoa to ie i sui tau wā. Ia ma ave fo ise ava no e whafonga i oto ona whaielo lo fifilinga. Whaasota i melta to official pulenu, le official pulenu a loa hati, fia whaifusa na ia saunoang. Ia lewa vai peto fia lato, e mana ia leo mai whaatasi ma sui tau wā, ina ia maua e volfina ngalo o tona. I se vai fo i le Wellington. Pe lava stemi o tato e whai ese fufanga whaapea. Ia wā le il tato sui tau wā le tamo e nei. O tun mafono ken a kui. Ia pe on whaatanoa tul tai au nei. A o ia o le o alu le pulenu. A lo alu o le whai pule. Mo le pule ngā no. I Eastern Ward le tonu o Wellington City Council. O le fufanga lana alwa ia so mumua. Ina ia maua awa no tau whaafonga mai le interview ia. Ia pe an whai loa tu tatu sui Samoa umwai. I taimi ufanu. Vidi mai ia loa ia fufuanga o ia on tau whaile mātou se awala fsosoani e ia tātou. O le tātou li tio e tau ma whai fsosoani tau tangata Samoa ma tangata Pasifika ia wala tātou soifua le nofo i taunu New Zealand. Ia o le tātou wa ofisa nei e lua ia tangata ia e hui atu tātou ofisa o le atali a Mari Whaivadu. Ia o le alui e mana o alui e sui whai masui o tupulanga talavou i tonu whai ngā upo le pule ngā anu i Wellington. A mi i porua. Ia o a kui, ken a kui. Ia o ia le tamo i mai Eastern Ward i Wellington City Council. Ia le sa whatal noa tu nil tai au. Ia pe o nai fufuanga na le ia nei e le tatu whatal noanga, Savalina. Malo. Yo va vai tu fo ile pisi lo fionga nei vai aso e pe eni po kalami fo fo ina la auto e kale sia le fa no lo te fai un verso ma sa. E le pisi te le ia o la pisi el to te lo nei tangata la e fa moto ina a tonu e fai no fa mtala fa pe e mo me o sinoti fo io isi e kale sia ele tu fa singa le lot peperani nei e ele tu la fono le malo o le acta le parliament fa va ele e kalesia peperani antonu te fa pena fo ia katoliko mai si e kalesia ia o lo ia e kalesia tangata tumoto Pasifika ia wai nei Wellington ia softo a matano o malanga mai tatu ele in tatu e kalesia pon lot Samoa la nei ia katoliko la to ia tangata Samoa por Pasifika fo mai nei ia mai si e kalesia apio ile le Presbyterian Church nana matana nga ia tangata o ai fo tala anga o tono la mua ia le nga tupulanga le fitau ia o ngol university ia pe ola tona no i mona tene la lutonga ma fai nai to tele vo la lutonga i le kalesia le o pe ole ia le fa vai na mole le PIC net po ka ma vo le o le ngonga le o net po ia na fai mai o tono mo mi o loto ole tele la tau sanga sa tau fai se i mo mio ko kamne sa tonu lo puna fa nga ina i se ava no e fai ia tangata Pasifika la tu tonu ma ia na fai la i o le si vai nga na o le pe o se sinoti ia ai la de baba ia fai se sinoti a vai nga ese o nei la Wellington e sa mo lunga i Hawke's Bay e tau mo la no nei ia na la ia le tau fai nga la no mana pasia fo ia le e kalesia ina ia fai se pese sinoti le nei vaenga le o New Zealand e i tangata Pasifika ia ila le PIC Newtown ia to tele o Samoa mana i na lotonga iai o i nei porua ia Malhat Valley ia i foi maisi e kalesia Niue
ia maratonga na la tam fai tu fatasi la lo le pule anga le e ona fai ale ola to tonu ma lo no winga e le to e amai ni a fo ni ta upu fo le lo te tanga te Samoa ia na no fo le pala ni ma fai tonu na pe ia le mele va tu e ia mele o fai ni a saulo ina amai sa wa tala no e le executive ia ma fai tonu pe o tulanga e tauna ia ia pela mena la pisi a tanga te termine yo ta penanga fo nua ia me masani fo i le pese po ula le tau fai ia ona fai lo mo nga siva o te lo me wale fa mo tai au la le pisi ne le kalesia ia fo i ma le avala udia i tauna ia le uta no tu termine ia to no vo se vai pe mo stala me tu pol fai ia on fai le il telefone asa o mela na lolo pisi vo itai o i la mo nei tai le pe o to anga la fio me ya nga si e tape o le o to i la si vo to i Malo sa e mai mo le talonga no polo pele ma le fa tai mo la text ko io le lo fa sta lo e va tu le text o la e fa inga lo va pe ma ne fo ila io mata lo o va pe o ma ne ia le sa ulta lo ngale afa mo a te o mai muli o va to ai on fa ina tato o le lucky o le lo fo mo la folia tato wow tu sen tato o mo la folia na e o te lo Australia mo to ai fe ita na po le tono la folia e fa tu le li vole le a vol fa mai mo te ana fa yanga ia fa sala lo la folia o mai lo ma le ava lo mai lo ila to ai fa pe ia le ile wa mo umal tai mi ai le lo la to to ya sina minuti e tasi le ola fa et fo la to ola fa kiki polo kiki ala fa yanga o le meu tofo o le to la foli mo le fai ngona fai na ia fai e le se la foli fai no fai o va pia ai o fiu la foli fa to ai fiu ia fa sala lo o le mena ti atai o le fia tato au no mo le no ma no ai au no tato le na tu po le medio o le mo fai fai tai au tato o te lo fai ni se lo longa le uni la capi ile fai ngo fai unga fa pia o le matua te leo swing o talonga i la ufai fai mo le la fodi o fa pia ai o fai la fodi o ma fo po le me won fai le tolo no roto mo fai o ele sco Australia ne vai o le forward pass le vai atua o commentator sa o le ina fa pia si fa si kuia i lo si se le i o te le la fa kuia mo si sa fa pia ai wa mama o le malo o pele ki no fa pia fa no mo ni fo tato fa o le fa no tu malo queen Elizabeth ya to fa ino mo le a ti fa no tato a Michelle o i le fa no tu malo le te mai tai o le tu te mai tai ni ya talo si e o fai ma o nga fo ile me o to fa mo tai na sa o le so le de ya le mo le ula kapi ai o le si me e to e lima lo minuti fa pelota la ia em fai anta fio fil polo i fai lo le scalamu ia na le fa palasi ton fa sal mena e ni mane se mata e fi ai da uri ta a mota to e mo te mi e fi va ia ta to haru la to mal polo e ul fai to nga me e fai o le la be ai mo tinga ina sa o le ia e fa be lo fo ina i pe pasam sama na po lo falile a to ni ke le la falile ai ai la kui weling kung e wa de lam sama pe fi to so mai va o te le lo po fesa o le la falile falani oh ia te lo ai se falani fi ya New Zealand na ia pa wa lucky ia no toi ma wele pu ya New Zealand mo ia le stalonga ia to lucky mai fo ma fosta le tato wa ana fai ina ni vo to fi vo le fainga tanga tele ia la o fai uma Australia la fo di ai tu fosta ia pe o tolanga na ia o lo o mo tau no tama i chai pa le mi New Zealand malana o malanga ia ile toi sounding on top tama i chai tol le ma o mal to tele wale mata tu lo television ma wa ko ia tole le mai se wala so po na fa tau no wale toi sounding
Ma wa ele no fo mo tamate TV telo temi va tu le so telo tanga tele lo fia to si ya te ina male news. Ole mo sa mano va isi tu langa fo le mfa yona mai mo si la tu metu. En ta file ole mfa no to. Va pe ale to telo le motu tanga te o mai ma diu fa peni. Po la le tu langa ye pe o manei wa ya la wa vele nganga ole te mai tai tu pu ya. Ye pa le fai tato tala ia ale o tato langi o se uki. Pe atala tu neila le langi pe indi mutu tangata fa pe o fa tali mo le o sa tu puta mai ta. Pe na o kapili e lua male o le au la foli le fa pe ia se va o ile la o sa ia va ile a pipo na le. Ino ingo me ino tangine tu sa wa wana tina mai. Amanda va nga le nga wala va o tele fa sino tinga ina le o mafo va pena le sengo le o le tato le la lo langi meli ia sa la o tu la mai lo nalo ia King Charles mani ia tele le va vai fo le fa solonga se o le solonga o le fa le ainga tu atonu o le ai a matana pistanga te di tu ta wo ia meia a mo le terminala ni madiule ia o toi fa ngoi la ngona mo loto tanga pe ia ma nei ali ia pe o le tofinga le to a mea peltania ma pe va isi no o la langi le e fili do se la to wa tai tai ia e fai tu au e fai ale o la kengi wo tanga tana e palo ta o em va io te no fo ia le ia ale fo ia to vo le to tal tu mai a mo le si fai ala to ai pe o fai nga me fa pe o le fo i malo se ia fa tem karasi no ia peltania mai sinu atato e mele to pole Amerika o la o fa va ya e le rope fai o la tam fai Putin e mai fa tasia Rusia ala tam fai Donald Trump e vai Rusia ya Amerika a i le tu malo le to mai tu na o le la o va ia to ile swingo na ngono tangata to ai fita ngisia tangata ava ai fo i mo me le telefonga la au mo me la lu mio me na o lona le termine e fa tau ave tu la lola au mo me ia male to tele o tanga te malanga tu te yo malo au le a mi sia la tato Commonwealth ta pulenga le Commonwealth ia mo sia te yo isi no la o malanga tu la to o le te leo le ngaluenga le security a leo petani a wa te a tu se me fa le tonu i le termine o to inga mene e su e ale si le o fa le anga me ye se me lo ila to mo ta o mena lai te lo lai te le ta penanga ya mane vo la u malanga to el tato ava nole mo te sinda e le ngata le Hawaii ya ai ta wol fe lo i ma King Charles ta le no fo le ya male tai fo pa le mia fo este mai tai o Least trust ya na e tal no fo ia fa mo se di fo ta to fa nga pa anga ya me se la ia fo me tai o si no ya mo wa la mo te mai tai mi tal no i po mai le me po la si ia ma fa wa la i o ta to nga lu fo le fa ta si ma petania mai si no la lang ya pe ya o ta lo ta to fa alia ne meu muriu le felo ai le ai ke le ona ta to la le tu foi mo ile le al vela le muriu le mo si tu visi tu te inga mo tonga mo me va tu a aveni si te le lope aveni si e malo me va pepe o me tu pe me te tu si so ni por me na lo wa fa lo e mala tu fa lo tala e to sa ta to ni si le ta ona o mo fa ta to anga fa maut ta wana lu le te sin ave ko a tu lo stiu tu e lo ai ta to tu le vainga ni o la e va a ta to sa mo e va me sa fa e fa tu le la mo te le ma fa tu nga po sa piso po la tu mai tu a tu ia ese ia ai pe ole to langa na ia la son fuala na e fa ia to sa ninga ia ole a mai moina fo ta to vai tau wai mo ile misalo pole ole ona fitu so tau sanga talona pale mai el tok tama ita io la tato mata fo ini ilo tato fo I vai tau a wa ile lo pole si fia tau sanga e tu puse me fa pe au io wa mat fo tato ne io la
ai longa o Charles lo mo tu le te o se fits fu tau sanga Fits lo bit more fits tolu. te lo a te le o se fu Ja fo. Ja, ai no pitolo le lo la lo le ia nei a tono la kina pe a mos tots fu pe di mos fu wa e vai tu pulanga o ia e le mai na o se king Ja, sa. E king o mata va e tu le o inde Ja, le si vainga le masanga ja. Nu va tu le people tau ni nu va tu le na sa no ai fa tala no anga ina to le a tau vai I whainga palota ia a whainga malo light. Ia o le epi ina o tama itai o le tau wā I le tofinga pule nuua. A le ne fo I tu malo pori rua. Ma ne era fo tu le tau o ni te peika ma o ina isi. Nicole Foss ia po malesi tama itai. Nicole Foss ia ma ura Wilson Pokoati. Ia pa pe o tofa. Ia tono isi si le mo le ata le. Ai lei pe ona fa on tal no tu o vaso le la tau foi pu ina la to interview I to fa fo ngai le la to foi fina ngalo malongon fa tau mole le la to su tau va ya joy pale mai ia le io oi foi le ngo le James Shaw le si to finga le vainga le fa fai ale io o te mi le na mai lo telefon sa ta no sa fi lo ha po fe na tu ile na ko lida ma tau dia o marama Davis o le ngole ya marama Davis no va be po le ale nga le na fai le taimi le tau fa no longo to I pe le ye intanga te le o fa fi ya a te o fai to fai le palota o le palota le na e se ia fo ia si ko lida le e va pe lusu 5% o tangata na palota e one e toi fa so fuole a vole tofi ai toi palota ai ole temina ma toi tangata fa tu mulmulen ali tasi ale ngo o ialia ia va pe fela me le kwata o le lusu 5% o tangata ia na palota e toi so stai se sui tai se ko leader o lono winga pese me na fa fawonis a le wo lo le temi fa pe e se tawana vai mai la tunu o le fa alfanita to o le wo lo mon pa lo ta ia tauna to fa lona o ia mo o shola o le mato ai de fi ale me le tu fa ve visi fu le me ai tara sa le de ia ai ya fa nga io por ki e se fo le fa nga le green la to e pe ana lo tau sanga uma ye la va no e va ye po anga va tai la ye ai se al palo te lau tele le tunu ia tonu ya nga fo isi temi pa fa le tanga te la ye le ava no pe ala sa le ne ya nga lu e me se vele le ave yo ya min stale o le swing o le tau mo le portfolio tele le nga lu na ya ale mo to green o fa fonga mai ya tonu nai mala malamba le o to ai le o lo ma to le me lai to me tu no va to filia le mfasisi la fo I New Zealand lo na ampas fo I saina ia ai tele fo ia tal no nga I fai fo no tanga pe fo is fala tonga le fai fo ia tai pel 5 eyes le la to te mtai to ina le Pacifica I le so tanga la le male tele o le ia yo saina I te tono le Pacific sa mo me fo nga kingi ai vai le mena tu le lai fai kingi ai tu e sa sinu ia na fa pe ia fo le e la kia le to tele pe au fatas ai sa pe fo linga mo tanga tele o fifilia via ma hai komisina o tato I saina o stanga to lava fo le silofia mo le to fa I me tau por kikia asia mo lo ia saina ia nai ai sa tele fo sa nga le na fai mo ya sola foreign affairs I me mta po tau saina ia fitau tonu ala le taimine wa le tau fa le ia mai ya lui fa to file muma ma stanga ta fo le amana ia saina wa o le vana nga lu I mta pu ia I le ba ta to ma to e fe so ne tau fo ma wa I le tulanga tonu e tau na fa ta ti ni si mta pu le tau ve visi ne ia le ngate le va o Amerika ma saina ia ai ono fa ina ta to ta mau ainga I tulanga o lo fa ta wa tu saina e pe o na wa ma ye ave ye wa sa ye le por kalamia New Zealand le fai la fai nga runga tato New Zealand
ina ia malama i tō maanga saina ma whaingo whatawa inga ma ta upufole le whatana no wha ma Malo. Ia o nana o iana ta ia le afol kalame na. Malo, ia. O leo tātala no vainga fo, isa tala no fo i le whainga palo, tale whainga Malo light. Ia tawa atu le whanau no na isi sui ta wā e se lunga o kilani, whale anga fo i o lātou lau papa ma lātou whailo ilo mo le whainga palota. Ia tala siele o tuk tele fo i lalo nei Wellington e na. E reo se mea fōle mea lea o fia le tau sanga o wha pēa lea mionga i whai tangata. O te tau ona whaini cameras. O lea o tele mo mea poe a te tau na whai tonu ai vaenga ai wha tutu o ia horis. O le whai o tupe na i tangata e alu e whai ai. Ia o sina na whaleanga ole ia toi watu toi sui atu ai alu e tupe. Ai lea se mea o whai tangata wafo e le o maua e se temi o mai ni whaleanga le po. Tau na whai sisi awala e pui ai le amionga lea ma se whai tupe tangata ia ma le tau whati ngā loto foi. O lai tau mo whai mai le Malo ma pūlenga ina ia tu atu tonu i ngō tangata o i mea ni. Ia oi lai fiadu e pa whai lai te roto tu ulunga lo wata e whai loai o le te fia tau wā e mai whaleanga. Ia. Ia ana i tangata lai tia whaleanga mea ia le e tau whai e le piti e le no file mua o wha demokrasi tātou le whatin. Ia ana i tangata fo i whai e pea e ma e a fo e to tele o la tau na tangata Asia. Ia. Na. Ia e pe nala o whai no whai talais e se whai longa lando ni tangata. Ia lai o to fo tusi e lunga le racist. E wha whiana o tangata saina atu tusi e le upu racist. Ia ma wha uponga iwa mai o isi tu suinga toi fo i fo i mea te saua. Ia ona matua whai longa lanwa o ia toi ngā wha mtala. Ia a me wha pela o ele o baunga tupulanga o ine. Po le tupulanga lona tōru. O whila e rui o i le te loa nela e whanau ai lo tamā. Mo ilele. Tamā lo tamā. A lela wha mai tue poi. Ia, pe o le tūlanga na i nei tangatana pālota lo. Ia, le mo tātou ia a tau wawa ai se o whalea ngā se a fo se pōn. Tano atu nei fo ia marital wai peri la vei fo sena ia wha mai i se vaenga o nei pōro. Ia o tusi e tangata upu ilunga o lona ata ma mea na. Ia, o tau tupulanga talavo, a wha pe o tau ai se pui marue o tau me wha pe nei. Ma wha tusa oe ona le ata lea i. Ia na uele ne whai se winga wha pea ai tau mwhai oe. Ai wa e tu wha leanga se si ia rue ta. Alo ta ulau ta mapo lau tina pe ta ulau nei sto nei. Ia na wha fole o la tau ta ue se si e le se i sui e foi le wingo le tangata na ma le fai ai wana mo se me te le lumana. Ia na lo e foi le fai masinonga ma fai pui e pe a. E te le foi le afianga o le mafau le mental health o tangata e ana la papa e tau wā o no ma inga leanga wha pe mawine o la tau ata. Na, mo le lei ia se i vai foi tam stato pese le ia on wha wawa toa leo ta polkarame. Lo uatinu Samoa e wa e la lelei o inu o le vasa o te mita inu e se poso se mea o na Samoa ua veata ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po tau sonoia oi tupu langai o te To e whatalofa atu whawhaonga le tunu o le vaenga lulua leo tanoanga tala abu i tu i tala lunga o vai aso. Ona o le tatal noa nei lau papai e le whailonga lanu i stangata le whaiatu susenga. Ai e fo le mata upu le sato lai mai staso supermarketi tonu lava o vaenga i o Palmerston no. Pe i o lato o le whauinganga o lato polisi ai le whaonganga o le
ngana e tau tatala i tanga tawhai ngā luenga ma pe pa pui pui ai ala tau ngana e masani ai. Ia, mo le malo le atinu o whaafonga mai nei pa masino ia o tau pito nu le wasi asi e tuai whamtalanga nei ona o le tau New World Broadway o le tau supermarket tina. Ia o le mau atu e ia la tau a polisi ai au le vana tusi e le ito e wawa i eisesi. Ia anai e mau ani. Pauanga le ngana o lai tau tala umai tangata whainga ruenga i tono supermarket. O le ngana ingirisi, whaperitania. Ai ase mea o le wana tusi tu o ia le whapena. Ia o lai tai lima inai whainga o ngā ruenga. Ai matauria, to o tele tangata ese o lo ngā lue tono. Ia o le alau whaalawa e fo le komisina o le human rights. Le talo whea ngai nei o le po ia tu ai ngā polisia. E na o le ngana ingirisi e mwhai tau tala i lungo o le shop floor po le tono whale le supermarket. Tau ana avele ava noa e tala noa nisi ngana. O le mea le mani e pa u whai tau i le tala lea. O lea ua uma o na pāsia o le official language fo i le tunu nei. O le wha maori. Ana se i tusi e fo i le paua i o ngana e mwhaina tau tala i o le wha peritania. Ma le wha maori a tonu e tau fio lolo. Ia e whaina le tasia. Ia lea la ua ule fia le lea fo i le leanga waa ai. Ai misi ai i le taimi nei New Zealand. Ma le swing o le sofanga le wa iai. Ia lea la ua umana ave ele whatonga e toi ilo a ele tau ele o tala whea ngai ma le tūlanga le wai tātou. A wato inga me whapea. A te utu whaatasi lo tanga pea. A wato e whaatau o sisi whale o lo le langa le whaatau i le mere iai. Ia wawe ana sui so sanga ngana e o le ngana o le tupe tau tala o moi tangata a. Saule O le tūlanga na nei whai ia tau sia i sui ai lo le mea wai le tal whea ngai. Ia o le sofina ngalo o le oa se le vape o le saile linga fo i leo whaatasi ma leo fo i whaama Malo ngalo e whaatasi i le mta upule i nei tamaiti fo i na maua tino ma le tono atopa. O le oa loka mai le tamaita i le a koe i sauti. A tau le suenga ne? Ia, le watu nei asa o le Talofa le tato i peona le mele tano Savelina. Ai o me o loka fo i e mwhai ona e whaataua ia ai mole to e whaonga mole ia whaatau oforo e whaatau atu a mwhai ona e whaatau isi. Whaatau lo tangata e tala tu ai mo e tonu le ato paule le e matamaiti a leo maari du tino mali o le wana. Na iele i o le tala whapeo se China Korea i sauti. Ia a matalo le na abe whaalea fo i le ave ai le leo nei se fa mo le sa idia ina pe mo wale yo te lo nei ni ata na batu nei wala i lo tanga te ona le e nan sa idia na mo wale la ona pola no matamata ile sa ko le Talofa ona po le ngol TV e mo le CNN ia le te mai taile e mo meo o to mai fa ni po technology wanga mo CCTV e mo meo mo sini po ya tamo i Mataulia afa pe a fo e so a tota to nei po Roma Wellington ni New Zealand to me puate e le tau tu solo ni lo i awala e va ia tua tasia me foi se falitelia a to fo pe to fo le no New Zealand ma se fale e fainga lo tanga tanga matamata TV ya so uma ia wala e va ia tua nga winga tanga tanga e fio ai ma e ona na mo wai le tinalia ona nei tala ele o isa na sala ape o ava pe moni alo ia lai fai a te wai e ta olon tu ro te mini po filta mauta miti nei a ia ana o ele mo ia ona la o avele na voltar sanga New Zealand wai e fe nga inga fo ile me fai na a isi sala se si ia me fai ona e fa tu Malo ta sanga fa mo mo fa fo i mo tanga tana se fai la ne so e nga nei mo fai la na ale e mau ane do tangata no o South Korea o tangata no o New Zealand o le tangata o South Korea lo na ia pitoa ai e do tangata o le citizens a New Zealand e fa ngo fiala na mai ia ai to vai fo ele ata po le lua fema le tasi ele wa vai atu le sa saini Helen Clark le fe nga Malo i mela ia mfai ona
tau sanga mai watu sanga te nei ia whanguwhiana watu pena fu tātou. Ia roinga la mai nei whai whamasinonga nei lo tonu ele tātou po le ale men tupu. Ai o te lofo i nita mai tiu te ofo ia wa. Ia. Wai le lo e pe whawhia wa sa tau na sue. Ana le lo lo tamai ti te mena le sa tau na sue. Ia ole mela na pe isa whengu whiona sue o na postanga ta walu whafo wa lai lo sue a tamai ti. A whapeo si tina amal whana tawa wairere mamna malita tō pese o mari. Nano no fo si vai ngo New Zealand te o lo si fi ese le mea fa ele mele. Ele lo ala isanga te po la mele o tupu wa. Wala ngala fo ile nu ule ia Mama pe lo tala na mafo na ma fia na umi ai le ilo la mo misi tamati. Ai afa pe le umi lo fa pe la walu fa. Ena fa pe ale o tanga te ena no fo mo. Ia I o msi an fa na. Ai le lo na tu tamati to no contain. Ia e fa no ia to inga mata fa pe. Ia ai na tatu tu lo pe polasi to na ngala ia le so e. Ia mo le tele o tanga te fe malanga e o lea ua whaaleo fo i se whina ngalo le vaenga le Consumer New Zealand. I company valele, ina ia whaamanino ma tau sao mai tangata le tūlanga o ala tau waia tatau I tupe ia tatau na whaafo I pia whaapea o le base se fo I o whaale tonu wa tolo le waa ua le o ma tūlanga whaapea na ia pia mana ia tele le vaenga. Mana ia tele al mata o kula langlong o tato, wa tato subscribe le Consumer. E te la to so enga fai mala fo mole me pe tato fi a voice campaign ia tasi ala o me fai na te kamo tu se o tato le a voi ai vo ste me fai me so nga ia fa tu mo le tati mana tu e a nga langa le tele o me le o te ai una ia la to moles mol tato soifua nga I tono a te rone a tato wa ile tawul tamo o me o lo supermarket ia na o foi le la to mo le Commerce Commission una ile me a ile na inu su el tu la fo o le la utau foi nei fo nga ia fa sa fo le avengo fai ngo kon kala te foi le la foi fa to anga male ina ia mo se tau le mo fai o lo uma fai business ai ne na supermarket la ia lo ia to inga me la fa pena pe ai tanga ia va via na pipi ia to tele ia members ia masaini se petition e fai ia postal sanga vole abel malo ina ia va ia mele le la wa mata me fo la to e sa tala no mo le ta ku nei le lua fe luas fu ina wa cancel mo nei uta pu ni lo ni si la ma mo le la lo langi fi wa va dile ia te ia o fiu tanga te so po fe ia la to passe se ai fa mo ia e me faina ta fi as a credit ile e New Zealand ia sai fa po la pa le ni ai also mai America mai o le tu la fo nei America fa fo I male tu pel tangata te ia le wo ave tu pel tangata America ai le mai tu pel tato e no fo ni New Zealand o le mela tu sa wa I o tangata te ia o fi o so la to credits ia ala e o si la o e le o so ni credits wo le a nga sta o si fo e le lo fa nga le me tu tia computers fa ye me le la o to mai nei da wanga le amata na fa mana tu mai la tu amata mai le lua fe los fu nena tu pole mele o te tau o na wha o ngālea ia te tau e tusa mele tū la whono e tu e wha fo I tu pel tangata a tonu a ese pepa whasawari atu ia oe I le tau lo pusa mele pole a ia tangole e saini langolango a ese ave tō tele me tau o te tono le mena e taunu whai tu e wha fo ia le tu pel tangata la tau o la ia I lalo tū la whono mafu anga tala whea ngai e te tau wai ona toi wha fo I company va lele ia pasese ia se I sa iri le I mea na batu le iluma le pea na le atana na utango ai e mo meo vaenga na e te tau wai ona wha fo le ala o umana toi avene le fasili I le tai o le company va lele wa ai ma toi wha manino tangata le lato ia te tau o ava e ngai mawhai e ona toi maua le tupel tangata. Whaafo le tupel tangata. Pea lai whaati noa e o tōle malanga. Tarua nei te au whamai la ta hawhi le telo malanga a. Ia. A whapela o lisi tangata le ntau whaongana na credit. E malanga ale fo toi tawi. Ta le taulana dapo le tupel tangata le mo wale fo
ngau mua le al se va le o le to vai vo le vo ale la to na le pasia o le tupele ai le simulanga o tau e lo po a fia so credit sa e o televizio vo me to le tiro po veo ia ia tam sia mai se manei ole fa manatu lo fo tai e ta wa lo te tala twa o fio inga ia ina e lo ia la to pa ia ta tau va inga ia pe ole lucky New Zealand ole na ma ole reporti se manu e fale tonu tama o ainga a pe ole le si tonu ma sina le a polo na lua e o tau sanga le na pe na va ai na ola pe na tupul tama o ainga tonu ole oi on to fi ole malo le mele tupu nei a se ele mana tu e tau to e fa tupula ia le fale tonu tato le tu langa tau tu ya le wo mo le utile ale swinga le o ia wa anga i luma le whatupula i o le tatou tupu le tatou tamau ainga. Ia mena ia contract pe alu i tō tatou ai le anga i luma. Ia to isi upo whaanga le stagnate i o tatou tūtua ia le mea tasi ai le ngai oi po luma po tua. Ia le lau fifia te le Malo le te mine e pe o le ua alu i luma tatou tasi tesi mal 50% le ua alu ai luma. Ia ai na o tu fa tasi la ta la to fo le taimi le pilota le ele testa ma le fitu pasene le alu ile taimi ne tau sango vai e fo in sa alu to ta to pe tesi ma le fa e pasene le vai tu langa na ne o le la wa o le ata la le o tu la mai tal wa le o to ta la i ta to a oi o ta to pa podas fai ona feo i ta to e le wa mata na to ye swinga vai ngai tupe tanga te o mai fa nga fio ai mai nei no foi falten Malo tu tongi tu pe falten Malo ia tau singo la tu ia sta si tau mafa me fa pena fio ai ta vale upa o taxis o pasi o me mo fa pena falten Malo io o le vainga na le mo mai tu pe le to sa to no ta to atunu o le la o il tu langa na su inga le ni o le tata no ne la company vale le e te tau na wha poponisi malanga ina i o te le tanga tau mai te tonu e wawena anu nunga tātou ai le angal whamai le tipi lalo e pāsesi ia awa ele tūlanga le Samoa le whamai wo o atua le masina o Januari tau sanga le o mana pokuma ia wa le tele o tagata laifi o Samoa ala e tau tal sanga mai Malo Samoa tau roa te i o disi mafuanga le lo tau ina i e Malo ni se wha mole wha poponisi wha le ina i o toi tangata e wawe fo ina lei Malo Samoa i tūlau tau tupu. Ia wa lele fo ina. Te loa ina tangata tatou i fo ila tau tupu fia mai sa mai ni. Ia Australia. Ia mai fo ila tau nei ia. Ia manesi mea le manei o le luato le malanga i nei e luato Samoa. Ia tau nuolo i Samoa wa pe e sanga taile o fia fe nisi mea. Ai e te tau na Samoa i tau na whaapopo nisi whai ngā malanga mo. Te loa in tau noa ia fia mea te mina ia i uia. Ia i fo ia le tato kovana. Ia. Se taltano te te sine whaapopo nisi whaanele se wawena lulunga te mau aingo Samoa. Sa ole. Ia laki a tato. E le tau malanga i Samoa. Ma leo whaanga tato le Western Union. Ia. Se longa e whatu se pese e tau le Western Union. Ia wai. E lo masani a tato ale o le na o le Click X. Ia na isi fale la fo le si fale le MoneyGram e po le ale ngores. MoneyGram. Na mai o nai me umana le a wala i tato tupi. Ia whaingo fia la Samoa i le tau e wai adu e fo li stupel vali. Ai ave sa o alpase se na i Samoa un toi le ia. Ia, pesa o lao e. Ai leo fifia e laki tangata ia la o. Sai pio silia la e ia la o tua nei Samoa. Ni foi vai as. Vale, te le silia la e leo fifia ni o Samoa. Ni te mia. Ia. Tau si au foi me se furu. Na. Ia, e le tala le o le tangata pilionea le fa pe ai. O le pisenisi le o le Patagonia. Le fa pe o fo ila na company. A se pilionea. O te le lopo o pisenisi le o le leia na te le tupe le tangata. Le o fo i se fala tonga fo ile ai sosani fa yanga luenga sosani le sa ilia ni ala to polo fit. Sa atonu
a tele foi eu tu pem to tele o la no me la foi na vai de va pe o tele o ma fo no o foi tau tala ve a va pe o tanga tele o le ali to inga me na o il fai un ole ai fa pe ele se me la polonga i foi to tau fai to mo me vai a ve fai sis wala ma tu pe ia te loa ele le al pisinisi e mawatu awa le pisinisi le mo meu outdoor clothing e ma tau dia fol te mine o le so fu malo loina e o fu tanga tane e o le climate change o fu tanga te o sava vali fa malo stino e o tuoi tonga vao mo fe wa e o la ila e fa tau la to o New Zealand la o le Kathmandu le le tene fa tau ia o le company o le Patagonia o le tele la tu pena o foi le ainga le va pele o mai le la avatu fo ia tu company le ave fayelis ia le la fa vai le trust ai fa vai le trust ai pule la to ainga ai la sila la lo o la to la fa nga lu e mal fa mtalanga le tu ina mai a mobile polo fiti tu pel tausanga na mai le tu pe tau fi tu pe nga fa nga yo ya business a tu pe toi tu pe la na ave fast food ai me sia la le climate change le swing on ta le pui ngol ta to planeta mo va ia a tonu o le lu tau tele na la langi le ne vai ave le fa mo no o fa la tonga o mali una ia mo ta pu tau pui ngol ta to planeta o le la ki tu pe mo mai e wa le fundraise o mala to so tu pe fa ia la tonga venga mo fa sa ngole ta to planeta e ale la masa mai e wa le tu se pe ama se la bilion le tau sanga le tu pe a ole mo tu tele se la bilion na America tala America ai se la no bilion na tala New Zealand o ka we vai la mo le currency exchange rate ya mo tu ti ha tai pe ole mele ne le lo va ya tu le tu inga tale ta to tala New Zealand ta si tala uns furu ezamo tu se foi le atana le te vai tu se tala le se senga le tala America pe amani New Zealand ia na mo wala le si ono bilion pe ave lo inga se la bilion le ave samo e mo le si ono bilion fo samo ole te le na to inga tu pe le tala no ai ia le fa pe le ila la pale fa inga be ave fa isi ai lo tafta fa o lo ma am ia te le to inga tana sa ole me na le fa inga le pisi sa ole le ia le o te le ya ma ia ai so ni fo inga le ngai tau na fa te mini o te lo a mo sa mo se vai nga tu pe mo to Pacifica le tau ma ngo to sa ole ave ana sa o sto ina le tala no mo pe o vo i pale mio o mo tu ia le tau ma ngo to le lu tala no ia mane vai wa mana tuai pe verso ia le pol verso ne le so le fa ile fono mang tole nga i mai ta in fa lu ngol Pacifica ele fono male ile mo le Washington ile fal pai pa male ya tonu a nai lo ya amele wa pe California na ya ile si wa nga yo ya to nga business fa ta na invite Biden le sto ina pe sa so ta i telu so ni ta pule i avisi si vai ngolo tu pe wa na wo e fa matu wa tu no me sa ole mo swing on ta ya a me foi mo su yo se vai nga tu pe vo na awala tu ya America iyo au vai tu ia man tu ele ole tangata millionaire le pe billionaire mo mole o fa ia se so ni fa pe tele voice ele vai no vai tu po le heart group sai fo la tu no tele lo po ia ma tu o te o fa tau fa pe heart group ma pe ai auto ai so tu le ai se ele tele tu pe mo i to ele ni billionaire se heart group ai sa e fo ele si vai nga nai ole ia o me tau beauty me foi fa nga te ni mo tama i fa au le i fa la le ia me o tau ma for nutrition ia to nga me na ia le fo te le fo la tu pe mo ole fo la wa be le si se la 1 million pound la i tala no la to ia lo no ia se fa to ruina le over le fa ruina le i nei ni si ia to nga tu pe na le tala no la to lo inga tanga ta o male mo to tele atu
wana me vai o la sa ngal venga le fa mo la langi ni mo tu ele polisi na mo te la tu pe na lo a fa ta wa fa la na fa ta wa le fa ta le moto ya fa ta wa to moto ya na lo le ia fi ale o ia ele wa ai to te le singa te ia na awai ele te le piliona ta ni o tangata o mo la langi fa ta wa to lo le na ia mo piliona e tau lan to avenues tu pe tangata o mo la langi so so ni ala to ya ale o le vana ia Bill Gates ia ma te lia fo Bill Gates o ia le na mo e ona le Microsoft ne ia le Paul Calamere fa nga o ma to te le langi fa tu singa el computer yo le lo me ia pe pale fa ia news ia o Microsoft na o le te mea la te fa nga na Paul Calamere o la fa po le tu pele alu ia Bill Gates na amata mai o avele tupe malu lo fa pe le la amata fo wa ia na tupe I ne faingo me ne mo le na fo si o se o mang ai le o mo to ne o fa bo ina tupe talu mai na lu faila nga lo ino o le tele lo fa o tele fo na lo sa if to fo wa ia me tong ia me le vai ai to tele me to mai o le la sa o I tanga sa o ia ai di sa to tele o tatu tatu if you me tong I le vai na le lo to mo le swa vai ma le toi foi mai ya to inga tanga tele le ye mana mi le lau lang ele o ave tu pe fa ye me tau fa a le ya mama di o tanga ale o tau fa ye me se fe le paneta ta on nei ya anei foi sina ta to wosto ta si fa pe e ni na pilion te le lo e pilion na tau sanga to ambosta to pilion se pilion ni sa o le ya o le o I ko rei saute nei fa va ia to la to fa salaina le kuko ma le meta ia ona o to langa lava ia le pui ngo fa mamonga patino tanga tai fa nga ina la to tua moni me sili le wa matana va ia no u ia ma fa ona la to fa ia fa salanga nei lote o le van sa o loto ia va nga nei ile la lorangi a to ia ta to fa ma me pu ata o me umane ai vai po to ia fa ngal computer e te alu no e fai sau search se mea e ne umia e vai to te au ho so mai me lungo lo computer e me ton wa ia na alu so ai mi se ala mo ro e fa ta na e te alu no e vai se ofu bo se me e mun mulia te au fa pe te au so e lunga pe lo tu ton wa fo ilo me le na alu vai me ton wa na le o ilo ai o me ia o amionga ia le por calamene a company ni o le o mo tanga te kolia lo no wing o lai pu e la to yo mana onga me la te mana tu ei ne no fo le ia tu lunga ta mo ya we e la ono fo ni fa sala ai le te le la va mo le la apidia o le me tal si e manu ia le case le a wai no o mo la lang mata to o mo le fa nga ia por calamene o le me na lo mo o lai lo uma me fai o le me le ta pole I te ue loa I male te mire te alue tonu e taipulau bank account for te teima ia wala wa I si por calamena me fai e ona la to mai tauina ia o lai stanga o mi fa pe o lai se ia lai mai tau mai mo ki strokes ma ia pela o tulanga na le o fai nei e tau fai ia fa sala le o vanga ia te si ia manuia ale manuia foi te si I sui ia mi onga ale company ne ia ma le meta ia por Facebook ia wa le ngola le o fa ngoe ne le Facebook o le meta ina ia o ne to e ma te tu ina fo ia me ia te fa ia o ma buenga mo so tu sine yo e le TikTok e wa fo TikTok le talwa nei le sa mai fa ma talanga ile le te le e ao le vaenga ia fa mo ngo tanga tai e ia la to account in TikTok mole o te no tu plan talvo le o mai ni e le politele ala to me na pe o ma sanya to tu sabe ave dise mo ia wala o eu foi também o falhanga ele o que na ai tu longo que TikTok o lo inga la e pese masaninga ele o popole ala to ai sa o to inga winga ma mionga na le pe o tele na saul te mini ia o foi lá to ia pe ni sina vai lo va tu ta longa o le o malo lo to mau pe o
le taia fo ia le lea o federal mai le taʻanoga tenisi. Moni, sa ia a tono le sina tangata se lo fia mata ia o ta alo fo i mai le le ona winga le tangata fo i to ita so na ato se tongi le lake pe le pe usi. Tamari ia tangata le baba e fo no ia winga mai. Ia, te lo le sina e lo nei fo i fa sana foundation. Ia pe fo ni me fo inga lo so so ni pe tangata e mo ia le te ni ana biliona o le na ni miliona ai. Pe o tangata na o ngā fo i so so ni me fa pe. Ia, o le sala na tamai le tanga polo. O ini santa fo o le live golf e pola le ngon. Io, o la wa matana nga i el to te lo istanga te le, wai, e ofa close miliona o la no me foi. O te lo a sau se si ofa me o se miliona tu sa mo capture ready so foi nga luenga no pe o le umia e text mai. Fa taya mo la no ale la o tu foi nga luenga. O tu langa na ia mo tato atu no fa manatu atu tato suita wa pe anta no atu. E lango al tato le tio le ya banoa e atia e tato tanga Samoa Pacifica nei New Zealand. E pe no i tato sui e utau wa to no la to ingo e ua ina tele ia winga i le talfenga i fa defi fo i ma ina tangata nei tura. Ia lai tato no la to e ngale ia o tato pe sa noa ia ken a kuide ni tayo. E te tau na isi stato, i te tono al pūlenga i tono Wellington. O namula ulu tala Cleverly tanga Samoa mulimuti. Nuas fitu e tau sanga lena o lenta ue talumaina ia ili ia. E lona winga u tau na isi i tono e fai mo la tato lea, wa ale i tono. E fai ala tato anu funofo tato. Ai to tele o tato, a tato ila kapi. Samoa lena mo le tasi i tono i, o ne po. Ai o le te metano i tono longo. Fai lole isi ai le masui o tato. Me la le mo tato atu no fo tono nei polua. Tato na tato o palota. O le sole a matana mau atu ai pepa. Ia mwhaanga i oilo ia o palota. Ai on sa ima le vaso le e whanangolongo mai nisi o interview i e fai. Ia na mau tua ilo leo lau tono e fai. An me mo mua tal sia o umana fai lau le stala enroll. Ia lona lua mo le pepa. Ia lon tono. Whaangalo wa mno tatau na e fai e le palota. Ia wani o tato suita wa. O a kui mai tai o tangata e lenga lua tato le tiu. Ia a fai valu mai i nei pōrua i o le tari a mari fai valu lenga lua i ne. Ia e fia fai e masui o le tupulanga talavou i tono pūlanga anu i pōrua. Ia tato talana neva yaso mo se ava no tano nava yaso. Al terminei tau wha soifua. ia te au le nganga whaalo ala tele, o te toe whātalofa atu ai fo'i, i le nei fo'i vaenga o le tai ao i lau whaafonga anga Samoa. Malo lava le folau, malo fo'i le ono sai. O le tātou porkalame fo'i nei o le asia singa, mo i lātou o lo whapeo na whātau tolia i maota ngase ngase, i le ngata i leo tutonu o fale,
ia mafale fo'i o lo whapeo na tausi ai la tau mātutua. Me la lava noa tāua o te whātalofa atu ai fo'i le si ufonga le rau mua, i le sunga i li pule ia whamasanga te anu moresi, ia mane au whai ngā ruenga o nei fo'i ia wanoa tāua, ua mawhai o na whaava noa ina, tātou te wheilo iai maasia sia tu ai fo'i, ia te ila tau o whapeo na whea ngai mamai ti ngā o le tino nei, whātalofa atu fo'i lau whaafonga anga Samoa, ma i lātou umalava, o lo whapea o na whāta o tolia i mai ti ngā o le tino, i le nei vaenga o le tu waso. Tau ina ia vene nei polo kalame, so sonia tu iai, ia ma batu ai fo'i se wha ma venga, e wale la fiong pa ia le tua, e lui tau ina i pea lo tātou wola whātua tua, ai maise lo tātou wola taritonu, ma mausari i pea lo tātou wa ai a Yesu, wa o ia lava lo tātou ali i wha malolo mai. Ai o maia, te o tātou tāpua i atu i le atua, ana o le whātua tua, o te lei loa le anga le lei o i oba i le nuu o tangata ola, o ua wha vai lava, nā whātalitali atu ia i ova, nā loto te le ia, e wha malosia foi e ia lou loto, i nā whātalitali lava i ova, i o tātou te tālo, a nganga pa iai, mātou te wala au whāpitoa i nei teimi, ma nei fo ia wanoa, a fio maia se i e whāpa ia le mātou tāpua inga, na ne ai mea uma mātou te whaia, a wala i lau whā unga mana o loa nganga pa ia, se a wanoa mātou te momoli atu ai le nganga whāpitei tele, ono lou manatu mai a te i mātou, nei foi poro kalame le atua mātou te asi whāpitoa ai. O i lātou o whāpeo na whāta o tolia i mai ti ngā le tino, a le mawhau ma le nganga. Le mātou te tālo i a vere nei upu whamalos, i a whaloto tere ina ai mātou, ai mai se lu i tau o le o langa lo mātou sāvalia. Whāwhtai au mea lofa, whāwhtai au whamonianga le atua ua tele na wā, wai fwa i moi mātou le tino, ai siri le mawhau ma le ola wha le nganga, a wala i loa nganga pa ia, lo fesoa swani e tausi ai i mātou, mosuia i mātou pēo mai teimi whaingatā, ai le ngata i leo ua fionga pa ia, e taitai ai i mātou le mātou sāvalinga, lava lea e whaaloto tele ina ai i mātou, matari tonu pēa i a te oe, whaaftai loa lofa tu noa, i mea uma wa e fwa i whaifua. Sia ea se mea ua whaia le tangata e sula ai lo walofa, ma lo wanga le lei. Mātou te langona ai le whātau waa. Ea mātou manatu ifo i le waa ma la ua fio. O le mātou te tālo lea le ie, ma le whaalatalata atu, ma le loto ma ua lalo tele. Ea fio maia le atua tātou au ma oe. I la mataino le nei polo kalame se yo ilo ne wha uina. Ona o Yesu whaola mātou ole ma wala awa tuai nei. Amene, ma amene. Tātou pese atu i le atua ilo na viinga. Piano
pa ia le tua. Ma wai se fau fa malosi mo i tātou. Ma mai lele Jeremia alon tau pe luas fumaleiva. Alona fai upu e sfurmaletasi. Jeremia luas fumaleiva. Alona fai upu e se furmaletasi. Whafonga mai ia fionga pa ia alo tātou wali. Awawa unei. Ua uloa manatu ai ia te outou. O manatu le manuia a leo le malaia. O lo feta lai mai ai ova. E fua ina atu ia te outou le iunga. E iai le wha moe moe. Pa manuia tele mai le atua ele. Faita wina o na fionga pa ia mo i tātou. Ile nei tae ao. Au se autu e wha autu ai. Ma faufaunga wha le nganga mo i tātou le nei aso. Wha upuina wha pea. O loo manatu mai le atua. O loo manatu mai le atua. Pe ele o wha ngaloina i tātou e le atua. O le tasi nei o folfolanga le atua. E mafaufau i aita ngata i le telo taimi. Ma o se maue. Ma sani o le tātou wha longo so ai. I le telo niso folfolanga le atua ua umana ia folfola mai ai ate i tātou. Ua wha mangaloina i tātou e au wala i a tātou wangasala. Ma o le tari lea le atua i le ngā tula o le angasala o le tangata. O mafoi o na fola e le atua e nā te le tuua i tātou. O lana tari lea i le fefe o le tangata pe a o mai mea o le olanga nei. O mafoi na fola e le atua e iai le awala e mawhai o na tātou manu malo ai mai tuina naunga. Ma wha so songa o le olanga nei. O lana tali lea pe a o mai ia wha so songa. Ale li o le neile o langi ia te tātou. Ai o le tali lea le atua e wha loto tere ina ai tātou le au wha fafonga e peo na iai le neitai au. O le tusi lau iutaia e peo na wha tā whea ai pāperenia. I le vaitei mo tūlai mai ne puka nesa ma le sau a ina o le a inga o le atua. O le ave sea mai o le whanau a le atua mai o lātou lau ele ele. Ma mea tō tino sa pele ia i lātou. E leo se mea whaingo fie. E leo se langona fie i le a inga o le atua ma lana whanau. E whaitau se lau mai la ua mamao ai. Ma ave ese i lātou, ma ave whātangata o taua i lātou. Ma ua lilo atu ai o lātou wha moe moe. O a lātou wha moe moenga, ma moe mitinga. Ua whailonga fesili o lātou langona. A tonu foi o tu fesili o lātou manatu. Ole mea ea, o manatu maile atua ia te i lātou. Ai pe ai se a lava, ua tu lai mai ai le nei mea, ma ua o ai lātou le puapua ngā. Ai pe moni ea, o i lātou o ni tangata, po ni whanau a le atua. Ai pe o manatu mai ea fo i le atua, i puapua ngā u whapea no o ia te i lātou. Lau soe male au whafonga le nei aso. Ole toi wha manatu la lea le atua, e wala maila na wauna Jeremia. Ina ia wha ilo atu ilo na nuku. E le o mawhai o na ia wha ngaloina i lātou. E ui lava ina iai lātou i wha whita uli. Ma teimi whainga tā, ma le whesaua ina o le olanga. O lo manatu mai pea o ia. I taimi uma lava o le tātou olanga. E pe ona iai le whaitau na tātou whaitauina. Tusa pe fitu piriona le whaitau au whai o tangata le laulangi nei. E le ai se isi e misi lana silafanga.
E sila fia le lei e le atua lo ingoa. Nā te sila fia lo whasino manga. Ma lo ainga. E le ngata I lea o le mea lo e nofo ai. A tonu e lilo oe I le vainga le tangata. A e le mawhai o na ngalo I tātou e le atua. Leanga o ia o le atua e iai so se mea. Tātou loa whai mai pe whai moe apa au o le tae ao. Mai lele atua I turu inga le laro langi. Ai o ai se oli o le mea e le ono alu iai stangata. Ai whai mai e iai ale atua I so se mea. O se whaaloto tele lea mo I tātou e. Ona iei te mea ngalo ai a te I tātou ma tātou whape ifo. E a o ina onga le tāma. Si I whainga o le o langa. Ai mai se fo I mai ti ngā e pe ona tātou iai. Ona tātou whasiri ngia lea o lea lofa o lea tua whai pea mo I tātou. Pa mai e ngalo le tinao na whasusu I lana tama. Ai le ngalo I tātou e lea tua. A tātou ma fau. I nei a fionga lea tua. O lo whaata manino mai ai. O le tinao se tangata e lata I lana whanau. Ai le teime e ngalo ai. Mai au tātou I titi. O ia lava o lea tua na ia whaua I tātou. Na te iloa lea whainga o vaenga o lo tātou tino nei. Na te pui ma leo ia te tātou nei ngausia se iwi. Te ia o lava I na vea oe matangata matua. E le mawhai o na tu la fo ina oe lea tua. A tonu e ngalo ia te oe e I lau o. Pe ngalo foi oe lau a inga. Pe le mawhai foi o na asia siatu se pele ia te oe ni so teini. E ngalo foi oe lau fai feau ni so teini. A o lea tua e pe o na tātou whalongo iai. O toi la langa ma toi wha manatu mai a te tātou. O lo manatu mai lea tua i a te tātou. Mafuanga le tātou te langona I langona o le tu au no ina. O tātou wha pe ifo a mea ua na o tātou ni so teini. E le mafua mai na o lea tua. E mafua mai ua le lava so tātou teini. E mafua mai e le ololoto le tātou maftanga ma lea tua. Ma ua motu sia foi le tātou sota inga whale a nganga. E au wala I le tatalo I le aso. Ma le aso, ma le tatalo whai pea. To tonu a inga I le tae ao. I le awa uli ma le afiafi. Au tātou loa ma mauti noa. O le a lava whaafi tā uli o le o langa nei. O umo na whātu saina le tusi pa ia. O pua ngā ma masangia ma le vave ma vai. Ma o nisi leo vaenga o le tātou soifua. E tatau lava o na tātou ui ai. E tatau lava o na tātou savalia. E tatau lava o na tātou o iai. E le ai se ise alo iai. Te a o mai mai a te I tātou. O no tātou ola I le lalolangi ua ngasala. Ma ua tātou iai I le lalolangi ua le ai se ato toa. A le wha manatu le au soe mo I tātou. Ma le au wha fonga. O lo manatu mai le atua I ate oe. A waine e langona wha pe ifo. E misi oe lo a inga. Po ai lava po au wo. Ma so se tangata. A le mea pitosili o na tāua. O lo manatu mai le tupu o le langi ma le lalolangi. Leanga e whaingatā. Lana tangata na foa. E whaingatā le pale ali o na ngā wenga. Oe mau. Sa ave eila na wha mua. Mai tūlanga ese lava I tā ua mai mea ma lava. Na waino tātou whaafitai le tua. O na wasionga pa ia e peo na mana waina mo I tātou. E manatu a le atua I le manuia. A e le mana o le atua e malaia le tangata. O lo iai foi le wha moe. Lo manatu o ia na ia wha tamau a inga ina I tātou. Ma le wha moe lea e wha vavau.
O le ola o lo whapeo tātou tausingi o ai. O le alawa le teimi e o mai ai le bala aua le atua i o tātou o langa. Langa tātou te le whawavau i nei. E leo se tātou nu moni le nei. A le mea mauti noa wai ai le whamoe moe. Ua fola mai e le atua mo i tātou. Tātou te tuli matai pea. Ma tātou whano manu pea. A wai ei le aso e tau nu ai. Fola le atua mo i tātou. A whai wo o mai whawhi tāuli. A whai wo o mai whaingatā inisi o taimi. A whai fo i o le tāngo lima. Po lu i tau o le mau whau ma le nganga. O ne ngalo ia te i tātou. E le manatu le atua ina ia e malaia. O mea nā o lu i tau o le o langa. O whawhi tāuli nā tātou te whenga i pea. Ai au pea o na tātou turi matai ma tū maulo tātou ola. Whātua tu atu i ate ia. Nā te le tu la fua ina i tātou. Pea lawa se meo e whafonga mai ai. Tono fale le ngata i leo, tono fale mai. Fale fo yolo tausi ai e mātutua. Yo tātou loa ma le mauti noa. O vai tau i o le soifuanga. E o mai ai ti ngā i ate i tātou. E le ngata fo i lea o tū pulanga. Mai o le mafau. Ma isi mau mai ese ua tūla i mai o no le whatamala. Whamanatu i ate oe nei tai au. O lo manatu mai le atua. E le ngalo oe i le atua. I o tātou ifo matatalo. O mātou whaftai tele le atua. Iau a fionga mamana. Wha loto tele ina i pēa i mātou. O mātou wha longo a ma le toa le atua. E le teimi e ngalo ai le atua le tangata upu. E le isi malo si anga ele. O le ola wha tua ma le ola wha le nganga. O le wha lango pēa lea ma wha longo. Iau a fionga pa ia e tausi ai o mātou langona. Au ina ai o mātou mafau. Ina ia mālotu mātou sāwa wali pēa i luma. Ma wha tua pēa i ato oe. E le ai se wha fita uli. E le ai se mai na fo'i fua. Na fo'i a ma le alanga. Ma le leo le fia. Mātou whaftai ai i awa noa. O ma whai ai o na mātou whasoa le tua. Ma tu whātu lau tala le lei. Ma o le winga lea le tua o lau wala aunga ia i mātou. Ia mātou fola le tua lau upu. Ina ia wha malo si ai mātou le ola wha le nganga o lau whanau. Mātou whaftai tele ai lau manatu mai. Whaftai iau mea lofa. O lau fua i tupe. O lava le tua. Ai maise le to mai ma le poto ma le angavaa. O e tu ina i tangata le tua. E whatino ai se au masani ma ngā ruenga masani. Ai maise le ati na e ai o mātou a inga. Mātou te momoli atu a le nganga whaftai le tua. Ona e te le o tuu au no ina i mātou. O lau pule lea ma lau whaia ea lea le tua mo i mātou. Wa mafua ai le tua. Ona e apa mai le tua i le lalolangi. Ma lave ina i mātou mai le angasala. E uilava na mātou o ese ma pā u. Alo e alofa mai pēa ma wha mua mai lo alofa. I lunga ia te i mātou uma le atua. Pa mangalo i mātou le li e. Pea whaiwa le lava lo mātou taimi. E whaava no ina mo lau o fio. Pa mangalo i mātou le li e. Pea whaina no mātou tau o lau suafa. E mātou te le sāva vari ai. Ma ngalo i mātou le ita fua. Le ita fua atu ie o whai mātou mo lātou whili. E mātou lāfo i atu oe ua lava ia. Matatoe le mana o lau toto Iesu. Tafe maia, tafe ifo, tafe ane, tafe atu. Se wha mamā i ate i mātou. Mātou wala au le ie le mātou wha lava. Apa atu pa i atu le atua. Wa inisi o langona ina mai o le tino nei. O le ano le ivi o le toto le atua. A o mai o le mafau ma le ato atoa inisi o taimi. E li ie
o e lava o le tufunga faufale e pa'i atu le atua pa'i ane whamalolo i lau whanau i lau lava suafa Iesu Keriso whamalolo i ate i lātou whātula ia i lātou ma ave o lātou moenga walo e manatu mai mo i mātou o le mātou te talo lea lea tua whamoe moe atu i ato oe fuafuanga uma a lau whanau au e te tuu la fua ina i mātou lea li ie tātou au whatasi ma oe o whelava se mea mātou te iai ia turi lo ina i mātou ia mātou o ma le mauti noa lea li ie o lo sisila mai au fufonga e le ai fo i se me lilo i lau sila fanga e te sila fia mea uma o lo tutupu lo mātou o langa le mātou wala au lea lea li ie lo mātou ta māpa iai ia fo iatu lo vi inga ma iatu ma watu iatu oe mea uma lava lea li ie patasi mai lo file mu e pule ai o mātou loto mātou te talo fo i lea li ie iai au whamanianga whamanui ai le tua le siu fonga le lau mua ma avanoa e peina lātou tāpena ina ia whapeo na maua pēr i lātou le soifua malo loina wātiu te whai ma ngā ruenga wa e te tofi ai i lātou na manuia oi toenga le nei aso to toe se ia iu le aso ina ua pō a o tu mau pēr lo lava vi inga le mātou whalata lata atu lea Iesu ma le nganga maualalo ona o Iesu whaola mātou wole ma wala au atuai nei amene ma amene yo tātou vi atu i le atua i lona vi inga
whauina le tātou porokalame. E mamori atuale nganga whaaftaitere lava ia tufue. Ia wafo ilana tautua e peona iai nei tai ao le whaafoina o tātou masini whaasaralau. Ia e maise foi le whaafonga anga Samoa. Whaaftaitere lava ilo mafuta mai. Ia tātou talo. Ia tu mau mai lunga ia te imatou uma lava. Lau whanau kerisiano ma lau whātua uma le laulangi uma. O lava manuia le ali ie. Le ngata ilea o lau lava alofa tu noa. A le maftanga whai pēr ma lau lava nganga pa ia. Nei se ia o le whavavau lava. Amene, ma amene. Ua whaafonga le tunu uri tātou polokalame o le se singa, sao ni le sunga, he le whawhingainga Reverend Ale Te Rea Sau, mai le kālesia na saureta sa moi wa nui o mata, mo le tuairi ngā whaaftei tele lava, Malo tā pena whaaftai, e mo le tātou polokalame, e tonu foi, whaama whanwhanaina ma whaano tu tele a ila tōlo o mau ilu i tau leo langa e lei mai o le tino, e mesi foi o lu i tau o le mawhau ma le ngā whaaftai tele lava, Manu atu le tua lau sunga ma whatua whapeno whaalo. I ngata i leo le tāpua inga le kālisia i maruia fo i tāpenanga. Olo nā sopa ia o momu a whaafitai lava. O nai whaafifianga o whepese o le a whaafonga iai. Awha le se furu ma le tasi o le porkalame o le ina ilau o tina tāpena mai fori whatua Malo lo. Ia whiweni ete tautua ina le tunu. O teminei, ia o le pese ma le sunga e sa auni Paulo Siu. O la o moni mau ia mwhanga solo to ina i whawhiwhianga o le tae au whaminu te ute e sfutasi si ufonga ne la mua. O lau peselea o te moli mauai I melele Tailo utangata Whapea lo ainga O inui le sua malie O ana whaamanuianga A o tupu ae Pea lo tanga aina ua pupula o matafa aleanganga na o ilo atonu ai wana o ia leala o tele te whaonga ina o lo whaatawa ila na ngā luenga a tonu o lo whina ngalo lea ia o whaonga
Ia, tui whamaloa tui lau whafonga ni vaenga o le tae au. Ua sifulmal ton minuti ua te ai le sifulmal tasi i le tautua le sifonga o lau mua i Wellingtoni. Nono ofisa fasala lau i purua nei. Ia e tui whamaloa tui lau whafonga. Le ngata fwoi leo i la tolo o sila mai moa mai i lunga o le tatou wala ata o Facebook. Ia whapele YouTube Malo lava non sai. Malo le tawatai ni aso. Ia o mantua le afas futasi. Ia o le tatou por kalame maasani as faraili. O le ina ilawa tina. Ia whatautaia lea. Ia ele tina. Ia por faletua malo lo manu malo. Ia whirini eti. Ia ai whaawawa tu tatou whawhiwhianga su whiwhiloi. Ia wafo ilau whafunga anga ni tai au. Manu ia tonga nuenga o loo. Whaia nei tai au. Manu ia fo ili tapua inga nei tatou ta mama tina matutua. Lea lo mafuta mai tono maota malawa. Lo
Si paka o umata wa umalo upoto I tau mawhai nei ona po Tata mei a whea tawai I tau popo Eleni, Eleni A whai whalei sili le manongi Eleni, Eleni Whakale sili le manongi Tali oi, is whaingai whai ai Whawhai ai ai Whaatau aloa si whai malo wha O le manatu e o mātou polonga Atasi I matasi tai tau I le langi Wale I loa e leo a ngelua o I ai Eleni, Eleni A whalai, whalei, sili le manongi Eleni, Eleni Whakale, sili le manongi Whai tali oe, is whaingai whai ai Whawhai ai ai Hori masi ma whawhea ma puaa Ele ngatai le tau ngatai Ti wasaka Tau ma whai nao leo ma mawha Ui a tata whea tato Isi a tingi hapa Eleni, Eleni A whalai, whalei, sili manongi Eleni, Eleni Whakale, sili le manongi Whai tali oe, is whaingai whai ai Whawhai ai ai Si pe te fa Samoa awa nei e whaana loina nei mai mo I tu whae
tima tula utala no chalu ole alofia e tu ese mai atua tu ia le mana o le oa ma le tau vale a le noa pele o Samoa e si o unu o si na le ese foi o na ui mai na pone fia fai ai na oi wala no fa penei e Samoa fai o no sei si fai lua ua la kua whaafia na whalea ai se ale whaali mai ai whai sau tala e whai lea manele masalo sa Ia, lea whai ua o mai le taimi o le tātou purkalame pe ona whailo atu ia o le ina i lawa tina ia o le whaatautaia lea i le whaletua malo lo manu malo ia le tina ia whirini ete o si mai loa le whafonga. Tule bi inga man fan itanga I lo tatou atua alofa. Awa lo na alofa malong na ngalelei wa au mailo to soifua ma le tatou ora. O le nei foi wa tatou to se loa il sile mo ma le manuia mai ateia. I le porkalame le ina I lau, I le nei foi as fareile. E fata alofa atua I ma malo le au whaafonga. I le pa ia ese o lo whaafonga mai. Ai maisi o tatou tamama tina matutua. Tadi tono o lo ia foi nisi o lo fata o tolia I ngase. Ia me se fa ma I o le nei aso ai tatou te fa moe ma tali tonu ia ai lava taimi o mai ma I o tatou tino ia ai le mawhai ona tu la fua ina I tatou e le lofa ma le anga le lei o le atua ia ale tatou porkalame pe lama ona masani ai o le tatou tala a mata o le tala a mata I whapea o se wala au e mawalunga a whaperitania a higher calling a ole a mea o tua, ma le loto malie, o le oloa tele lava lea. E eise li mau oa matua tele lava ana mea. Ai talo whae le eiso nā tari ima se awhawhine, e mawhai o na wili I ailo na tamau a inga. Ai o si ona tō whawhine ni whae poipo I si tangata mativa, ma eile la tama, ma si ana wā. Ma o se tamaititi a tamai tele le nei tama. Nā siasi le ali I mau oa I le ainga o le tamaititili nei. Ma ofo ia ina ia sau e whai ngā luenga I lona whale tupe. Po le bank, e le ita uina ia I le tamaloa le mafuanga. Na mana o ai le tamaloa e lato le tamale nei whai ngā luenga I ateia. Na amata le tamal nei I le talavau I se tūlanga pito I maulalu. Ai talu aile le leitele o lana ngalue na whaapena ona whaasoloa e tūlanga o le tama I lana ngāluenga, ona o le whaamao ni tele. E le ise mea na whaale tonu I le ngalue le nei tama, a e sahamatua ato o toa le lei ngāluenga umana ia whai. Uma mai tau sanga, a o ngalue pēr le tama. Ma I se tasi asa ua whi au mai le tama le nei e le ali e ona le whale tupe, ma ofo atu I eise tūlanga ina ia avea maana pā anga I totono le ngāluenga.
partnership e le upu whaperitania. O se mea le nei ua lewa ona fuafua le ali pule, ina ia avea le nei tama whaamaoni, maana pāanga, o lana pisinisi maana ngaluenga. Pei tai sa ia le whaalia le nei fuafuanga le tama, se ona mautinoa po le ale tūlanga e o ia le whaamaoni o le tama. Le mamale o le au whaafonga, e se le mātanga o fio le nei tūlanga o le whaamaoni. E pei lava ona whai mai le upu, a whaamaoni I mea iti, e tau fia o e pule I mea tele pe ona tusia le tusipa ia. O le finangana o leo le atua mo I tātou uma, e nate tu umai ia I tātou le awanoa, ina ia ilo ai po o hai tu ai ngata e iai I tātou, po I tātou ni tangata whaamaoni, ia po I tātou fo I e whaamaoni lesi taimi, ia ai le whaamaoni lesi taimi. Ai ese fo I le whainga tau le nei a mio o le whaamaoni. Awai ai si taimi a so mailo tapai e, pa sau fo I mali whaatanga whai o mea, ai le o iailo taloto. E tele lava taimi tu ina mai ai e le atua ia tātou au wala, ia I tātou au wala e whailo ai, pe moni le tātou whaamaoni ia te ia. Mai ai fo I taimi tātou te whaatamalai, e tele taimi au mai ai lo tātou ali ia manoa ina ia whaonga ina le leia I tātou molona finangalo. Ia ai pau lava ia taimi tātou te whaatamalai. Ia le tu ai, e te au mai ia I mātou awanoa, e whaonga ina I mātou I au whi au mahunga luenga. Ai o le tele o taimi mātou tele mawhau mawha iai. E tele fo ina mātou whaalia lia vale e nisi taimi, pe a le lei mea mātou te whai, o na ngalo ai lea ia I mātou o lovi inga. Awai le eise mea le lei ma whai stangata, se I wanga nā ua awai la ua fio. Wha mole mole ta mafso soani mai lo mātou vai, malo mātou le ilo se mea, au mai ia I mātou le wha maoni, le loto te tele, le ai o se wha alongolongo ti ngā, ina ia mawhai o na mātou ngā lulue, mole vi inga o la ua fio, ai le o ni o mātou vi inga. Wha o ngā I mātou mo so se fe au, ma so se ngā luenga, e mawhai o na mātou au nai I la ua fio. Ia ai whaafonga le pesele la tu atu fo ia ana tale pesele la vai ai foi. Oh
Ia mana ia si fufonga fo i le au fai pese o le uso mai ia sulu atu I tātou. Ia o tātou tala fia nai tala fia longo I nātu. Ole lalo langi o vaila au ese. Exercise protects the declining brain. Ole whaamalo si tino, o lona winga o le alu e savali, pe siva a tā mai se pese ma le tele o isi whaamalo si tino. E whai mai a li imata mai ta I fong mai. E au ngā tele mo le mawhau. Mai la esere au ngā le ngā ioi o le tino. Ia e le maua I o tātou mawhau I ne ngase. Ia wai tau whapena fo I taisi taimi pe ata le alu e whaisefe au. Ia e ta te saulo, ta te moe umilo, e ta te nofua e iwa tau le leifo, ilo ta mawhau. Ai leo se mea whau le tau mawhau, ina ia manatua se mea au tātou iai I le tūlanga o le tangata matua. Ai a whai e iai ni whawhita au li tau whaale leo se mea o se, o le ngalo mea, ai o oi o se tangata talavou, e ta tau o na whaafiso o tai se fō mai, e iai se anga waa mo le mawhau. E tonga fiti I tātou e fō mai I le mild cognitive impairment, ia MCI, le tūlanga lea o lo tātou o le tūlanga e whaasolo atu I le whaale tonu o le mawhau, pe o dementia, ia o tangata e tō anga e whaamalo si tino, ia e mautinoa lava e tōrei ona mauai maina, o le whaamalo si tino, e tonga fiti ai le whai ai o tau le ngalue, a whai o tau whaale tonu, ia lo mawhau I le whaasa awina o se mea e le sao. Ia whaile nā maawala e whaale le atili ai le mawhau o le whaanga I le tino. Ia o whaipea la ia tala o tusi a fōma ia whaitau atu ai. O le whaanga I fo I le tino e whaale le ai le ngā solo o le toto I le whai ai. O sa ili ngā I Korea tangata I tusa mo le 4 miliona whaatasi ai ma MCI o tangata e tele lo latou whaamalo sitino. O tangata nai se fuluwalu pasene e la ititi ai le maua e le Alzheimer. O le tele o le ngā ioi o le tino e ala I le whaamalo sitino o I latou na e lawe ina mai I le awhaina o le whai ai le toto po o le fisosoani foi I molecules o mea e fisosoani I neurons o le tino e tupu ai le malosi. Ia wa o lei wa o iloe sili e li imta mai tai fō mai, wa o ina whaapitoa I mata upu tau le soifua malo lo ina o le tangata. Ia wa atala ia o te whai atuai, o tala o te whai tau ina mai tusi ngā nisi o li fō mai. Ia a o li imta mai tai fō mai wa o ina whaapitoa lava I lātou I le sila fia o le tau singa o le soifua malo lo ina o le tina o tangata. Ia o I lātou ana e mau mai ai le ato atoa o le iloa foi o lea tūlanga. Ia whaafonga mai pese lea e mawai ai foi.
ngā pese ala na e matua le lei ai le ngā soro le toto. O pese ala na ai sa ai ia tina mātutua fo ia Samoa, ia mali tupulanga fo ia Samoa, o aso nei ua ia e oe sa vali. Ia ai tasil na au wala e whaanga yo ia le tino o le tau le pese, ia ona tasi vai na i te lota whale, e le iloa mai nisi, ia ai le ia ngā solonga le toto. O nisi o walo anga na whaia i tangata i ona pōla ta mai. E le o ni walo anga na whaia i le au perofeta. E le o ni walo anga na sao noa i ai le alo le atua. Ai o ni walo anga na whaia i tausanga la ta mai. E i la tau wa i ai le iloa whaapitoa o mea o le atu tupu i le lumanai. Ho Lindsay, o se tasi o tangata ta ua i ona taimi. I le tausanga e awha iwa se lau fit se fulu. Na ia tusi ai se tasi o ana tusi. Na matua fia tele tangata e whaitau ai. The latest planet, Earth. Lea na walo ia e whapea o tausanga o le fitus fulu ma le valus fulu, tausanga pito i sili o na tele ai, whaalave lave tutupu ai. Tusa o le tala o le tala o le paneta le nei tātou te soifua ma tātou o lai. Na ia walo ia ai le tele o le onge o le a o mai ai, ma le tele o taua o le a tutupu ai. O le a whapea o na tū mai Europa e avea ma Malo tū whaatasi, United States of Europe. Ma i tū o le whaavaa o le tusi, o loo tusi ai nisi o walo anga, na whaia e perofeta i aso ana mua. O ia tā o le toia fio mai o Yesu ke riso, ma o le a whapea o na toi ai le Malo Israelu, ma o le a tū mai lea Malo i le fast full tausanga. Ia o manatua o walo anga mei e ta awatu, o te le lopa o tau no i nei aso. O isi ana tusinga na so atuai, le na tusia i le whai unga le awha iwa se lau walu se fulu, e ta ua o le countdown to Armageddon. Ma o isi la nei walo anga na whaia i ana tusinga, whapea. O le ao sa wha ia Rusia le nu o Iran, ina ia lātou pule ai. I le suau o Iran, ina ia lātou pule le suau o Iran. Whapea le si walo anga, o le a whaapea fo o na whaatupuina i saina le taua, o le a amata ina ai le taua tele o le lalolangi. Leisi walo anga e whaapea, o le a sili atu i le afa, le a whainga o le lalolangi, o le a mali liwa i le taua. Ia whaapea le si walo anga, o le a toi tu la e mai le Malo Roma, e se fulu Malo o fausi ai. Na e whaasolo atu walo anga. Ia whai mai le isi, o le atu lai mai se taitai au fau e taitai ia se Malo fau, o le apu lea le lalolangi, i Talofa ia e SEPT, le uma vai atu, ia le ua nofo mai ia sionalo, ia tatou, ta talo a tatou i le atua, ia uma ana o walo anga me ia ta watu. Ia walo anga lava na ua leva na whai i tangata, uma vai atu, a o lea lava ua leva na tusia le tuspa ia, o lo tu umai ai te tonu wheta lai ngalo tātou ali. Ena au ia lava tātou te tali tonu ma whātua tua iai. Awa o ia e pule i tangata umao, tangata soifua umao le lalolangi. Pau lava lea o le mafuta lava i lea tua i le tatalo, ma lea lofa atu isi o tātou soa tangata, ia mawhaia mea uma ma le wha mahoni. A lea o tātou wa ai atu nei i le tele o le leanga o tupu mai Rusia ia Putin, Malono sa wale ma fau lea ua whai. Whawhitai lava i le taitai o Ukraine. Le tamata la vau ai matua alo to tele ma lofa i ona tangata. O le mea maalia i lau ai. Pe lava o lai alo le tama i ta whao. E le tau saluina ni o futau i nesi taimi. Ma le lea ai o se alu ese maona tangata. E o whaatasi a maana fita ma i la tau o loo whengai ma le taua. E tātou te talo pea ma Ukraine. Ina ia maualo lātou mā losi, paule mea o lo whaatali i ai ina ia tele ni fisosoani atu i Malo te tele, ini mea tau o lo lātou mana o mia. Ia, tu ia le tau a Ukraine, a o le asau tanga ia na pō i le fitau winga a Australia masia tātou au, tālo whai, e Malo losi ma lava au e lua, ai ona pau lava ua mā lofo i le kiwi le nei taimi. Ele ai se tama o le kiwi e whaale tonu le ta alo a. Ai o le tamana o mata e o le tama o Caleb Air Clark, a wafo i tala le ngā pito korero le pepa maori whapea. E sao
a sao le mo e Clark ia e malo le All Blacks ia fa malo lava I tamata alo oma e se le mana I o le lato ta alo ia male malo losi ia paulava o le taimine nei o le All Blacks ia lona wi All Blacks o luli atua o le mesili o le ta alo malo losi male ta alo fia o au e lua ia fa malo lava ia I lato una ta alo e ofo ia Australia ia mana ia tele ana tau sasi tatou ia e malo Australia ia ai tu o se ta ia ana se ta mai se pese o le tele a pese ana o lo fi ta mai Malo, ese le mana ia ufa upunga o pese atama mateini ana mua ese le mana ia fa upunga ma fati fo fati ala na sa ia lo matua na ia ilona maota ia ele ilo mai ai se ia ai ole lo fa pe fo ona fa longo ina fa tuanga ile climate change po le suia ingo le tau la langi le lo fa longo ina fa tuanga Pope Francis ina ia fa etete tatou tangata o no nofo ile la langi I le vaainga o le tātou pāneta. I le tausanga e lua afes fulu lima mai tusa ma le manatu o le tele o le au poto I le vaainga o le tau scientific consensus o le lei ma le leanga o le tūlanga o tau o le lalolangi. E whaalango lango lava I tangata ola ia soifua I le lalolangi. A man-made phenomenon I o le upwhapārangi ai tusa o tātou wā e le lei ai le lalolangi ma le anga ai fo I le lalolangi. A whaia le whaetete la langi I le tele o mea fausia. Wa o le kasa le naisa oi mai I factory po wha le ngā o si mea e whaapea o le carbon dioxide. O whaapea nā o na tele ai le vave o na fisuia I tau o le lalonangi. Ai maise o le vave tele o na mawhanawhana. O le a whaapea nā lava o na tele le whaale tonu o le lalonangi o loo iai nei. O le eletise wa whaonga ina pea ma le tele o le vevela e maua le lalonangi. Ona o le tele o mea o ngā o sia. E pei ona iai ia whale ia o loo alu tele ina alu ai le taimi. I le whainga le o singa o ia ai mau ai le kasa. Ia tātou te talo ina ia au mai ia ai tātou. Tangata soifua le nei vai taimi. Le loto te tele e tau fia ai le whaia o ngā ioinga. A whaale anga ina ai le lalolangi. Wa au mai i le tātou atua. Ia la alu atu pēr la mane. A tonu le ai o se tasi o le au whafonga I le I mai mo I le whasau le TV o le mali o le awhionga le tuptamai tai ia I Peritania e SEPT tuptamai o le SEPT le isi tuptamai tai sa tele ina tātou whaalongo I o Natala I le taimi a tātou wa o ngai primaries le tātou o ngā tupulanga le nei wa mātutua nei ma o le aso na sa wailo na mali o vave o na toi alu I tua ma whauwhaunga I taimi na pei o se mea fia ia I tātou sa o onga I nao na po le tala ia e SEPT. Mana tua foi o le tamao e SEPT sia osi le ono, e le o ia le onu matua o le whanau, o Edward V e te wati le lima, o le onu matua le nā. Ai o le mahalosi tele o le valeo e te wati a Mrs. Simpson, o le whawhine Amerika na whai mua le to o lua, na mafu ai o na te ele malo o Peritania, e le mana o tupu se tangata whaapea.
e sa i se tupo Peritania o na whae po i se whawhine whaapea. Se i tu lolo ma Malo le au whaafonga. Ai wale ma whai lava le alofa o e te wati ia Mrs. Simpson. Laia na tupu ai losi osi le ono le tamala leo e sapeta. Ai o te manatua le lele tau sanga le ai afe se lauli malua. Ai o tātou i vasenga fo ia maulalo i le apia primary. Tātou ia o matua le teimi lea. Lea na maliwa isi osi le ono. Ai o le teimi na alo o alu le asia singa e sapeta. Na alu e suilo na tamai ina ua ngase ngase. Ia toi fo ia tulo i Peritani e le tau sanga le na e afe se lauli malua. Pei lava o le taimi si lava fo ile na e a i le tamani sila o Edmund Hillary le Mount Everest. E manatua le lei nei tala awa o tala umana e whaia imta upu i tutonu a onga. E ui lava o tātou sa o onga i Samoa. Ai te le lava tala tātou maua awa o tala na e whaia i le social studies i mamata upu i whai tutonu a onga. A o le sisinga fua lana te whaalonga i pese ia o pe pese i lea onga. A onga te tele na i a vele mamai pōuli. E whaata tau i a Elizabeta ma le mafua anga na tupu ai. O le taimile na o la Haiti mai i le apia primary malifa. Ia e tāloa le Malo longa sa whai lalo la au le taimi o le lunch. Ia pe pese lo i pese ia awa e mana ia tele pese ia tangata Samoa. E maua o malawa i tutono tala whaasolo pito Samoa, ia mea i tutupu ia Samoa, e ala ia lato pese. O le mea lava lea i tā ua tele a ia te au tū mahanga tangata Samoa. O le tele o mea tupu i laulangi, e le tusi i tangata Samoa i ni tusi. Ai wha mau e ala i le fatuina o lato pese. O le hala fo le na o te manatua le tala ia Elisabeta malana nofo inga. O pese masa au suina ia o onga te tele i nao na po. Pela ila ufa alongo o le ali i fai pese na faia. Fatuina pesere ia Elisabeta o anaua. Na au na whaalongo laba li suafa o anaua. Ai manatua o taimi o la Haiti e whaaleva ai fōlinga o fatu pese. Ai so se pese lava i nao na po o se mea fia i whai a onga o na wha pese i lato vasenga. I whafonga mai la le pese lea o le a o usi natu. Eva vai ai foi. O la ngala le la tala la ukulele. Ia. A o lea lai se i whaafoa mai lai le pese. Ana. Hello? Tau sanga li malua ele ai se aloa li Elisabeta leu no matua ole purini se perekania au se talia makanata ni sila masau te o Afrika mamalo mai au pia Samoa. O ile lua fulu tasi tau tanga o lana mai e se kute o na whaai po ai lea ma Filipo le Berenice o le ali i e mawalunga e la le ata mai o wha amoe peretani a tele o le a patu Malo silo na vantele tu tama ita e o Elisabeta lua e pule ani sila na Australia ua fa ape alona lo fa ia Samoa ua ave amase ngata ila ina pese a Elisabeta ona nei te ua uma le taimi ia ni o te mi ubai por kalame ia fa sitai lava Malo o me sili lava ia ole na o to fa fonga mai ile pese lava e
na fati na fo iona po ina yo tatou tua ai mai se o a onga te tele sa iai na aso e pei o vai po uli a vele ia fa pena fo ile a onga papata ia a ole taimi nei na wo vai o te tau fo ina malo lo le ina ilau mamoli atu fa fitei le lava ile mamalo le au fa fonga ona yo tatou tamama tina matutua le au fainga loenga pa ia le atua ma o latou falitua iso se fata faita langa ia mai se fo ile ekalesia katoliko ma o latou le au fainga loenga o lo iai ia mai tatou o malava wa au mailo to soifua ma lo wola ile ele atua ile nei fo iaso ia tarusia pea le anga ile lumanai o atulanga o iai ile lalolangi e tatou te wha moi le alofa ma le anga le lei o le atua whaftaitele ana ia mo le whafoina mai o nei por kalame ia mai tele whionga ia whamasanga ia mani mamalo le au whainga luenga ia le taibi nei ana ia lea le a malo lofo ile ina ilaua tina alofa manuia le whai unga fo le nei vai aso ia to soifua le mamalo le au whainga luenga soifua ana soifua tina whaftai mo pukalame matangofie malo lava ia manuia le vai aso Whapena foi. Ia nau mai atoi mal tatou pukalame na mo le tfo ile nganga whaftai ia ile tina ia pawhalitua malolo manu malo ia whirini ete ia mo le tatou pukalame mo newa iaso sa fwai pele atua lo soifua lauli lei ia wafo ile whiangai fo i male tala ino tala lei nga tailea ia jutem faiva fo i whiangai ma oi tina e tono a inga ia nga tailea numa e kalesia ia le foi wo mai taimi o tatou talafo tapena ina le uso ia Savelina Kasiano ia ma tatou talafo mai Samoa ia mai le songa ia tasisa lem Sam usi mai fafonga Tre Talofa, Talofa poponga o Talofa male si ufonga le lau momo le nei au auli. E se whaalawalawe na tupi se pasia sia o ngai au kilani le taon leila i Newton Road i Eden Terrace e to otasi na avel whalemai au kilani ai o leisi to oluas full wha le pasese na li potia na tonga fitia le vaenga na tupo le whaalawalawe moni manu anga la iti e to saima se whaalinga le au nanga o ta avala le whalemai le St. John. Na tau le vaenga pito ilumo le pasi lungo le awala lau papa, mai le o i se wha amatalanga le a onga le kolisi sangata Maria e wha atitau le wha lawe, o li putia leo o lo wha awau le su enga. E tu sama le 5 afe tangata na wha onga ina le au nanga le pasi mo le mlaiva alele, le Airport Express ale Metlink, i maasina mo moe lua talo na amata le au nanga, mai lata ili se fulu waluafe, na mawalunga tuaile numero tangata na whaongaina le au nanga, na ilo le tūlanga sāwalu ia ina, na sauno le pole silo le Metling, Samantha Gain. Wa whaailoa mai ei i le sa o le whai unga na whaia le whaamalumalunga o pule ngā noo, o le itu Malo Wellingtone, e whaawai ai lea au nanga. Sa amata au nanga pase se fulu e alu le wila, mo le malaiva alele Wellingtone, i le aso mo mua iulai, i le vao le no fuanga au tuo no fuafi Wellingtone, ma le malaiva alele, ma e ta i se fulu minute anga ili ta ilua se fulu, le umi e whaatalia ia whai ngā malanga, fitu aso o le vai aso. E o lawa le taiva tau sang le mātutu o tamaiti, na mawaini au upenga i totonoa onga, mai silia maliselau fast fulu valu ni mata upo. Na au fieni tamaiti na whaasalaina mo se taimi le tū mau, ona o ia whaafita auli talu maile a matanga le tau sanga taluai, e tu saimani whaamaumaunga fōua le matanga luenga wa onga. E lua se fulu ni whaata ita inga, po ni mata upo,
o ni tamaitia o ngai mai le taiva tausanga i le taisfululima na whaamaloloma ia o ngai kuata ilua mōmua le nei tausanga e tu sai ma whaamaumaunga sa mawhena whaailoa i lalo tula fono whaamatala loa ia. E lata i le lua se lau tamaiti na whaamalolo fo i sao fia i le ave sengo se tamaititi mai le aonga e se pule aonga mo se piliota whaatulanga ina i lea lava taimi e i tamaiti e mawaini au upea ngai le ini o lato manato e whaatupuaini ngā yoinga le talawhia ngai. Peita ai, sa iei fo i tamaiti na ala na whewa i ma au upenga o na ielo lato talitonunga e te tau na wha au upenga ina i lato. Ona lātou te langona lava le whaamata uina o i lātou e tu sai ma le ripoti al mtanga lwenga wa onga. I se saililinga fōwhina ngalo le tunu ua māta uina i le lava le langolango i taita ina i le National se whainga Malo so whaatasi ma sā muli mawina fo i le toi whaapopo le numera po le pasene e langolango ina lo lātou taita ai Christopher Luxon e avia mapale mia. O ana na file na whaalaulo i nei lei unga le saililinga le Taxpayers Union Courier Research Poll mai tolu pasene u whaapopo i le langolango mo le National mai le masina i tuatu i le tolu fitu pasene Act e se fululua tesimal wha pasene ma i le whai numera e mawhai e le National o na whaatuina se whai ngā Malo so whaatasi malana pa anga masani o le Act ma mawaini no fua se onus full tolu. E tolu tesimal wha pasene le langolango mo le Labour, Green se iwa tesimal e iwa pasene, Maori e tasi tesimal e 5%, New Zealand First tasi tesimal e 1%. Sa wha maoni e Luxon i le asoana nafi o le ataitai nei Chris Bishop wha ato sinal vaenga wha upwhai mo le whainga palota o le lua whelua tolu. Ua whaamawai pole silo le au nanga le My Food Bag, mana whailo e Kevin Bowler i le company lana whai unga le poana po. O le My Food Bag o se company e tiliwaina mea ai mo tamaiti mana ta wal teitei fono Tony Carter, sawa ai e bowler le company i se piliota na whaiini suinga te tele, mai le taimina tula e mai le lua fisful valu. Masaya taitaina le company le taimila COVID-19 fuluiva, whaatase mo na lu i tau. Masasa olonga le leile whaatinonga le company, ona ole le leo le taitainga le pulisili, pe ona ta awal taitai fono. Sa taita la valu 5 sene le tau le sia le company, pe taina pa ui le ono wha sene i le sia i le marketi o whaatawa inga, i le asoana nafi. Ua tō ai taunu o le whainga malanga tamaitai Palemia Jacinta Ardern i lone tona. Moto e sounding o le tupu tamaitai Queen Elisabeta le lua. O le aia sia fo i le sā politino maliu o Queen Elisabeta. A ota ai le Westminster Hall i lone tona mo isi aso i tolu o lumanai. Na sauno Ardern e whaangai e tia oi o no le avanua ua avea i masui o tangata New Zealand e awai to e sounding o le tupu tamaitai. Mai le mama ia te ia lona tiute. O le avea masui o tangata o New Zealand. Wata ue whaapeo la whelo i atolu tamaitai Palemia i le tupu sa le salitolu pele ni Seviliamo ma le Palemia Foa Peritania Liz Truss. Na ia whaalia o lo whaawau o na whaamai a vaenga mo le whelo inga masale salitolu. Ma o le a whaao o alo ia tu iai whaamai senga mai le Malo o New Zealand. Ua wala au le Consumer New Zealand i company wa alele New Zealand, ina ia tautino ma whailo manino i tangata whemalanga ai, a lato waia tatau. Na whaao o atu i company ni whaasea mai tangata malanga, e whaatatau ilo lato ne nefo ma le popole, ono olwhai ngatau a lato whina unga ma company wa alele, ina ia tu e whaafo i atu a lato tupeanga wa aiai. Na whaia fo i se talo sanga i tāpā ai company wa alele, ina ia whaafso taima whaamanino le lei i pāsese a lato waia tatau. Pe a yeini whaale e tonu i a lātou whainga malanga sā tutongi ai o lātou pāsese na tā oe company. E tele ni whaaseana whaao o atu, ono whainga malanga na whaatuwai, ma le whaataunu uina talo mai le tau sanga ilua whiloas fulu. Na whaalia le Consumer New Zealand, sā ngā lulua ma le Air New Zealand whaapea ma le Jetstar, e sa ili ni tali inisi whaasea e tu ina atu, na tā oe pule Silly John Duffy. Wo o ile taimi e tatau na si iti ala whaatinonga o ngā luenga company wa alele, e whiso sone i pāsese na ia malama i a lātou waia tatau. I ta alonga, sa le fia Bernard Foley i se whai unga le lau whali i toi se kone o le ta alonga i le vaole o le peleki ma le Wallabies il poana po i Melpone. Ona na toi se ia toi ma le manu malo na i o lātou 5. O le minutelo na valus fultasi o le ta alonga na siko ai Jody Barrett ma whaamautu i na i le manu malo o le peleki. I ai e tolus fulu iwa le tolus fulfitu na sala le o le peleki ma o sauni Foley e kiki le polo i fafo.
Na whaiele lau whali whalani le whai unga, lea na mawailewa vanoa ni usila le sikalamo o nei whaapea, ua whaatuai ma wha mau mau e foli le taimi, ma sikoa ilo Jody Barrett, maanu malo ai le olpeleki, ai ua mai ale taimi o le Talonga. Na sao no le whaia anga le Wallabies, Dave Rennie, samtua whaanoa no foli o na o lea whai unga, masaya manatu ua mai ale taimi o le Talonga, lea na leo na whaatua tuai o na yakiki ina le polo, ua maanu malo ai fo ini usila le ipo le Bledisloe Cup o le lua whelua lua. Watoi whaatuai pe tolo la mtanga le taamilisanga ni tipolo le Cadbury Netball Series i le Valley Silver Ferns ma le Sunshine Girls a Jamaica o nei le i taunu o mai. O le so le na fuafuaina i taunu o le awa Jamaica New Zealand peitai watoi tuitua o nei le i mawato lantou tus folau ina ua mai o na whaio lantou visa i tosai ma reporti. O le aso toona i nei le na fuafue a mata le taamilisanga i Hamiltoni ai wha mai ai le aso lului au Kilani. O lo tangtanga i le ne tipolo New Zealand i nisi fuafuanga ai au na whaia pe a whai ai ei seisi wha a whetau le tula i mai le fuafuanga mo le taamilosanga. Wa whasisila le li tenisi o Roger Federer o le a Malo loto mau mai talonga le tenisi pe a mai al taamilosanga le Lever Cup ilone tona i le vaia sofou. Fast full tasi tau sanga o Federer, luas full taamilosanga titele lalangi le Grand Slam sasia mo peni ai. Talofa wia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le aso. O se whaopoponga le tautua le sifonga le lomo mai Samoa, tawala i ana talafou o se mai al whaafonga. O le tamai a fui mono mai awa vi inga o le afio ango salani whale a lili, wa apone le poloketi o le Pirias alimtanga ruengo whaatu angam whainga whaiva, wa visoa swani e tuele ngata o mea whainga ruenga, ai uwhape na fui o na tu ina tu yese masini wa pato, e whaonga i ne whaalaunga tasiai leisi 5 eka o lon whanua, e whao popo leisi se furu eka le ua opo a toe le manioka, i ona i tua ai ngai lua, na amata tuto mai fui mono, e na ua amata a firu tātu tunu, e a fianga o le COVID-19 furuiva. Whaalie fui mono se pepo whaamtalanga, o se tasi leo i tua ai ngā whaatu anga wa ia mafau fawinam filifilia, e le ngata e vavelo na ola ma whaafai fie, ai ua vave foi o na mawaile se leni, amata mai le tausanga tenei, o le fisoaswane lo fiso whaatu anga, na o lata wafo i nā tu ele luas furuafe o la lama nioka, le foi wa whaasoe fui mono, i nisi e to se fulu lo lata wafio anga, le foi wa lata tutoina le tu ai ngāti nae. O le masini me whai ngā ruenga wafo i nā tu ele mtanga ruenga whaatu anga, o lo whaatu pe mai lalo le poloketi lea le Piras. O le ngata e maua mai eile masoa, ai ua maua fo isu e su enga whaasai e nise le Ross, e mawhai o na ngā o sia mai eile whalao mata, whaapei fo i o le ulu Samoa. O le aso ana nawhina tu aloa ia i nā tu ele komisino le Malo Japani i a Samoa, Senta Keusuke, me alofo ta avale whale mai e tolu, o se ta avale fui mu se tasi, va fa aula fo lua e fiso so ni ngā ruenga mtanga ruenga le fui mu e fiso so ni la tu ngā ruenga le ngā te fale o se tasi fo le fiso so ni le Malo Japani e fa mautu i nai pele la whainga pa anga ma le Malo Samoa le fa tu peina i le selau fast food wafe selau luas food ta la Amerika e tu sa le malto selau fast food one wafe ta la Samoa. O le visoaswani le na sainia le Malo Japani masui o le fesa po le vaenga le tinei mu. E le masino mati le tausanga te nei, lo lanto whaatupe na mai o ia me whainga ruenga, e visoaswani le tanga ruenga le tinei mu. O ta avale fale mai e toru ma le ta avale fui mu e tasi, na wha i loa le fionga le komisino le Malo Japani e le o ni ta avale fau. O ni ta avale le 11 na wha o ngai na mua. Ai o loo se tūlanga le lei a toa. O loo le mateita ina pefo-folanga le Malo Japani fisoaswani a Samoa. Mo le isi 5 tausanga mai le luafe luas fulmatasi e le luafe luas fulmaleono. O le fionga le sui pandemi o le Malo Samoa, te vanga Josefo Bonifacio,
Ma le minista o tupe, Molipola ana Rosa ale Monio, na o lanta liaina ma whaaftai le Malo Iapani i le fiso swani. O atali mai le whionga le minista o tanga luenga le soifua maloloina, va lasi lua pitu whanua ta fito sele. E lona whaanoa noanga tele le tūlanga wa tūla i mai le ulwhale mai o tātou tangata i Samoa. Ona ua ripotia leo whainga ruenga. O le toa telo i lantou wa ulwhale mai wa whaine ma whaafita auli. Le tau se sia o tu unga whaare soifua maloloina e ala i pepa o siaki o tui pui. O i lantou ia o whaafia ngainga. Tā ua e wālasi, e le te tau na vai whaatau waa i lantou ia mai atunu te tele i le atunu la i titi o Samoa. Ona e mawalunga tele le vai le atunu le nei, e le pui o tangata mai leo o mai o whaama i ese. Sau no wālasi, wa tu i nātu le lua se lau lima se fuluta la i lana au whainga ruenga. E tutongi i lantou ia leo sta ia pele a tole se fulmal whaaso, e whai eo lātou tui pui e le iulu whale mai Samoa. Po ole le ai foio se tui na whaia, a whaia le ai, e sili pe a toi whaafoi, e ao o na whiri ai i lantou i mea lua, po ole whea e manatu i ai. Sau no foi le whionga le minsta, e awhe tā lai te tau o no o atu i le sala i te tongi, ao le watu i nātu na o le lua se lau lima se fulu tā la. O nisi foi sa whaafi tā uli le vaiasun te neo se whainga malanga mai Amerika, na whaamau nia mai le whionga wālasi, na toe whaafoi e le itadi e ne uru whale le antunu, o na sa whai ma whaafi tā uli ma whinau vale, e le malai vālele. E wi ona o leo te tala e sa moa le loka sa iei whainga malanga mai isi antunu, ai olo u maupea le soifua maloloina sa moa, ai ainga e tau sisia i lantou uma, e whai malanga mai i le antunu. E tō tele niso le atunu o lo lantou whai tuina, le sauninga whaapito al vang whaopo whai le tua ngai le JPP le aso na nafi, wo lantou ta ua sa so pongi sal tal whaasolo pito le malai tia whau, e whaamana tuaile te eno i lantou le whiongo le whongwhitalai ma le whainga Malo, lo lantou whale le maota whono Samoa, ma whaatau tōina i lantou. E le sauninga na whaatinuina le aso na nafi le vang whaopo whai, na whaatumulia le maota i pētesa i lantou sui lango ma sui le vang whaopo whai, e le aunga ma le anganga i tasi e peo na tā ue lo lantou te itai, le whionga tu le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi. E whai ma wha manatu i au ngā tūpulanga le lumanai, i aua ne toe tūlai mai se whainga whapea. Na whai ula lantou waso wha manatu, e le tō lauwina o wha i longa o le lantou lulu. O tala ia mai sa mō mo le whaai ungo le neva yaso, man wia le tātou tunu, whasoi foia.
Samoa, se iyo upese
Ia toi whamalo atu nei whawhiwhianga na mai le sunga ia ansiku whalmoe. Ni vaenga le uli toi whamalo atu i lau whawhoanga ni aso wharaile ia. Tele fo i whamoe moenga mfufuanga le whaiunga ni vai aso. Ia i nei ainga le ngatai leo o whamoe moenga nei whanau. Ia manu ia tele lava ia fufuanga ni weekend por whaiunga ni vai aso. Tali tu lai tasil tato por kalame leo le atu e whaiona toi awina atu ia wafu il whafunga anga le atu no. Malo, ai whangu mai pea i le roto. Samoa ua tau au ina ni more whaanga ino au mea toti. E matalasi o ua saralau i le nei lalolani. A ole mamalu wa si au anganu ua le tae atu pea papalani. Solo mai o tatua asale ai o ni se le manitala. E so se me alama e tau ngata e manu mai lava i le i e tonga. Ma a pena po i o se anga sala ua matuia. O le pulo o lea o le ola na te malutia o i o kua puanga. Tele ainga sanga lulu e le whainga o le mea sina. A o taini nei ua tai ko atasi ua le fua fua i le poto masa. I e mua mua sa unga na lalanga a e tele na nini. A o i e kou ua topero na whainga a e ka atu saina i se whala nini. Sama noi lo nuo Samoa e pa mana tua tu bea oi ai kulele tangata isi ana paso me e tonga le me asina a Samoa le e tonga le me asina a Samoa. Ile ai ai fai mai Petalainga ia atamu te ai male afu Ai le toto mai fai fangongo Mai lau fai le saulo galele Eoni ole maumanga Masina mana ia il po Tamo di tamo so atu Tamo e moero ai li pao Para mai o tayo Fabula i avena Esta ngati
laina ia atamu te ai mare afu. Ai leo le tau to oto, mai fai fai whangongo, mai la fai lele le saulo valele. Raina ia atamu te ai mare afu. Ai leo le tau to oto, mai fai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo varele. A fai te lo maa, tu lo totoa, palangi le musina mea, fato te tope ai o ilunga. O pate li matamata, mare pia pia te leo loto, patai ua umatu le whasao. E sua maria i le ai a fai mai, petalaina ia atamu te ai male afu. Ai leo le tau to oto, mai fai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo varele. E sau sau ia, ta pia pia lele te ni mana ia. Paanga lo mau, paanga lave lave ai pese pese mai ia. E mata aka aka be vai la ala a miliona uma lava. I fuma sau ia ta pato pa ua lava lea. O te tia pia se patau o loa ai mata aka aka. Tau sisi bea lele leo lona va i whako matanata. E sili sao loa te ai o se bea o te whaia mo ohe. E televisu pa pona pata pai a telefo i mamoe. I sau sau ia, ta pia pia lene te mi mana ia. Paanga lo mau, paa lave lave e pese pese mai ia. E mata ata ata be vai la ala a miliona uma lava. I funga sau ia ta pato pa ua lava lea. Le pona le ngao le ngutu o so uare tangi tangi ai. Pa a pe oe o lo au le lei o te pepe i ai. Ai ui i le asau ia ta o wai vai vai. E sau sau ia i ta pia pia le te ni mana ia. Pa anga lo mau pa lave lave ai pese pese mai ia. E mata ata ata pe vai la ala a miliona uma lava. E fuma sau ia ta pa to pa ua lava lea. O te tia tia se patau o loa ai mata aka aka. E tau sisi pea lele i longa va i papo matanata. E sili sao loa pia i o se mea o te whaia mo ohe. E tele ni sua pona mata a pai a tele ko i mamoe.
whamalo atu ia e nei whamanatu fo'i i watu fo'i nei vaenga o leo huli. Ia te iloa lewa wa matona o atu ia tatou pe papalota. Ia po o forms fo'i lea le whaatumu e whailau palota i palota e pule ngā nuu. Ia palota laiti e tonu ia pēlau tatou i porua. Ia o le so, ia lewa le a matai ona tatala le manoe mwhai ona e palota. Se ia pa ia lava le tau le se fulu lua i le asto nai aso valu o ke topa. Ia awane i ngalo na whailau lau palota. Ia tele fo i vahenga ese i nei lava i e tatou purua. Tele ia e le drive through e tele fo i whailoa atu taimi i luma. Ia pēla wat whaingo le tui le satala no atua ia le awhionga i le lipule. Ia masuiot pule ngā nua purua le vai aso nei. Whaiona e lua tu lava tu e tonu ia lau pepe palota o mon whaatumu mo ti manatua e pule lava o il whaatua langa ina o sui e te whia palota ai e manatua e te whaapito numera tasi ia le sui e te matua i e langlango ina lava malo sui e te manao e tūlai mai ia tūlanga tu numera lua ia le isi sui e te whiololo, tolu, wha manatua le sa whamanatua atu e pule lava oe ia i le au whaingo al whaanumera ina ia o tāta e te whia pālota i ai ia ai tātou lava ia le o ne Poto Ward ia le samai o i Te Taipei sau i Elston Mount-Given na luatu lava inua i Cannons Creek Maotea tātou le toa sifuru lima tātou sui le tama mo e ai ia manatua lai e nal toa lima lava e piki mai ai ia i sui e toa sifuru lima ia e mana ia fili ma le poto ia whailau filinga awane ia manatu mama ia i le whainga o lau palota tau lau tatou palota ia maone ngā loi fu i sui o ta stasfuri tatou wole ta mo e palota i nei on Poto Ward ia nai whamanatu nā nea oli ia ta atu tatou whawhiwhianga sui whiwhiloi wa lava lau whafunga anga Malo tawata. So
alo alo ele mafaina ngala ine lotu Watofu iliu ai uatamei ifuiono Samali mafale uporu la ole fisa la ole talo wala etasi le maunga yolo la fa alo alo ele mafaina ngala ine lotu Watofu iliu ai uatamei ifuiono Ole for finile
I don't know, baby, that's you. You got me, baby, I've got you. Baby, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't be the rent. For return, our money is always there. I guess that's all we don't have a lot. At least I'm sure for all the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I've got you to understand. I've got you to walk with me. I've got you to talk with me. I've got you to kiss goodnight. I've got you to hold me tight. I've got you to won't let go. I've got you to love me so. Yeah, yeah. You have to form my inner brother. Everything is back was on. Where can you watch the forward? Okay. You don't stop now. I've got you, babe. Woman. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Tangile loto. Oh. Sola manatu. Sao ole musu. Tinga ole ulu. Polonga ole mo fau fau. Lau mai le valea e la ufana. Sesu na ea ia toa long no toe Seba ma ea ia ilo tafa moe moe Paula volta mais
O te whatalofa tumala o whaaloalo whafonga ale atunu o ni tai au. O le proklame whaatulanga ina nei matatanoa i misui i mai le American Institute of Medical Research i nei le laumua. Ia ma o nisi o lato nei ufatua mai a mai a onga university. O la tatanoa tūlanga o lato whaanga solonga a onga e awa oina. E o me le teimine o le ngalulu i tono o scientist. Talofa, good morning. Kia ora, my friend. Welcome to Samoa Capital Radio. Talofa, thank you for having us. Thank you. Right. Different from what you normally, you say that you're a student or you sit behind a microscope and look at things at the American Institute of Medical Research. Is that right? Yeah, that's right. Yeah, a lot more lab bench work. Perhaps if I get you to introduce yourselves and your name, it'll be better, and then just talk about
what you're doing currently at the Institute. Yeah, sure. Well, Talofa, Afamasaga, and Talofa, all listeners. So my name is Yasmin, and I'm a PhD student at the Malo Institute, which means I'm still studying. So I work on a project which revolves around a therapy called CAR T-cell therapy, which is basically a new way of treating blood cancers, where we utilise the body's immune system and teach the immune system to be able to fight cancer from within rather than using a drug. And I've been working on this project for just over 3 years now. So I'm coming to the end of the stage of study, which is exciting but daunting. And yeah, it's been really a great 3 years. I spend a lot of time in the lab, and then the rest of my time kind of analysing data and writing up my experiments and kind of thinking about where the project could go next. Right. My friend, introduce yourself, please. I'm Tamate Kawa, so I'm part of the hookworm therapy team at Malo. Okay. So I guess the best way to describe what I do there as a research officer is I'm like the hookworm dealer. So I grow all the hookworms and give them to people in our team to use in the trials. And they use them to treat autoimmune diseases or to see if they can. So yeah, a lot of my work is just kind of production based, evolved around getting the larvae for that. So I would bring in the story I discussed with Graham when we talk about hookworm, because in the old days, before you leave Samoa, you get tested. If you have hookworm, then they give you medication to kill it. And then now, you guys are saying, I think it's got some value in our bodies. So I said to Graham, I left all those things back home. I should have bring them over with you. I was healthy, but then they took it off me, and now things happen. Yeah, but it's good. Let me talk about what your roles are. Ole tato Malo mo tamaita ilele tu tamtau o Yasmin Nori. Ole PhD student olai o lo fa wolana a onga nei mo lana fa longa lea ola fo le PhD ia ma langa lua le vaenga le sata nomo mo fo le CAR T-cell. Luckily we did the program on CAR T-cell, so I can talk about it quite easily. Ole matolia fo sata no po kalamo mo le CAR T-cell le fa ye mo tong fitin ngai tono le toto i pewo ye po kalam talboy. E o le sila vaenga na lo ye il te mine ya onga a fo i fa ye lana ngadwenga o tama te kawa e o ye le fa ngadwenga tanofo tato le tiole hokoem e o le vaenga na lo o fa ye fo lana ia su enga le te mine ye le 11 o mai fo i Malo University. Perhaps so I want to find out your journey in school or education. Perhaps we'll start with you, Yasmin, to talk about where you went to college and your journey. And at what point in your school life did you say, I want to be a scientist? That's what I'm interested in. It's a good question. Through school, was one of those people that I enjoyed a lot of different things, and I was never clear on which one I actually wanted to follow. And I remember speaking to our careers advisor, and he was great, but he kind of, I think their job is to like put you on a certain track. And for me, he told me that he thought I should do medicine, which I kind of just got in my head, I'll do med. And then it wasn't until I was just leaving school that I kind of had a brainwave, and I was like, I don't want to be a doctor. And so I was like, oh God, I need to like rethink about what I actually do want to do. And I thought about what I'm interested in, and I loved biology, and I loved English, and I loved kind of asking questions and researching answers to them, whether that was in the context of books or science, which probably seemed quite different, but and then I went to Vic, and I decided to do biomed because I just knew that I loved research and biology, and then I also stuck with English as well and did an English degree.
And then I think it was near the end of my bachelor's where I thought I'd just keep pursuing research, but it was never like a clear 100% I want to be a scientist. It was more just at every kind of decision-making step along my career journey, I kind of thought to myself, what am I enjoying most out of everything I'm doing at the moment? And I, just because of the way it goes, I had to kind of keep narrowing it down. But I was saying earlier that I think it's just partly luck that I ended up loving science, because I think it's really hard at the end of school to make a decision on your career kind of for the foreseeable future. So I think, rather than thinking about the job you'll get from it, just like what you're enjoying at the time. And for me, that was research and biology, but it could be anything really. So you're loving it? I'm loving it, yeah, which is lucky because it's been 10 years. Usually in families, especially where you have a doctor, the dad or mom will be a doctor, and then the kids will tend to follow the career path. Any of your family in this sort of area, the science side? No, I'm the only scientist, which, it's quite, it was quite left field. I think I had some really amazing science teachers early on, and that kind of sparked an interest in me, whereas science, unfortunately, I think it's like so much to do with how well it's taught and how much kind of correlates with how much you're enjoying it. So I think I was lucky that I had. So how did you get into the American Institute of Medical Research? Did they find you or did you find them? I found them, yeah. I was a nobody. So in undergrad in biomed, I was doing genetics, which I loved, and then I went to Dunedin and did a master's down there in medical genetics. So I was doing cancer genetics, and I really enjoyed that, but and I knew I wanted to stick with cancer, but the kind of genetics element of it I was willing to kind of move away from if I had to, and I knew I wanted to do a PhD. And I think I heard about the CAR T-cell trial through media, because it was just kind of kicking off the ground. And my supervisor in Dunedin is connected to the Malo Institute, so he kind of said to me, you should go for it. If that's a project you're interested in, you should kind of try to pursue that. So I got in touch with Graham, and then I got in touch with Rob and met up with them and spoke to them about the project, and it was just kind of the stars aligned with timing and when I was finishing my master's and when they were looking for a PhD student. And I kind of knew from speaking to them how cool the project was, and I was really excited to... Well, both those gentlemen have been here before. Yeah, so follow them. Yeah, and they're both really enthusiastic, which it was really encouraging. So I was so lucky, I think, to get a shot at the project and at the moment. Very good. It's a good story. Thank you for that. Ole vainga le tot whalongolongo mai mo whawhonganga le tinu. E se teimi o na atoa tule o tanuanga. Ale o toa tunisia vainga. Ole fasili pe whawhulale teimi o soifuanga a le awa onga. Le awa oina. Nang nei loa ia o le ngā luenga le fia iai. Ia le lana talia Yasmin. I le teimi awa onga fia mi tau patau sai nisi. Ia o na sausau waile ia lolofa ia vaenga ia ita o le biology o le ingilisi. Ia ma le biomed o pe o vaenga ia le na aluelana. Ia na alule lo i o tako whaile genetics. Ma whaisi soa nga whaingolanga PhD. A le teimine o le whainga luenga le American Institute. Na tau ia ia le whaia onga le lo a tono ia taunsa o whaawawelana suenga. Ia o le alawa ia le teimine i tono le American Institute of Medical Research. Thank you for that lovely story. Come to you now, Tama. So tell us a bit of your school life and how did you end up here? Well, first of all, I'm from the Hutt Valley, so I'm from Stokes Valley. Local. Yeah, local. So I went to St. Bernard's in the Hutt. Yes. I didn't did pretty average, I guess, in biology and sciences in school. I didn't particularly enjoy school, and throughout the NCA levels, I just kind of wanted to leave and get over and done with. But so in my second year of school, though, I had a really good teacher. So
and I knew I loved detail, and that's when they were teaching all the cell processes and, at that stage. So that was in the back of my mind, but I remember leaving year 13, I just had no clue what I wanted to do. So I decided to take just a year of work, where I was just doing gardening, general hand, cutting wood and building for that time, and then I was like, this isn't really for me. So, but it's good life experience. Yeah, it was good to kind of get out and figure out, what was for me. So I decided I'm going to give biology a go. It was cell science. So I enrolled, and because I failed chemistry in school, so I had to do like a prerequisite course to get in. So that was the first paper I did that summer. Which was a good lead up to it because I'd been out of study for a year, so it was good to get the brain thinking again. So after that, first year in uni, I think the rest is kind of history. I really just loved the cell biology in the first year. Second year, I loved it even more. Just got more and more specific, and I was like, this is for me. The detail of just what everything is going on just really hooked me in. So. That's where I kind of was at for study. So yeah. How did you find Melican? So after study, I didn't want to study anymore. so I didn't want to do my masters or anything. I thought, if I want to do my masters, I can always revisit later. So I decided to do work again. So I worked for Assure Quality in Seaview, so they're just a lab out there. So I worked there for a year and 6 months, and then I was looking. In that time, I was just keeping updated on the job market. Just seeing what I found interesting, and a job popped up at Melican. I didn't get it, actually, but I asked them to keep my CV circulating at Melican. And I was fortunate enough that the opportunity came, and they contacted me again and said, "Hey, there's actually another job," and I was like, "Okay, I'll come in and see what that's like." So, you'll probably be given a nudge to go and do some more studies. So and now I've been at Melican for 2 years. Very good. Yeah, I guess yours is like a typical story from students. You didn't want to study, didn't want to carry on, they just want to live life, enjoy life. But at some point in time you thought, I need to find a job. What shall I do? So that was your moment to say, go and do something. Yes, I guess there is that job aspect as well. It's just working each summer between studies and stuff to kind of have the money coming in. So I know a lot of people that did work during their studies as well, but I found it easier, which I was really fortunate to have good accommodation over the summers, and I just worked really hard, save every cent I had. So when it came to the year of study, I would just be really careful with my money, and then do that the next summer. So studying during the year, work during the summer, and just do that full time. So very good. One of the questions I was going to ask whether you got a scholarship. Did you get any scholarship for you? Yes, yes, I saw the question. So I got a small scholarship for bachelor's, which helped with my hall of residence, and then but I was also getting a student loan, and then for my master's, I was lucky enough to get a scholarship, and then now I'm also on a scholarship, so it sounds like I've kind of been able to keep my loan low, but I haven't because you still, I guess the thing that's really hard about a PhD is that you still, even with the scholarships, it's not a ton for living costs as well, so you do kind of have to supplement it with student loan payments. So, living in central Wellington, it is really hard to, as everything's getting more expensive, scholarships aren't really going up, so I've kind of got both. I've got a student loan and scholarships, which have helped immensely. I wouldn't have been able to do a PhD without scholarships. Did they not give you a scholarship
No, I don't have any kind of scholarships. So, there were a few that I should have applied for. Yes. And I, in hindsight, looking back, you miss every shot you don't take. So I definitely, there were ones that I sat down and I was like, I don't think I would get, but I should have just put in my application anyway. So I didn't actually get any scholarships through study. I did it all through the loan. So right. Yeah. Well, let me talk a little bit about that, because you mentioned that you were doing this hookworm thing, and I mentioned what the discussion that we had here. Ole sunga ya tama te kawa. Ole tala no lo ni soifua nga onga I te mele I fifi e aonga. Ia to te leo alum whanau whapena fo. Na umana ya onga kolisi na lula ia whainga ruenga mul tausanga. Wawa ile po lale me tauna whai molo na ia fo ianga iluma. Lumanai. Ia ona rue lola ia onga kolisi ave ia biology o le university. Ma whai loe mo o so inga ia whatau inga ruenga le wo ia le teimi nei. O ia na tausanga se inga ruenga le American Institute of Medical Research. Ai ele Italia mua. Ia ai te ua whasoa la tola na CV. Mawele la na manoa na leo whainga ruenga nei. Ai ngā lua la le vaenga le whaile hukoe mele na tala noa toi. Le nufe matau. O le whaimet whatanon ta upuna I tato polkalame. E taimi toi tato I interview mto whaafonga I mole whaamanga atiri o mta uwhapea. Ia pe o leo soifua o inana ia sa onga St. Bernard's College I loa hat. Ia mai le masani le tonu le I nei lamua. Did you have any dabble in the rugby at all, by the way? Yeah, I guess for year 9 and year 10 I did, yeah. Right. I was actually a front row. So, yeah, and I actually shot up at that point, but I did my neck, because, I was in there, so, and that kind of had me out of the game, so it was just never the same after that. It's a hard game. Yeah. Okay, thank you for that. No, it's very good. So, looking ahead now, especially for you, you're doing your PhD, obviously you're now beginning to see where you're heading. What do you think you'll be doing this 5-10 years? So I am now having to think, as I'm kind of coming to the end of my study, I'm now having to really seriously think about what I want to do, and I'm still, as I said before, really loving research, so I want to stay in research, and that generally involves, after you finish a PhD, doing what's called a postdoc, which is basically just the title for someone that is a researcher with a PhD, and you get to kind of solely focus on a project of your own, which I love doing that. I love having my own little kind of thing that I'm carrying through the different stages of research. So I'm really excited to do that, and I'm going to stay in CAR T-cell research because I've really enjoyed it. So for now, I'm going to continue on with research, do a few years as a postdoc, and then kind of see where it takes me. Would love to think at the stage that I could eventually lead a lab one day. If it kind of, there's, I guess, a long journey to get there, but if that would be my ideal outcome if I could, Whatever you do, don't go and work for another country. Isn't that what we do? We lose a lot of our bright people overseas. But in another way, it's good because you actually accumulate knowledge, and while you do research for and then come back here. Exactly. That's actually so in science generally, it's really encouraged for you to go once you finish your PhD to go. As you say, acquire skills and knowledge, and because science is so global and so collaborative that it's really good to go and then come back. So that would probably be my plan, would be to go overseas for maybe 3 or 4 years and then bring what I've learnt back. I'd love to end up back in New Zealand, in Wellington. And when I interview Professor Graham, apparently the other part of the team that you collaborate with is in Cairns in Australia. That's right. And I said, I think we should go there and do a program and have a look and see what they're doing there. Oh yeah. I think you should. Well, actually, it's funny you mentioned that. We were there a few months back. So we just did a lab visit and a few meetings and stuff. So. Oh, okay. So you've been there. It was good to meet the team. Oh, good on you. So see what happens in job opportunities. You get to see the other part of the world.
Yeah, you do. You get to see the world and you get to meet new people and make new connections. So, yeah, it's good. All right, we're going to play a piece of music here, and then we'll have to introduce our next guest. But thank you very much for sharing that. You're welcome. Thank you very much. All right, so. Palomo ile pese, 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 palomo ile pese. Palomo ile pese, 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 palomo ile pese. Asa mai, shiva mai, palomo ile pese, malulu. Asa mai, shiva mai, palomo ile pese, malulu. Solo tao. Toi whatalofa atu le tato o whaafonga ni tula o le leo ofisuia I mai nisi wa umai atu le tolo mo Yasmin Nori ia matama te kawa I le tanoanga vaenga mo la ufo I ngā solonga I soifua o ina o mai te minele o ngā le lua le American Institute of Medical Research ia leo o mai Sam Old stasi fo o la tolo o ngā lue whaatasi I le American te minele E tala noa fola nei fo I soifua o ina o mele teimi o whiwhiria o ea whingaruenga I tono le o ngā ruenga le nei. Talofa, welcome to Samoa Capital Radio, Sam. Talofa. Good to have you here with us this morning to join your colleagues who just had a chat with. Yep. Talofa, Samoa Capital Radio listeners, and hello to any colleagues who may be listening in. Good. Hey, how you going? Sam, perhaps well, you heard the discussion now went. You might want to share with our listeners your journey through education. Yep. And how you, or what point in time did you decide to do what you're doing now? Yeah. So I grew up here in Wellington, and I went to Wellington College. I studied a lot of science there. I did the physics, chemistry, biology track, and I was really always very interested in it, but biology in particular captured me. The more you learned about it, the more you realized what you just learned was wrong,
It's much more detailed, In much what more way? complicated. When you say wrong, in what way? Well, when you study your Punnett squares in biology, genetics seems very simple. You have someone with black hair and red hair, but somehow it ends up with brown hair. It doesn't make sense. So yeah, once you get really into genetics and how hereditary systems work in biology and how the world evolves, it's so complicated, and yeah, I got really sucked into it and wanted to know more. So after high school, even though I wasn't very good at biology, I just kept studying it. Just really wanted to learn more and more about it. I kind of focused largely on biology through university, and then I had heaps of friends also doing a computer science track to become, developers for certain large paying career good tracks. paying jobs. Yeah. So I kind of followed in their footsteps and did a little bit of biology, a little bit of computer science, and I ended up with a degree called bioinformatics. Bioinformatics. So it's kind of the combination of working with large data sets in biology. So, for example, working on DNA sequencing and just how the human genome patches together to figure out what genes do what. Yeah, it's really interesting to me. Yeah, very different from the biblical point of view. Yeah, I suppose so. Really trying to figure out what happens. So that's interesting. You didn't quite like biology, but you persevered, and now you ended up loving it. Yeah, really interested in it. Constantly wondering. Well, it's very interesting to be on the cutting edge of biological research. Things you think are rock solid, concrete truths sometimes turn around when a bit more evidence comes to. So you went to which college did you go to? Yes, I went to Wellington College. Of course, yeah. And then you went to Vic? I went to Otago University. Otago. Did you get a scholarship? I did not get a scholarship for Otago University, but I had one when I studied in Melbourne, because that would have been prohibitively expensive otherwise. So you finished Otago and you continued studying, or? After Otago, I had my bachelor's in genetics, and I applied to a few jobs, and I eventually ended up with a studentship at the Malagan Institute. Oh, okay. And then I was there for about 9 months. So I ended up having a job for 6 months of that at the Malagan Institute. And then from there, I had a talk with my principal investigator, and she told me, you need to get a formal education or a master's if you want to pursue this track of science. And so I did that afterwards. And then I was asking around for references once I'd finished my master's, and they just said, come work for us instead. Good. So I've been at the Malagan ever since. So you made the right call. Yes, I think so. And how did you get to Melbourne University? So to get to Melbourne University, during my time at Malagan, I got my name on one publication. Right. And that it could be used as experience to get into my master's. It's combined with my undergrad, my relevant undergrad I'd done. Yeah. Right. And you were there for how long? I was there for 2 years. Right. And that's where you did did my master's in bioinformatics. So I became a much more specialised scientist at that point. I was very generalist from my Otago University, and then now I work in a very specific field. Now, tell the listeners about what you're doing now. Yeah, sure. So my job is largely a desk job. So I work on a computer most days, and I work on other people's data that is collected from the lab. Okay. So a lot of it is either from a flow cytometer, which is just analyzes light off certain cells to see which markers are there, but it can be lots of different data sets that I can work on. Something I work on especially now is called single-cell RNA-seq data, and that's a recent advancement in science. We're able to purify and freeze down
individual cells, and then we kind of tear them apart and we see every single gene that's being expressed in that cell. It's really, really critical for asthma and allergy, the work that we're working on right now, in order to understand what the very first cells in our body that respond to an allergen are doing. So it's quite tough work, super cutting edge, and a lot of challenges. It's a full-time job just working on a single data set. It can be months. I've had a data set go for over a year now. So is there an outcome that you can see when you start looking at some data? Yeah, so we try and capture a few thousand single cells at once, and then I can kind of put very similar ones next to each other in kind of graphs or whatever we want to look at. And we can try and understand the whole process of a cell developing, first turning from a stem cell into an asthma cell, into it responded to an allergen, into it reported to the body. So you get this really cool picture of exactly what happens in a single cell as it grows up and does its whole job. It's really So do you get sample from asthmatic people suffering? I have currently been working on a data set from people with psoriasis and atopic dermatitis. So we're really interested in skin allergies for humans at the moment. I have worked on allergic mice data. So they have had lung pathogens. And there's lots of different data sets I've worked on. So what outcome are you, or the team that you're working with, collectively, are you trying to achieve here? We are trying to understand fate mapping of cells. We're trying to see what genes need to be expressed in order for a cell to become an allergy cell. We want to see and prove this is how allergies happen, because believe it or not, it's actually still not fully understood what the very first cells are doing. Some people are very prone to these things, Yes. pollen and that, and they get it easily enough. But others are, perhaps the immune system of the body sort of help those who are well equipped and those who are not. Yeah, well, it could be genetic differences. Okay. It could be systemic disease causes inflammation and causes the body to respond differently. It could be something within them, a pathogen that causes an ulterior effect. It's hard to say. Yeah, it's different per person. Now, pressure. Do they give you we want you to come up with this in 2 weeks or 2 months? How's the workload for you young scientists now? Pressure. I do get people will start a serious project with me and they may not expect an outcome for 6 months. I might get people who want what seems like a very small answer, very quick answer. I can't give that to them for a month. It's interesting. There's little things I work on which can take a year. There's a project I've worked on which has taken me 2 years to finish, and then I can use everything I've learned in that 2 years to finish another project in a week. Right. So it compensates. Definitely. Complements other work. Yeah, so now that I've done a lot of work in single cell and bulk RNA sequencing, if someone does it again, I'm going to be much faster, much more efficient. It's that's what my job is. I create automatic pipelines to analyze data, very complex data, and I have to understand all these little processes, and I have to be able to communicate it well, and I have to interact with scientists to see if the answer I'm giving even makes sense. So do you have somebody working with you along the same research or process? Yes, so I have Dr. David Eccles. He's a huge help to me. Make sure I'm doing all my science well and all my code makes sense. It helps me out with any big hiccups I have. And then I also have my team leader, Olivier Lemiable. He's very knowledgeable on this field, and even though he doesn't exactly know how to use the code, I
I work with, he knows that the outcome I'm getting makes sense and helps me to try new things and give ideas on how to supports me. Yeah. So have you been tempted by other people to come and work overseas, or? I am very tempted to work overseas, but I'm so happy here. I grew up about 100 meters away from Milligan Institute. Okay. So yeah, when I found out it was there. Why leave home when everything is good? Yeah. Sorry. Why leave home when everything is good? Yeah, exactly. It's very kind of. I've got everything I want here. But yeah, I think it is important to consider going overseas for this type of field because it's a very new field I work in. Kind of gotten really big in the last 10 years, and even with me being educated 3-4 years ago, I might be missing a lot. I don't know. It would be good to have more collaborators overseas or work more with people overseas to improve myself and bring more to the institute. Yeah. So where do you see yourself 5-10 years? I think I might still be at the Milligan Institute. I've seen a couple of senior positions for bioinformatics go by there, and I think I would like to fill that one day when I have more experience. At the moment I'm really trying to focus on progressing my research, progressing other people's research. I work with about 20 different scientists, just doing small things, some big things. Just really want to make sure all the publications we make are of good quality, and then maybe I can lead one of my own one day and take on a senior position here. Is there any project where you had a request from another research body overseas for help in the field you're in? Not formally, but my cohort from the Melbourne University, I've had people ask me about how I'm going and what I'm working on. When I've been to conferences in Sydney, yes, I've had people ask me how I worked on something. And I've had people ask me to collaboratively help them with some certain things of apps, but not major projects yet. But I really hope that does happen soon. Very good. Well, you've just lost me a few things you say. You sort of went past my head. Yeah, sorry. Trying to keep it. But I'm glad it's all there, so we can go back and listen and then do a bit of translation. Only, I'll just have to say a little bit about this now. Only sunga ya Sam Old, a pena mo mai. O yesa alu university nei I Otago, ia na rula ia Melbourne, whaiela ia olana masters. Ina ale whaia ia tu ai ngā ruenga i o genetics ma le computer science. O le ngā ruenga tele o na nofo ma wha awasenga wha maunga tele ese mai su enga o lo whaia. E lua se fulu su enga o lo whaia I Milligan Institute o lo o nā le fio soa nia ia le wha awasenga ngā. O wha maunga ma me maua mai e su enga ia. I ona wha awasenga la ia ma tau wha tustusa pe wha whengai. E mau tali o lo mana o mia la to il faingo su enga. Ia o isi taimi le fa pelantala e mia na fai su enga to amo se tali o se tonu le meo lo tau su e. Ia o fainga na su enga lo faia. Mon nga benga ia lo faia nei foldinga mai e tele ia isi scientist o fa no lango ia I mo fa mo mo ne su enga nei. Ia mai o lo va ai fo ia I le lima se fulu tau sanga lumanai. A tono ye no fuama whainga luanga I Milligan pe o I le masani le mau te le malona ainga I te tono le lau mua nei. Sam, thank you very much for sharing that with our listeners this morning. I think everybody's listening now. They're probably thinking, how would I ever get there? They're going to school, college. Obviously you enjoy science, your genetics and your physics, and chemistry. Yep. And then, but even then, at that point, you weren't sure what you're going to do with all that, and you're now pursuing biology. Yeah. Well, for me, I guess
I had to get into computer science to get my job. Yes. And for me, it didn't really happen through my interest. Okay. I loved online gaming, and I loved being on the computer constantly. So my friends, my family always make jokes. Oh, you get into computer science, eh? And then all my friends did end up getting into it, and keeping up with my friends and working with them at university, that kind of really got me into how I worked here, how I ended up here. But the thing that got me into the Maligan Institute was just contacting the comms team one day and saying I had a summer where I just worked for my dad and my uncle, just like digging trenches, moving trees, building fences, and I've been applying to genetics jobs throughout New Zealand the whole year and got nowhere. So I just kind of found out there's this world-class immunological centre 100 metres from my house. So I sent and you were looking all over the country. And you got one right next to you. Yeah. So I sent an email saying I'm interested in bioinformatics, and I sat down with an interview with David Eccles and another bioinformatician we had there at the time, and they offered me a little studentship, and I just worked hard to prove myself. Right. Yeah, that's kind of how I got into it. I tried to keep my subjects at university very broad, and then just ended up, the thing that got me in was just contacting someone, sending an email. Brilliant. Very good. You know, when you're doing computer science, for those people listening, yes, what attracted you to computer science? I guess the thing that really got me attracted to it was in high school, we did a simple paper a simple subject where it was web development. We had to make a website through HTML and CSS, and I really liked it. It was really fun. You write code, you press refresh, the page changes, you get a picture come up, it goes blue or something. It was just really satisfying. And then I just did one single paper at university, Java 101, and it was interesting how simple computer science could be. You write a program and it just can do math for you. So are you doing that to help with the research work you're doing? Yes. Quite a bit of coding in that? Yeah, I do a huge amount of coding. There's so much work for bioinformaticians to do just to speed up random things in science. I'm sure all over the world probably has that issue. Things need to be automated. I've got a few things here I want to automate. I'm trying to get my head around it. Exactly. When you're good at being a general programmer, you can help a lot of people with a lot of things. And it just turns out that science really needs computer science. It needs statistics. It needs mathematicians. And it's all I'm there to do. I'm just to help out, make sure that people are using stats right, using the correct programs. Just technical help really. But so all the artificial intelligence. Yes, a bit of that. The AIs. Yeah, we do try and do a lot of machine learning. I need to up my game there. It's really exploded. So our Pacific community, when somebody wastes a lot of time on computer or devices, they said, go and read a book and do studies. And I thought, they are actually studying. By playing around with those things, they do games. Now, if you look at all the drones now, you need people good at playing games to drive those things. Is that how you see it? Well, it can be a good distraction. But I guess the stereotype of being the guy on the computer helped me get into it. If I've got to spend so much time on a computer, I might as well be good at it. No, well done. I think you're a good find for them. I'm glad that you ended up working for Maligan, because the sound of what you're doing, you can actually help with a lot of the work that they're doing. But definitely. Trying to simplify all this mass data in front of them, by doing something you can actually interpret and analyze it. Yeah, it's a big challenge. I'm very happy to be there and help out. It's the most fun part of my job, I think, is just helping people. They always seem very appreciative. Very good. Well, thank you,
sorry, let me have a look. Tama. Yasmin is out of the camera now. Sorry, she's sitting on the side here listening to this interview. And we also, by the way, we got Gail Marshall. She's the comms manager at Melican Institute. She always comes with a guest from Melican. She's with us this morning. And Samuel, thank you for sharing that with us. Hopefully some of our listeners, especially the students, would be heartened by what they're hearing. Some of them are still a little lost of what to do when they finish. For sure. But listening to you and what your stories are will actually help them. Yeah. Keep prodding along, and then something will come your way, and then try and contact people next to you. Don't go all over the world looking for a job. Final comments from you two while you're here. Thank you very much for having us. I wouldn't be too scared of being in science. Just try and keep yourself broad, and don't be afraid to ask people for help or recommendations. I think I've had a couple of people reach out to me before and have really liked answering those type of emails. Thank you. Yeah, I would say for the students, that are coming towards the end of their year 13, don't be afraid, I think is the main thing. It will work out, you will find something, and whether you choose to move into science, the world is your oyster. Go hard. And all it takes is, an email. Just reach out, there's nothing wrong with being declined, or eventually you get picked up, so all it takes is just reaching out. Thank you, Tama. Thank you. Now I'm going to ask you, please, if you wouldn't mind vacating that seat. We'll have to welcome Yasmin back here so she can say the final comments before we wrap this up. Thank you. Well, you heard all that. Yeah. Final comments from you, Yasmin. I think it kind of goes against what Sam was saying about his feelings with biology, but I think for me, science can be hard, but as long as you enjoy it, and as long as you're following it because you're interested in it and you're passionate about it, I think that's kind of all that matters at the end of the day for doing it. I think, you can get through, even though it might seem tough from the outside, if you're really interested in what you're doing. I think you just can kind of easily make a career out of it. And you're from up above Auckland? Yeah, Whangaparaoa Peninsula. And you enjoy living in Wellington now? You're going to stay here? Yeah. Okay. Yeah, I love Wellington. No, thank you. Thank you for the three of you to come and share that this morning with our listeners. Let's hope we'll actually motivate some of them to take on science and satisfy Graham's request of me. He wants to see some Pacific scientists working for Melican in the future. Yeah, it'd be good to see. Yeah. So good luck, all the best for the work you're doing and I'll be interested to find out some of the outcomes of the research work that you're involved in, and I'll be very interested to talk to you about your coding skills. Yeah. O le tato por kalame, o tato por kalame na faina to fatsia monita au, ten to fa fonga mai sa tano to Yasmin Nori, tama te kawa ia Sam Old. Mai le Melican Institute of Medical Research. E fa so at way for le la to so fonga o ina e o mele temini inga luenga pe ona i la to i le Melican Institute. Yet mo fosi Sam no to tano al temini fa to fa soifua.
atua soifua atasia I mafutanga Wana oe watasia ila ufili-filinga Etu mawea elefa aluaina Fusimai, fusimai, fusimai oi Elefa aluina oi Ilobulutu Ele mafai, lobulofa Etu mawela ma
pea o Nai whawhiwhianga nei vaenga leo auli ina ua tolu ne minute o te elei tula e lua le tautua la unanga le tātu ngala leo le tasi ono te sima le tasi whamo i le nei vaenga o leo auli lo na aso sa furu ma le ono le nei masina iwa tausanga e lua afe lo suma le lua le tautua le nei vaenga leo auli ia ma tau te o whalofa ma whaatalo whaatu pa ia le maurungo le tātu o tunu le nei vaenga le aso ngā ta fo ilea ia ma tau te whaatalo whaatu fo ia tātu tina ma ta ma tutua ia i le lātou ngā ruenga whai le aso ma le aso ia mo whai fo i ona i umali manuia le tūlanga le tāpu inga i le nei aso i le ngā maurunga o lo solonga le lei paporkalami tonu o tātu maota malawa ngā ta fo ilea o whale o ta ngā ta ma tutua ngā ta fo ilea ia maota ngase ia o lo whapena ono tau si ima ia tuai ia ma tau te wha moe moe tātou tapa au siri le langi ia e mawhai ona maua le ola ma le malosi ia au wale si ngase o lo whenga i eiro tātou tono o ngā ta fo ilea ma tau te whaatalo whaat fo ia tātou whaafenga i ngā taulangi ia ma o lātou whale tua le ngā ta fo ilea ia o e kāle sia ese tono so se whata whai taulanga o lo whapena ona o tau ngā pātia ma ngā lulu ai ia au wase manui o le tātou tunu o lau tele le nei vaenga o ke lope ma tau te o whalofa ia ma whaatalo whaatu pa ia maulungo o le tātou tunu o whea lava se vaenga o se vaipano o le nei lava lalo langi o le pena ona e maua mai le tātou programe ia o le tautua lava le nei ma le unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo pei ona tuina atu sa o lava i nei Wellington i Porurua ia i lono no whaanga au tu i nei Porurua le taimi le nei ia o le tautua lava le nei vaenga le aso ia e wha mai aina le tātou tautua nā nei le fiafi ia ma tau te o whalofa whaatalo whaatu le pa ia maulungo le tātou tunu ma lo le ngā lulue ma lo le tau atai ma lo fo ile ono sa ia te utau e le ngā maulunga o lo solonga le leipe porkalame ia i to tonu o le ngāta fo ile o le au whai ngā ruenga ma lo le ngā lulue ia te utau nisi fo i o lātou o le nao le asauni mo le piki ina o nei tātou whanau a onga ia ma lo le on sai ia ma lo fo il fatto to le nei vai aso ia o te loto e pau fo le nei le aso ia ona o fo ila ia le su le fai ungo le nei vai aso ia lo to ngā luenga fai ma lo le ngā lulue ma lo le on sai ma lo le tau tai ia mo le fo le ngā fa tai nisi fo i o le tātou whenga ruenga sa tau tuaina pa ia maurungo le tātou tunu a mata mai lava le tai au ngā ta fo ile na o mai a fo se tasi o porkalami taua ia sa fa pena fa tau tai la fionga le lipule ia afamsanga ia Charles Moresi ia awala fo i mo ila tau ia o lo o tu langa o onga e ta ua na lava na ina a porkalame mo to fa fonga ia awala wa tu langa o onga ia o lo ia o to le taimi le nei ia o lo tau tau tu le nei va ngala so ia le o se e malita no fo e alo tau au auna nei e mia tapu manaia, ia, le au wha talo wha tu fo i se tasi fo i o toa manu fo i ninga ruenga, le ua ma wha tasi le asore nei. Ia, ia, ma lor se fua manu viali tu tola wha ale nei vaenga o le auli. Toa manu tala le. Ya, malo vala tan fatu te loiso Jerry, malo fo ele fa malo singa luengo ne yaso, ya le fo tatu ta sa vali mai. Ya wa fo fa wino tatu tu e pe ona ta ua, ya wa fo tatu maftanga mal tatu tinu, ya le tatu wala leo le tasi onu tesi mal tasi fa mo,
ia manunga foi o penga tawai langi o lo mai mo mafuta mai le lo tatou tunu ia malo lava ma nei le tau ia tatou la mo nei Wellington ma se por rua ma nei su matango fio le lai por rua ia vai ngolo ia le tatou fisa fa sa lau lima se fun matasi man Kevin por rua ia tatou proclama sa ni fo ia o nei fa fianga fo nei taimi ia e vai foi mai proclama sa pe ona fa solo tau na ia le fo lau ta sa vani mai ia wa fo tatou maftanga mal tatou tinu ni se fo ta ni se fo vai tatou tal noi ia tatou anga e fo fa ngol mai aso atel sa o le ia o le tūlanga pe ona e sa no ali tutolo va a tas ma nei a tele tūlanga le tau le tatou fa ia sina vevela o le la fa ia sina vevela o le la pe ona il nei as ia le na o pasi mai ne o te sa fa il ta por kala mel tatou te nei le lua to tele ona i matua fo ia tangata matua mana to ina vo ia sa o mai fa ia la wa ia tu a o la wa matona ma ni malu mo to ngala o mapala au ia oni so la to lo fa le mo nga va o te minai va tu fa fonga me la tunu ia o le la wa matu ai ma ni ia fa nga ino le o le la te minai o le aso ale nei o le mo le va sa o le aso ale nei o le mo le va o le na ma nei le tau ma nei le ma nu tele ia tamana le fa pe o le te so le mo va o le mo va o toso ia ele la ngona so le so malidi ia wala e alu ale mo vao ia la sulu mai le la sa fu sa vili ia e pe vo le e mato e ma losi ia pe ia fa pe ma na va mai esto a ingala sa fa ngalo le ia so atoa ala le mo le vao ia ele se tula e mo ia e vo le tau vo ia na so ani ta tau ia no fa le si va ngale fa ngalo ia sa o le ia io le mo ino le vao ia ai wa a fa pe te lo ai o na o mile ia le vao lo fale se tu te lo ai lo va ia tu fi o su se fa na o le te me ta fa o le fiafi la o le lo ta mai ti la lo vao io nei lo ia o mi te le vao lo fale ia e ta kuna na fa singa io ngo le tau fa tu nei la lo le se tau fa e te wali lo loa i so ta mai ti la lo ai sta mai ti fi we wali lo lo ai volele ai mo mai la lo fa lo volele so fa ya ora so al mo vao sa le tatal no le mo ngava ta lava le tatal no le tu la mo ngava lo mata tu ana po lunga fu penga tfailang ya e le tangata se tasio o ina sa fa la mo ngava le la au boy va ma no ale le mo va le la au fa na io le mo va lo le mo va le la na cha mo va o cha mo va o cha tu le la le mo va le time le ya tu ama na ya so fa malostino sa fa longo tu ale sa wo wafu se tu lo io al matua nga sina fo fa malostino le o le fia pule awe ma ti fa pe tu ma tiri o te ngia mai foi ma o ma tu io ma o io fa manatu ma le io ma tata longo atu ma le lo ta mai ti la lo vao ia ai tu langa na pe na ia ia le da ia wa pe tu langa na wa fun tata no tu langa le tu langa le tau le tatu ma na ia le tu langa le tau te mini ia tonu fo e ni so la tau lo fa nga tau ia nga ta fo le ia tu langa fo la tau le la sa ni fa nga lo te mini ia va il pulo pulo wa lo fa sina vela ia ne te wa tai atu se sin malulu le vela ma tonu ia sa lo le te le lua ia o te longo fo ia tau fo on ta pena lo fo ni kuko le fiafi ia mi sta to ia no fale ia ma ta pena fale ma sa ni fo e piki nei tamai ti la onga le tu la tolu ia tu fo tu ona tamai ia ai ma ta to ma futa pel ta to o nanga ma ta to tu ona nei fo ia oli ia lei ia le ta sinta pese mo la to e fa fonga mai ma nei ia a mai alo ia ona tu atu nei ta to por kala mel nei va ngala oli ona ta pese senga ia ma tal noang ia wa la to la o lo fe ngai mo terminal vevelo la ma na o mia na musika so so animo la sta to pese fa mo loto territory nei o se pese fa mo loto ia wala no fam fa so lo ma fa fonga ia ni lu maftanga ma le fo i pele ya o ya so te mo ini ama ma fo por pese la ta to teri o tanga to le fa na o le o lang ia yo pa tai tai ya tuai la su le
Lei nei senga nei vanga le uli. Ia mo ila to lo va pena o nei fe amnga wenga ia mai ia ona tuina mai le molta por kala nei vanga le aso. Tumau lea ili ali iseila La folau oia ile vasa ile afeo malila Na ofesilia o te fia ipo ya te Tali mai olo oi ai se olo ola fa attensia olo na tama da tuai mai ile tasi po na i tu ala la tai na tatafa ata only ao na i suali atulo maanga ilora potu Bai ilngora ina situngata olo otangi lotu Nato e savali ili potu moe ono na fafine O ina na ia ila ie sa ola valora i itie Na mali oia Ona orona lufa uana urau Nai maula o se tusi la lo ole la ulau O uia Ola na tusi ina ua Ono uanufa Uatumau Lea ili ali iseila Na folau oia Ile vasa Ile afeo malila Na ofesilia o te fia ipo ya te Aina tali mai olo oi ai se
Sheila. Bafolau oia, ile vasa, ile afeo malila. Na ofesilia, o te fia ipo ya teila. Aina tali mai ono oia ise, o lafa atusia. Aina tali mai ono oia ise, o lafa atusia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Fa fonga pel tulanga mano le tato tunu ina e tato pe senga de neva nga le oli ia ma to to follow from fa talo fa twai ia le mano la tele le tato tunu ia lo apena ora ma me tato fa sala longa de neva nga le oli ia nga ta fo le ia le tato au fa fonga de neva nga le aso talo fa lava ia le tato to to ma unanga de nei lo pena ora tu ina atu ia ilungo le tato unanga ia pe ona ia le neva nga o le au holi. Mo ila tolo pena ona fa fe ngai fi au ngaruenga pe ma san yai nga ta fo lea ia ila to umala volo fa pena ona sa huni mo tato si fi po ia ma to te fa malo si atu ya te to ma lo le ona sai ma lo ta wa tai e le nga ma walunga ia o lo so lo ngale le pe por kalame e to tonu o a inga nga ta fo lea ia o ma malu na tele o tato wa tunu le nei vai ngale aso li tas malo va tai jerry ia ma ne fo tato fa talo fa ni sil tato tunu ia wa ma futa malin temel tato proclame ia pe na ile sunga le kopo ia le sunga si nava ia le no po fere pa kal pasil tamaro ia ia manuia lava ia ma foi le mania foi ia fe inga lungo le awala wa foi inga lenga lo fenga yai ia ma ia au tau tale a tai foi ne wa mata foi ona pisi ia e fa malo atu malo lava foi tai misa fenga i o to fi au manga lenga lungo le wala mai se lava le wa ta vale ia wa pe a ta ulo tanga ta fenga lenga ta vale ia e mese lava ia mo ta vale la pasese o pasi pe ora to ia e uina le soifua tanga ta fe malanga ia wala to tili ia le mele ia fa pe na te felo i pasi ia o taxi o upa na fe la wa pasese ia o na te uina le soifua si va nga na to te fe wa e ma fu fo on fa le tonu ta vale mo le o tiro fu pasese utilo ai luma utilo ai luma wala utilo fole le fa wa isa wa paseta to Samoa ate ai alu ale pasi ti ngana le se me tupu tuo le pasese te va ia tu le pasi utilo me fa tuo le fa ata utilo me va pe a mi sala pe atumu te ni te on fole le tu wala te va ia tu le pasi Samoa Samoa ele tupu me la nei ele tupu ai si ele tupu sa te va ia tu pasi Samoa i te mi lu al ta vale te tilo me fa pe ya la tu me lana spaka ko flu ala fiu e so spaka ko ala fa afio fi tu ala me le pasas ya ala na fo ku so tinga la nga ala tu la ka ala mana wa spaka ko tu le wa ma tu step vole ya yo mana o pi fa sa vili le ai se sa fa ila le fonga umi au ta fa ia na malo le foi le tempo le uni tato tunu ila to manga luenga ilungo ta vale amese la pasi malo lava fa malo sine foi tempo le uli ia va talo foi le sunga Wesley tu funga ia lo mai mo mai tato tua lo lava le mai mo fa pe foi sunga ia tarivui fiu su tarivui nei porua ala o mo movie o fea i Oxpay oui ia tato tala no nei pe tato o sifi ta si al tala tina ainga te ule ato tato la lo yo la yo yes pala yo ya se me
Talofa le sunga ya Ellen Solomona, malo la uso. Malo tali mui. Malo la foi fenga ia mga luenga. Ia mal faltua au le leila vale au por rua. Ia, oida. Talele fai vat. Oi. Ia, malo lava. Faltua. Ia, faltua sa nga faltua. Ia, malo lava. Malo la foi fenga ia mga luenga. Ia tatou o le fia mari. Ia fai a fa pesa e fai fia nga luenga le tai au. Ia, uma na ia telefo. Tatou waru fia ia va pena. Ia. Talofa le sunga ya iwasa isa ako le mafuta mai. Ia ma o tatou matua lo fa longo mai tonu ainga le taimi o le auli. Ia pespesele ngabla foi mai le tatou poklame le sifonga la mua i Wellington e mana tua o le so le na matai ia palota. Oi. Palota foi le a pulengano. Ia. Ia, na fa manatu pea. Ia le tulanga pe ona ita tu fainga palota. E vai ia tatou sui Pasifika ia mai tatou sui Samoa na o i tauvanga. Ia. Ia, palota ia. O le tatou leo foi na. Mai le palota. Ioi. Le vana. Ia mai musu ane i ro ainga. I o ainga e o palota. Ia. Lango ia sui na e foi le fai lo atu le tatou. E misi lava ia alum fa tamfa no Samoa. Ia, o tau vai nga fa pio pulengano. Wale mai tau to tele nei tatou walo Pasifika. Ia. E wal taimi nei o le uma ia le stala. Ai fai ana el te le stala o le vaenga le council. Ia. Ia ona fai le ia o palota fa pitoa. Ia. Ona o le wa matapunia vaenga foi le o le stala o palota. Ia. Ia o le taimi ani o le fai ona ia lu te le stala o le vaenga le council ma le. Ia. Ma fai le o palota e alu la o le palota fa pitoa. Nei te o taimi ani tatou. Nei ma matai au. Ia le la amata ia mo me o fainga palota foi le na amata nei. Ma nei ia. Ia. Na lu lango tatou sui na o tau var taimi nei. Ia o tatou leo foi na. Wa ale palota. Ia ele la se me wa te la tatou mai. Se mai matua omo ia awala. Ia o fasili la o ai la faia e avele leo lea i te tonu o fonotanga ma ngari e purengano. Ia o le sui le tau te palota ia. Ai ava pea na ole. Omo oisa le se la le anga ta avale omo. Ai le ai stato leo ave ia. Ia o le me pito sili la na fa le ton. Ia. Le ia le tato talanoa. Ma tato talanoa ia. Ia ma tato e fai palota. Ma na ia. Sa o le o le wa e tala no nel tulanga o palota o mana tua i le sia tasio fai ni le matou ton punga fai le na fai le ton e mau te palota i le se tasi foi o matou o le mau te lo i Samoa ia o le mau te lo ia o tangata foi e ata mai le ia mau te lo e ia ilo na nga va avu le ia ma o to tonu a onga ia o fai atu ala Talofa ia tatou e lango tatou tamane mai ia o tatou ia tatou e lango tatou o lo la sa fai nga palota ia matu to fitau i lofa ven palota mai io ai foi sis ai umane palota e la vela bawa na pu e mai wa umane fai nga palota ele man via la tau fai nga si matu si o matu ole ai pu ole pu nga mai la ole party e va ngale ai ngale male le to ina le mano nga la ele nei malo mi tu ai se sui na ai lo vigo ole paro tai ale me paro soran paro te sui ai fale ai ngole sui ya menna ya tam faita tu paro ta na tu fa fonga mai tono ainga ya mana ya fu fa manatu le tamo mo le tine yo le stala failo paro ta fa pitoa ya ona paro ta fo le mo le tatu sui ya o ia terminei wai mana ia le walo ave lau volele lau palo tai lau sui ia o sui o lai te mana malama le ngana lai mo moli ai ia ai al te palo tai sui volele te feu e su i pitonu ule te ia te leilo ala te vai no Facebook o yo li sat tu sat ni dana tamala mo ti noa alu tamana mo me ofenga palo e o lon to le palo tai o mele malo fa manatu palo tren amata nei ia manuia te lau filifininga ia manatua ia o lau palo tae te
o lau le pe ona e sau no yo lo leona I tono le fainga malo o I tono le mata mata ai sta usanga o te halu se fainga palota e te palota ia o te wani wanga ma e te palota ia la me le palota ia te le me palota ia te ai lo fale e palota le su wa tasi ala tala fai taka fa tangata le ia o to palota ila tambale wa to wa ia tu le sa fa ia o to le sa fa ia la tam ele no wa mo foi no fai le vanga fa ba o la tambale le ta alo ia si la tambale fa tu va ia al time to feles fa nga no fai o foi le fai ina la tambale fi was ya na famana tu ita to fenga palota le wa mata ina le so ya e palota mo tatu sui ya o halo mata mafana o tatu no ta o le le o nai va ngolo nei tatu tu no penan fa fong mai ya nai pesenga ya mo to ya manuia tele fenga palota ya manuia fo ila o filinga ya tatu fili male martau fili mata fili male tua Fili fata si male tua. Wa tanga fili fata si male tua, fainga lo fili. Ia. Mai ale tu tanga te fa sino ya. Ba le tu vai pui ya. Malo. Ai pese ngara nei va ngale uli. Lan pese nana sa. Le ala pese va vere. Ya la ngale te va ai to tele si va ngale fa fonga mai ole tu ngalu wengal mungala. Ye mana o mia la sina pese va ve fo le tau ina. Vai atu ai foi o ta por kalame. Ya, ma dua tu ela ta por kalame se ia na ni la fiaf. Ya, Talofa foi le tu ia sina leo, ma futa mal ta to tu ne oli. Ma lo lava. Ma no, ya, ola. Afa le tu la lua. Ya, na pesenga mo o tau ia lo pena ma futa mal ni va ngola so Talofa lava. Talofa foi le sunga Rack Fam. Io so le fatto in ngota mai so io pengi on fita le tau in ngota mai ma lo lava le mafuta mai
sila lope mo se avanoa se ia feani se no foangata sa asa apetali ala tato maanga taui ani isene atu ufua manela fula fua ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o alofana va ai yo fofo malo te ena ulangona ile po sola e ui ina motu fa ape yo se pole monieta ye polonga e fa atai ia soma ia puna ma fofonga ia mo se tali tutusa ai fa atai se ila fo atau le afi afi ai ta fa afe sanga i aulu na namuilo ufatu eliule pope o fetu pupula ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o alofana Nai whaafifianga le nei vaenga o le wauli ina ua tea nei le afa o le lua I minu te fitu le nei vaenga o le wauli ia pei ona i le tautua mana unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia I lona ofisa autu I nei I lima suma le tasi man Kevin Avenue Porua ia lo whapenana tu inatu le tautua mana unanga le tātou ala leo le nei vaenga le aso mo le telenga ngal whaftai ia puni ma le puni alava ama le lato pese o walofa na ia muli atu ia lofa anga le tato wana leo ia pei ona ia ile nei vaenga le uli le fita ia ma le tulango ngā ruenga le munga lalo ia I tato ia o tele loe nisi vaenga le atuno upo le ali tulango le tau lo ia o tau ia o le tau ia mātou nei Wellington mātou wa ise lau pasene le tūlanga o le laolo ia I mātou mo le temine. Ia le te whapeo se lave vela vuile. Ia ai ala le tamai e ala tamai whasaviri vili nā Wellington e le mwena vesia. Le to o tele ala I o lātou I o mai lolo nefe mai e mahanga I ala ne Wellington le nofo. Io. Ia whapea fo I o le taimua mole wa e whatoa e taunu mai Wellington e. Ia o le lau muane New Zealand. Ia. I le ngao ia fo ia nei pito nu nei fo I jo Malo Wellington ia o fo ia ina hangi pe o le fa ia na o to wa ia le taimi fo o ta longa le super kapi pe hangi le fa le Wellington ele tele se pito pe hang ba tatal no ni ma se tasi fo io o wo manisi fo io la inga nil taia ya o te ia nei sole o nisi fo io va ngai malanga mo sai dunga o kilani sa matu no fu dunga o kilani ya o te ia mat fitau bel nil taia o sole o la wai la loni no matu mau ia ono tu langa fu o ngal wenga nisi fo io po ia le I ale ainga ia na mo ngal wenga lo malanga mai la loni ya pe o tolu nei le lopo o tolu nei fa va ia so o ia nei e ala ya mai se le asa o tofu atu nei le tau matu nei wel masole se lau pa se ne Wellington ana ia Wellington ne ia wala o faita mai fe tau le leile tu ai nga o langa file mule tato ia wale sa mai lunga ia ele fa pe ono lunga I o kilani e pisi ala to ia tato ia ne ia mo ia pisi fo ia ele matua pisi tele pe ona
ia ai o lo so longa le ia la ia pro ia o ne ia Wellington ne mau e umi foi lo soifua ia ma soifua malolo ina ma soifua le ia lo fa meu fia le to ia a pe to ia lu ia le wa mana ia le nofo ia ole tulanga na iai ia ai nei foi taimi ia ma tatou maftanga ma tatou tino ia ele manatu na ua sauni fo ia ila to e piki mai ia nei fana ua onga ia le taimi o le tau le tolu ia ai mai se fo ia e fo ila to le sauni fo ia o piki mai au fainga luenga ia fa pe ona te lunga o te lo pola tulanga i penisini le taimi nei pola e fe lolo le tau pensini ia mana ia le tau pensini le taimi nei ia e wa ia o te lo tato ia ngata le amatanga le taimi le sa tato ba ia to tala ma le lua tala ia o masani lo le va ai le aso o aso umatile na utu tava ia pe o masani fo ia le tulanga mana ia wa le sa tala no fo ile tato o tunu le tan tala no fo le tato o ofisai ile fa nga hino le fofo ino tulanga o fa so ia wa ai lo ai ole ia te lo tulanga ta vale yo le memana o mia le taimi uma ia te lo le tulanga le tulanga pensini taimi nei ia ai volele ia ai mo i fo ia ai o lawa e lau tau fio loro pensini o isole ole taula o loa i fale o loa o isole ai alum lau se lau tala al fale o loa e fa pia o e te toi mese sui pe i vainga ni o loa se tolu so le te ia al fa mai ole o tanga tale fa le fata o mai le ai le ala ele o lava lau o tanga tarta o loa ia fa ia ta to fuanga o isi vai nga vole lo ta o ina mai fuita ita o le loa le o le susu e vai mana o mia le susu i taimi umo le fainga o le puti ia so va pe o alo lua vai aso talu ai fa tau tua susu lua lita pe ai to expire ele i taina o va pe o le fa tau nga sa o ana le susu o le fa tau al tamai susu fo le pe tasi le lita po o vai va pena ole ele leila na expire na o uma fo al mena le fa tau o le fangu susu la po vole ia le leia ai nga vole le to tele matamiti fo ia ai nga to tele wai fa nga fa ia breakfast na fa na wa ia ai nga to light ia tole ai ta na le mai ia mo ia e wa pe na to fitu na ma ya ngala no fang susura po ya i se ai nga tele ya le tu solo e pe ma ia va ngala hotel no e pe ta o me me a fa pe nei fa ta le fang la susula po ai nei ia ona halu ala ia tolu lua tolu a woni to fa ta wa e le fa pe ole a fia tamiti ai le sivi ole mol e pe mol fa ta ingol sivi ia so ai tasi ale to fa ta nga mele ole fangu sus ole susu fangu susu ile site ole matua ole mave ia ai pe wa fa pena lo no winga lo fangu fa ta mele lua lita ia me ila lo isi lita ila lo mai ia lo wa to ole fa ngai ia ia ai pulea o ia i fenga lo fa tau ana ni vai wile le se feino ia mo se feino ta faia sta nga tau o lo le tai le na ta tu ni usi le fa pe foi na isi tu no la ia ole ke ole me mari o lu tata no va ngale tu lo walu no te fa tau o ia faia no fa tau o ia portina la o ma maltina la ia o isi la tai ia fa pe ia wa fa pe nei la le va no ia o te alu la fa tau e lo le ia la ma tau fa o we ma tele mo au talu nei lai fa fata ia tate fisiri mua il fale e fia le bele todo ia e fi e ha foi e fitu na ia ngai fata ia ne ila o mai ai awala le leo tele o basinga me se forma fata i peken sei ko e sa wala facile o ga fe me o le calete clat le me ton wana le ala yo no fa ya tu telo taimi ai fa mai ai si o ri fa mai o au fa fini o au tina alo wa tantonunga e mana ia le ave le kar le tina e alu tina e tongi pili mfai fata le leile nai lo le tina e le fa pe fa tu e le lo fu tama fata a fa tu o fa le o fa pe
O ta masani vo le mo me pe ao I tina e fai fata. Matua sau ale tina matua. Sa wa sa o lo. Me vena le vetu. Ta ma au to fa fonga mai. Tu le kari tina. Ia. Tu le kari tina e fai tina I le paketi o le vaiaso. Ia. Tongi pili mfa vasenga ia fa tau fa ta moiti ma fa. Ia ai tau le fai ngaluenga tatou. Emo. Io. La sui la por kalam. Sui la por kalame. Ma la por kalame ai o le vanga sui ai le sau nei sui la utala. Me le malo anche me si la e tu le card tina le ai ngai ile to ila lo ise si. Ile to ila lo ise si pe tu le card tina. Ya le to ila lo. Tu le card tina le ai fai le tina le ai ngal paket va yaso. Ya. Sa Io. E lo vo ina mo melta ma vo ile lo to ma lalo. Ya. Ya. Lo to ma lalo. Ya ai na na mai tu fefe. Sta to pesa tem. E chasi ala se fefe ai. La one ya ato e le fefe. Malo, ya na pepsenga ya dale pese fole mele sunga ya anseto fale moi. Ya tatu fa longo atu. Ya pole ha le wa fo na luta ngata ni on sete lo el temi ulai titi. Se ro po mata me malo wa tele na mata me sunga. Temi ulai titi. Mai suna seko ya fa tai fo mo fa tunga matango fie. Ya mau fa tunga fo ia o fa ngai na tatu tua. E fai ala utala tangata le. Temi ulai titi. So le o la o pesta o tangata le on seto. Le ala wo ma lo me na te sa wa ya te wo le vote le to sa. Te yo sa we pese volena ni se ko misi le va. Ya le pese na ma ya. E fa. Ya o ma ya le pese ni. Ya na ya ni se te fale moi. Ya ta to we va ne va ngale aso. Se to va ya tu tasi tu
Nai whaafianga le nei vaenga le waule tai tō rua pa ia male malo le atu noo ia o whianga le tātou tunu i whiau mga luenga le nei vaenga le aso ma lo le ngā lue ma lo le ono sai ma lo le tau a tai lo tātou tunu a o whianga i lo tātou tunu i whiau mga luenga pe o na masani ai le ngāta fo i lea ia o le whamalo fo nei a tātou a mātua ia tina ia o lo ia ngāta fo i lea po ta mā fo ia lo whaia le nātou ngā ruenga le pikina o nei a tātou walo ma whanau a onga le nei taimi ia o te lo le taimi fo le nei ia o te lo o na ua ilunga o wala ia le saonga le mu ia ngāta fo i lea ia o le fusipa ua lo walo ia po tātou whanau ia o war saonga le mu i la tau Malo, mo le atu ngā ngar whaftai le tātou porgalame mo o tau, ngāta fo i le tau ngā ruenga whai le aso, ma le aso, ia le ua, mai a fo i le tau ngā ruenga whai, ia malo ia te o tau, ia ngāta fo i le whanau, malo fo i le wha, malo si fi au i a ongo le nei aso, ia ma le nei vai aso, e le ngā mawalunga sa whaafifi eina o tau ngā i fi au, i le aonga, a o whapena ona iei o tau nei taimi, ia ngāta fo i lea o i la tau, lea la saoni mo le la tau si fi la fiafia nā nei, ia whapena ona maua pe o taule malosi ngā ta foi le tūlanga o whea mga ruenga pe ona ia li tasi ni vaenga le wauli. Mo iyo sa o lei ia na to foi na la ta pena foi wa foi ngā ruenga le fia nane o ina ia ni usila pe o ngā ruenga po pe o le sifi po le amata le tolu. Ia. Ilo isi ngā ruenga pe tamasani ata i te sifi po le mana marsfutas. Vaingala na amata ni le tolu o tasa fia no winga le amata na tolu na te nei ia le o tala tolu ia manuia lava ia le tau sifi la fianga i mo tau nei aso ia po nei foi taimi o le fiafi ia se ipa ia na nei lisful matasi ia ona ma na malo foi la ia le sifi na ia watu le sifi a mata tu lisful tasi tau le fitu tai au te lo tasi ma na ia va ngalo tau talo ma na ia le sifi le o le tolu nga su tasi ia wa mo ia la sa le fale ia la mo ia ele fa pe o leva te le la fiafia ia pe la fa talo fa le uso ia yoasa isa akole ma futa mai nai pango pang ia le ala fa me si uso le la sa uni ngaruenga o le stakis le sifi ia pe la va nga le ala wa sa uni la to te mine la to si fiu le o ia mana banane ia le va nga fu le sa le taia ia matan mana va mana ia la fa sa vili foi la malo yo asai pasivo ia la to tama voi e tama la iti voi ia wa tu la ngal sifi ia ngata foi le yo la to lo pena fa fonga mai to te le yo pa anga man ta to wala le yo la fa fonga mai ia le mo se taimi e fa mai ni la to ia man wia te le ngal wenga lo ia o to ia ngata foi no na tu o lo to ia man wia ngal wenga lo fe ngai mo to mana ia tele ia malo yasa ia mani foi ngā luenga ne fiafi ia la nga ia tui o tau ia mani si foi o tele le au sifi ne fiafi na ia miksamo so le apaso sisi la ititi la le mo ia miksamo au le sua la le tutonu au ia na ta ura miksamo so le to mana tua ia mo tau mafa le foi motu so le yeah, misi la le tama wei tui sporo nga le ia pini tama la pato poto vonga. Le manongia. Ia le na. E pe ia la le apaso sisi la titilna. Tama la le inu so ava le tonu. Awe. Ia. Amesto ino. La sa. Ia, matalo vo le sunga David da famasanga, ia, ma le tatu tama tele le o tapuso. Hansi no mai ava le ma futa mai o kiran tasina le tanga tai. O te tali tonu. O lona ia o langa atoa isi ona ainga, isi ona to luma siana whanau. O le tina e whai el whasoa soa. O tina e tu ia i el paketi o le vai aso. E se? Malamo? No, tangata nei o Hans. O se tangata fo le songa songa. O tangata songa songa. O se tangata fo le whai ainga. Whai ainga le li. Mea nai ava ine le sunga Hans. A fea ronua ia pe matua ele vai esi atutupe vo lele. Ne fa pela io e foi lele e paua o soifua ngole me ia ai ono Hansa ia tu wana na ka ile tina le ainga. Io vai ne ia Hanse e tele ina fea ronua foi lele le ia se me o lima. Ia mo me o tamari le ia. Ile ave uma ia le fa mo ngal tina le ainga ma vai nga fa pena. Ia ai fa pena uma la tama
New Zealand Samoa pe o sunga ya hansi no mai ava. Ia le mela vesi lolang. La mela vesi ai. Ia o te fatu sa ina so fuanga sunga hansi ya o che. Ia. Tu sa le o lu hansi ye tu tina le ai ngare ka. Malo a Jerry. Le o tolo te le tolo. Talofa fo tatu tamale o rec. Te rota se wala le tanga te o tapusoa ris. Ya, tapusoa. Tapusoa ris. Hans ayo. Oi, tapusoa. Ia. Na. Ia vai na te mam la mar so Hans. Tanga te afa pe uma tama. Afa pe o me tapusoa. O be war fa me tapusoa ya. O va. La me wa fa me. O be na fa mai lau tamana te roto. Malo ale mafta mai Malo talva twa felila malia Paula yo malo volta poi mai yo ta tu a mo ana fia ma fulele ma fa ma fio fia le fiafi ma fa nga luengo le fiafi fa ma sani fa fia lo loto yo o stangata volele fa manu ina mo meole ele ngata soifua malo ina ia o fia fo tangata ia te oi ia sa ia va pe o tangata fo lele fo lele te mana o ia loa mai istangata la o matua e ula valea ele la matia la ia to ngata fa pena o to o live te to le te lo fa hatu ya o le tal mo lele o le mo tangata to anga fia fa fia no na loto ia o se ainga fo fia a tangata fo lele fo lele mana o ia ilo ele no male loto male o ia ele la velo na lima tangata la na ele tangata fo lele fia umi le soifua o tangata fo lele ele ngata ina fo lele va ai le telo tangata ia ai fo lele tangata va pea o le matua fia ula vale tangata o le siva ia tangata do inga tangata fa pena o te rei loa pe lotu la tangata o le siva ia tangata do inga fa pena vai e longo fia tangata para ai la to inga le sau fa alia no malo si ia o lotu le fa alia malo si ia ele tonto tupu na me le tonto tupu se na ngata o ta fio fo e fa na me samo foi le ola utalale fa ta tonu te le o langa fo ina ola utalale fa ta o fa fonga le fa fonga mai ola utala fa o te fa vai o le va na fa ia la utamba me ia wa to fa fonga la loka tatala ia te le loka le ta fiu mo la to wele yo la le ola no mo la le ola le mo me le fasi so fasi mai le nu ia ai le me se men mo ia na ma fo yo na fasi mai le nu ia ona ia u di tau fa mata bal tari le fasi mai le nu ia o te lo fo ia va pe o sungo fo a jo tu nu fil tanga fo le sunga jo o fasi so fo la tu nu ia fasi so me na wa lo americano fo ai le lava fo nu sala ia ai malo ale mai le fa mata la tu mai no fa pe o le o to faia on me mo ele se file mo mai lua ele fia se sia o tolu ia fia ilo fa na wala vai ni tangata fa na una le fia le fa la no na lima ia ai te o mo ane ele tala anga so fuanga tangata le o sala nu sala ele sala la on fa pe o le manus ia sala ia mo su ya tu le mo ale ainga u fa sopo ya malo ale va mai tata o tunu o le nei taimi o le fiafi o le wate ale tolu mana manga luenga ya fa pe na te mafuta mai lungo awala mana manga luenga piki foi na fa na wa onga ya fa mana tu la vai ia songa le mu songa le mu mai la fa tu na ina o ma fu anga fu na le fa to ine ta lai ta toe ia wa fu le ata ama mai to ma fo ilo langa wa to ma fo ilo langa ya sola le fu le matua le
e se foi aula ngona pe to ma fo fo lu Ia. nga ya sola Ia. ia na ia wa le langa ia si so le tali vui ia tasi le tanga tana na fo le o sa wa ni New Zealand ia le lo lo so lo ai mo me o matua mo a Au, ia ia, au. ia sala nu le fo sa ia wa fiu fiu e fai ya malo leva le tatou fafoga lo te fit le tolua te tolu so lo te fit ori so le se lo te fitu mi Ia. te to ya mana ya ta sa to bese yo la ta pesi ya ona fa pena na va ole a talu watu le pesi Ia. pesi la onga le Leone High School ia Ta- ya onga na na pira onga na onga isu so na onga la kamaleo tamale yosa yosa ya na masenga oh de rona onga le umur kwa tamu manu nga ne fa fi hello Talofa bam. Ale asa isui le picture kako pese wasi. La ulima le manga sawia. Daleo tele mai le piano. Wa uma ole siva fa malo. A ole tese e mamoli ay alofa anga. Si siva ay malau ba anga. E mila mali ele fuloa. Le siva mai Europa. Ba alele yai o mafutanga Waleva o na vala vala Kita leo tele mai le piano
no wa uma ole siva fa malo a ole dese e mamoli ai alofa anga si vai malau pa anga e milo mali e le fuloa le siva mai Europa va ale le ai o mafutanga whatever ona vala vala wosi 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 ele au ngale siba ile au mosi efe ai na ai fo i wosi 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 ifa anoi lele ai awale fosi amai lau kenge so wosi le au matutua e pe e fa ale ngoia va amana tupu ole tau tonga va fetai maloi mata va afo lai sene ole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata ina le au matutua e pe e fa ale ngoia va amana tupu ole tau tonga va afetai maloi mata va afo lai sene ole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava wosi 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 ele au ngale siba ile au mosi efe ai na ai fo i wosi 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 ifa anoi lele ai awale fosi amai lau kenge so wosi Tau au anga vale betu matau musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siva fai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau au anga vale betu matau e musu atu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siva vai se taso la anga wosi 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 ele au ngale siba ile au mosi efe ai na ai fo i wosi 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 ifa anoi lele ai awale fosi amai lau kenge so wosi ifa anoi lele ai awale fosi amai lau si pea so wosi wosi le nei vai ngole wa huli ina wa sumale ono nei minute o te ele tu la tolu za tuama nanga de tatu ngala le stasi ono te si mala stasi fa mo ia ilunga la na le tio fa longo le ngata foi le ia o ana upenga ta fa ilangi ia pe ona tosi la fia wa ia tatu por kala me fa nga solo ile aso male aso ia wa le fa fi ino le malo le telo le tatu tolo ia matulanga foi fai ona longo pui le tatu tolo ia ni me lo tupu ma ole a tupu ma ole tupu de time nei ia a wa no fosila fio le tatu au fa fonga ia onisio na tatu por kala me pe ona muri mai ia o te loa to se fululi malo le tula fa ia ona tu ina tu le tatu talafo ia tai fole tula fa ia o ele tatu por kala me lo muri mai ia o te time nei ia ole fa nga solo pel tu langa tu tua ia male so ia tasi tu tolva ia ile nei vai ngole woli malo le on sa ile tatu tu ia fa talo fa ia ila to na uma na vanga winga le time nei ia
matua i a saulo le fale o na ua le se kuka ia au e te le fia na e saua le fale le se kuka le atua i pea ma o batasi matu na tu na fa fianga ia e te siva e tu o lo i le ia ma faila o kuka le fiafi mo sa o le ia te ia o la masala foi la o si le fia la tau ia no fale ia tu langa tau ona no fo si le fia ia o pa tari fo ila tu ia sa fainga luenga mal tau na lila wa ile mana o mia pi o fo le tatala no fo ile vai ngale telo taimi ia ile se tu le fo mana va mal tanga tala sa fainga luenga ia e va e tau no tu le fale ia ele i ta pena ina le fale sa ia ele i faini nga luenga tau na fai le yaso le mana le aso ia ele i pa o fo ile mku ka fai le ia tau maftanga le fiafi ia na e tile fia te lo le ia o le to inga fo le vai nga te fa fi lo ia si vai nga le sa fainga luenga naf na lila ta ne mua ia o lo ata tala mal fai to e tama le inga vo le wa ia is fai to isi ai vo tu la lo kol fai to tu fa be oh ia sau lo ti na le inga ia tala tu tama le inga ia fa be lo ia ya me lo waso ai ba ai atu e pe fa le tali mal tama le inga na ilo le e le mela tupu te le mela tupu e le mela fa le tonu le temina e ale fa pe ale olunga le wala ia na le fie mal tama le inga po o nga luenga ia ona e te lo le ia o na le fale ia po le tama fo le inga le sa fa nga luenga le fale ai po tinane o mana ma tu fa to ia nona ai atu vo ia le te va ia tu ele o e wa suilo to lua ile te i ma fo wina tu por dele ai no fo le te pur e te lo le ia o e faile vai nga vo le fa fia fa fin tau mo moli lai lo le o malu ai a mo moli to nga me vo le te tala tu fa to lai le la va tanga tale finga venga fa me la fole me o fa pena me o ngutu la fole me o fa pena me o ngutu la fia ya ele se ele la chat ai a tala fa to ai va ya tu wo ese le si o to lo ne fia fa pena po han pi fa vai fele pi fa pia hani tu la le fa o mana su ya lo leo tu lo leo na sa fa poni e lo ya sona folele se yo sten fa mo molli ya va pia han dad foi me o fa pena na me tupu le tu sa mata le so vai foi no leo na o fa ya pon leo cherry ya tai mi fa poni no na ya sona o sai va ngal vai ai o le mo linga o le leo fa fe lo e va ngal sa fa ngal wenga o se tu mana ya mana tu ta tu ya no fale ya o si va ngal fa ngal wenga ya lele la va la vai ya ai mana tu fo ila ta tu ya sa fa ngal wenga o si va ngal fo ile sa va ai lo ma tu po to ina le fa ngo fie fo la fo ile la va la tu ya o fa fe lo i masani be han wa u po ta uai fa ta uai so to baby o my love ya va la rosa la tai mane la wa lili ya la lili o ivan o le tu ai nga popo wa sta ngala wa ai te mine pan popo ya ha ya ta pan popo pi le ai be vai pap ya pena o le tele na ta fa pia pap oui ole pulu vo le papra e te ilo le ia o fa fe ilo ia si va nga le sa fa nga wen tala mai na wa na foi me o la no tupu ya tal no le mu lo la o le leo ai mo moli ele il tala le fiaf ai mala fa mai o la vela la supo mai la te pole sa tu ta no le la la vela la supo ya la te le ilo o la fa ali imaltina le ai nga o le lo ne va ya so suilo leo oui lo ma futa ma ya o ele o tama o lo ne va ya so ta suilo leo mo to fo ya lo leo tu ya so Malo mai io le si va ngana sa fa venga le tau le la ya ye fo manatu o lo manuia fo tapu inga nei matua nai matua lo fa fonga mai tono a inga nei te mo moli atu fa fa tele la tu tapu inga sa mai la va le tau le la i so se taimi o le nei aso
sa e no ftatalo ia sa ta puai ia ele ngata ia inga mafana ia sa tu mana tua fo ta tu tua nei aso ia le tu te sila mai la fo ma tu fa fonga mai ia o lo manuia la fo tu tua si fonga la mo ma fa nga luenga ia sa o tu vai mai tasi na fa nga luenga fia la fa tau vanga le jo la langi tasi ne fa nga luenga fia tanga tau ia sa fia tanga mo fia o voli va fo tana no fia ya na ia wa fia fo ia uma wa ve no malaso a tu le aso e fa no mai fa di o se aso le a ngana aso ai wa te lo ele te lo o pela o ba le che sila fia o so ke fia fu e ba o te mina o maltiut so o le ma le fia le fa o le fia e sa o la le tio o te la te imita tio te e vini masi o si o fa le tua Tira te mole Jerry para meu. Ia, que foi eu, o não foi. É sério. Eu te não foi até. Malo alta tino yo ya fa un foi vai yaso le la ta tu nga ya tu yai tele foi ta longa tele foi ta longa la mai mo foi ta tu tino fa un vai yaso ya me sei so ta longa le ana po ya sei ta sta pese ya tadi mai ana ta tu ta no foi le mane tino ya vai foi wa foi ta longa fa un vai yaso ia le ya eva mai pele tau tu si fonga la mua ta tu fa fia le te mo le holi ia Testify. Thank God that I'm alive. I've been covering all my life. It's like my birthday every night. I've been covering all my life. Thank God that I'm alive. I've been covering all my life. It's like my birthday every night. I've been covering all my life. Thank God that I'm alive.
Tau tua nanga te tātou ala leo le nei vaenga le wauli ina ua toi tolu nei minuta na awhale le tūlai tolu i le tau tua nanga te tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia i le nei vaenga le aso Malo lon sai ia wana tau fo i le tūlanga o le tātou tau tua ia i la tau pe ona i lunga o ala ia na maua mai li po te tasi ia o le whai lava sina pisi o lunga o ala ia mai se ia lunga o kilani ia mo le saunga le mu ma nei te le pese le tātou whalongolongo tāu o le taimi ia ona winga tāu ona wha tāu al tūlanga le taimi le nei aua fo ini e nau e te wawe o le whali ia pe te alo turi ta mo e lau ngaruenga ia te ua tupu mai se me moli mana ia mana foi le upor pese ta o taimi ia ai mana foi le mana mo foi ngal wenga fa sa fale ia ai me se fa ai la to foi o foi ainga o foi fa na ia ai pulea o na le so fa na o le po na te feru i po le ia o mana ia fa ngol va so ia foi le mana ia le mana valoa fa sa o le fale ma tali mal tama poltina ma fa na ya ma foi se maftang fia fa ngol va yaso te le talo ngol fa ngol va yaso nei ai ngat la kapiliki leo la saunia tu mo isi quarter finals wono to ono au ye pito lunga ya fa ngol va yaso le foi la fa solo ia talo ngana ya mo le su ino le champini o le NRL ya me se foi talo ngai le NPC tamo mateni i New Zealand ani tupa wali mai tupa tama ita ya pe tu vai tu pe o le verso nei le lu il tatu au le li o talta talta le mo le ya Hawke's tatu mo Hawke's ya ai o le tele foi talo ngai ni tai ya o fiu foi mata TV talo ngai po na mata talo ngai po te longo o ma o le ona pola stofia pa pe pola me o sautalo le pola stof wa ngalo ya te ai o to mana tu ana o man to ina nel taia o mata to le highlights so a to le tele i motino o tele tal to no e malo ni silano le taia wa ina le wo i wo remote TV le foi le e ultima le ainga lei wala va recada ai o tu mal remote fa asano mata TV ya FC tina pawana sta era ya o fai masu tama era to tulia tila fa mol wala va na recada o ai o remote fa mol ya tina se vi for remote na tama era asuna fa ya fa ya para o alpe foi bato ya e foi lele o fa un for vayaso ya e foi o ha foi ni a inga fou o le a tu fa tsia sakalamento le fai poiponga ya manuia te le lava ia fai poiponga le aso tai ao io i tama maliteine ia po alo fo mani fa na o le a fa ia sakalamento le fai poiponga ia manuia to wa so fia tai ao ia ma foi le fai fia ia ma mo le lofa leisi ia ma mama ile lofa mama ile lofa ia ma ia a lofa ia inga lofa atama ai ngol tene lofa tene na ngol tama ia ma to anga lotu ma to anga mela inga la me fai mai ia tama ma tina fai ia oi ave ia fai ia saunga po ani saunga mela inga fai pa ia o fai poi poro ni mo ya lo fai matua lo fai matua ma e ta tu na ya o nei matua nei fai lo le to lo tama por tene ya o i fu le sila sanga fo lo na soifua lo no ya o nei ngalo le lo fo matua manuia ya inga fo manuia fo ya anniversary sila so ta yao na to le to fa fo ma ftanga ia ila to la to fai poipo fa lua la to la to fai poipo fa tolo ia mi si mi le fai mi a fai necessita to ia manuia fo ia so fa nau lu furtasi ta ia o nisi o le afa longaina ia o ta lima se fulo nisi ia o le ta i fitus fulo limo isi ia o vai o tau sang fa bito manuia lava ele ngata ia so fa nau ia e fa pe fo ia fa poiponga la so ta ia ma ia fusia a inga i le lofa
Ma fa mau ma tatou ia le fa pe te le tau le au le vainga le fai poi. Awa telu fu ai o le fai poi ponga la inga. Ora mel na tupu ai le Awa pe te le tau le maliwa si ai. Awa le fu le maliwa le ainga la. Ai ia vole le wa le to tele na. Na te vai tu na te fio. Oi la le. Oi si la le tama ma si la le. Ai fa mei tanga to le ai. Ei lo po fio mai la tanga. Yon melna. Yana o stu ala mo le fa manatu. Te awa le to fu ai mo le tau ia. Esa Ma vai fala la fo eu ma maua. Fa pas. Mo ma maua tala mai le ngafa e fo le to a mo ai o le si ua. Fa le lupo ia ngafa. Ya fa pas. Alo na lo fa pas fa. Ia. Ai, a ulto yo me na pe ale tau ia fa mo le. Manu ia fai ponga na so ta yao. Ta sta pese te fa mani ai fa ponga tama ma tene. Ma o ftangisi. A o ftangisi. Yo e ma fu ona tangi. Tama politi. Ela tama tang. Ai sia, la me alenga ftangisi ia tama ma tene fa fai. Ma tu o te mile fe wa i tele ia mo meu mai lei ma meu e fai nel no fu. Me la na tangi. Ia wa o le wa tau nu le me na. Na tangi na se lu fai ponte. O tangi. Ai sia. Po tangi. O viu ta fio to loi ma ta o tangi. Vai la ia to te le of tangis. Ja. Alo te. Tangi pene. Kini tang. Ai sia. Tangi o volo. Ai pene nei tangi. Ja, tames le fa mania tu ma lo fa tu ta tu me la tu le fa poi pota yao. Ja, ma anniversary so la fa no ina. Ja, ma nui ala va fu nga so ta ya. Man tu e mamma le lofa. Mamma le lofa. Sa pe le fa tu se mamma mai o le fa mamma. Mamma le lofa. Fa mai tam fa so le fa mamma. Ana fa le yai. Na fa mai tamalai o le si fonga la mua. Mamma ile lo fo le mamma pito sili nan tau. Le fa ite mamma ite. Le sa mamma fa ya te. Le ale le mamma. Ta no besi. No, ya le va ngale fiafi. Ya mo to ya manuia tele to aso wa fia la so tayao.
Ia, nai pespesenga nei vaenga o le afiafi o te lo wave le tātou teimi ia le le fia tala noa atu ma o tau. Ia le ngata fo ile. Ia o le sunga le fi au le o mafa atasi nei. Ia o le apena tātala noa le sunga le. Sunga ma fenga. Le tātala noa nei le fa le tūlanga o le. I le pe o se au te lenga hu le me yo fa poi ponga. Ma ni fa poi ponga le so tai au. Ia wa le fai mai ia ni so ila tu, fai mai o wa man tu ia le au tu ia mamma le alofa. Ia le ala fa fsidi, lo sunga le. Ia le ala fai mai ia tapso le mai ava. Ai fa fe ala pe wa mamma le alofa, wa mamma. Wa mamma le alofa. Wa mamma le alofa. Wingo le mamma le alofa. Wa mamma wa pe sei pu vai vo le wa masaa. Oh, le winga na le tala sunga tapso. Iyo. Ia fa pelo wa mamma le alofa. Puru ulu lo ia. Mo puru fo ele sina mai le ulu. Tamala na to fa pipi ia. Oh. Tapso. Puru ulu lo ia pe fa pelo mamma le alofa. Fa pelo ia. E puru ulu lo ia. Ia. Ele to mama. Afo tamana le masa na fai mamma va fo ie va. Ia e uma e puru ulu lo ia mo tino ele to mama. Almeria ia fa pe wa mata ona tau mama le alofa. Ia. Puru ulu lo ia. Puru ulu lo. Avelo lo. La tu ngau. Puo. Ya, ma lo tatu wa manuia lava ia fa ngol vayaso. Ya, au lava tfo ile sunga tapsoa ia sunga faltua sina leo ia o le sunga tamaita fo ma ia kisa fo ma tasina le tangata matua ma mausali ale le mama le alofa. Le mama le alofa. Akisa. Asia. Tu lo wa lai ua kata Samsoni fai lau. O yo lai ia la ka ta o la Samsoni ia. Samsoni tamalos. Tamalos. Ave foi fetu ata lele ia tu sani ia maulunga tatu tinu ia mai ma lo la ma fata mai ma fia ia nganga fu na ni fiafi ia ona le wa tapena mai ia le programa tupulanga telefo ale la o te me to fa alu tatu telefo ma tala Samoa te ia manuia la fa ingol vai asul tatu tinu ia nei ia te lo le wa fa mai ai na tulanga ta programa le vanga le fiafi tas ia fa ia la sunga fa ma o le fa fonga tatu tinu ia lo fatu le tatu tinu manuia la fo le fa ingol vai aso ia lo fatu le faltua Amelia Mikaele ia o le tamale o tu sanimiti ia sila le tangata ele fai poipo ia masola ya una sola ya o male to tele tatu tunu ma lo la le mafta ma ia fa pe fo ua sala fo se manga ngana se tele tatu le ne fiafi ia fa malu watu ai manuia lava e fa sa ngol le fiafi le tatu tunu to felo stai no lele mai al tatu proclame ma tatu tu ne fiafi ia le la watu tatu telefo tala mai Samoa ta pena mai le proclame tu planga telefo a lo fa tele mo tatu tunu a tele lo fa tele mo tatu tunu ia le la tatu pese le ia tali fo telefo mai alo ia watu tatu telefo ia le ia te lole fa un na proclame ne vanga le fiafi sunga ia tasi ia ma nei ia la fo se fam talanga o papa fa fonga ia maru o fale nga ta fulia ia e fa mai se fo ia inicio a inga ia o no le vala o ia ile neive aso ia le nganga maulunga tatu talo pe tama langi maua ia le onsai male fa pale ia ma loto maros au le fa vai ia wa fo le tulanga tatu te o mai tulanga mo fa pe ia le nganga maulunga tatu wala leo fa so ani atu ma fa mai sa tu mo auto ia nga se foi le wompa anga la to wompa anga le tatu wala leo ia ole fa mai atu tatu le ma por kalame ma le so ia tasil le vanga le fiafi manuia tele por kalame le vanga le fiafi so mo tatu por kalame muli ia ile tau o totina ia mai a tau fifa Sofia ia le taimile nei fa to fa soifua ia
wale toi tutusa o lo malosi pe yo asola ua ngalo ngalo wa ele manatua o le tele o mea tina o volinga ele mafai ona ave esea o alofa ana o lau fana uma e alaile nei pese o lo soifua o le atua alofa pule pule te tele na te whaafua loa me alo soifua maua sou malosi ia whaamanu ia le atua i e tausi matua ma le whaamaoni ele mawhai ona whaamalo o oe tina i le tele o aso e momo e malo i mata matu o atu oe i talosana e ana pogi matatalo ia wawe mai o se aso se io upukaina se mea ai mano ia tali ai so manako se io upukaina se mea ai mano ia tali ai so manako Tre whaatalofa tol whaapoponga o talafong malesi ufonga le lau momo le nei au auli. E se whaalawlawe na tupu se pasia sea o ngai au Kilani Town Leilai Newton Road i Eden Terrace e to otasi na avel whalemai au Kilani ai o le isi to o luas full whaale pasese na li potia na tonga fitia le vaenga na tupu al whaalawlawe moni manu anga la iti e to saima se whaalinga le au au nanga o ta avala le whalemai le St. John. Na tautau le vaenga pito i lumo le pasi lungo le awala lau papa, mai le o se whaamatalanga le a onga le kolisi sangata Maria e whaatitau le whaalawlawe, o li putia leo o lo o whaawau le su enga. E tu samale limas fulu afe tangata na whaonga ina le au nanga le pasi mo le mlaiva alele, le Airport Express ale Metling, i maasina mo moe lua talo na matale au nanga, mai lata ile se fulu valuafe, na mawalunga tuaile numero tangata na whaonga ina le au nanga, na ilo le tūlanga sāwalu ia ina, na sauno le pole silo le Metling, Samantha Gain, wa whaailoa mai ai I le sa o le whai unga na whaia le whaamalumalunga o pule ngā noo, o le itu Malo Wellingtone, e whaawai ai lea au nanga. Sa amata au nanga pase se fulu e alu le wila, mo le malaiva alele Wellingtone, I le aso mo mua iulai, I le vao le no fuanga au tua no fuafi Wellingtone, ma le malaiva alele, ma e ta I se fulu minute anga ili ta ilua se fulu, le umi e whaatalia ia whai ngā malanga, fitu aso o le vai aso. E o lawa I le taiva tau sang le mātutu o tamaiti na mawaini au upenga I totonoa onga mai silia maliselau fast fulu valu ni mata upo. Na au fieni tamaiti na whaasalaina mo se taimi le tū mau o na oia whaafita auli talu maile a matanga le tau sanga talu wai e tu saimani whaamaumaunga fōua le matanga luenga wa onga. E lua se fulu ni whaataita enga po ni mata upo o ni tamaitia o ngai mai le taiva tau sanga nga I le taisfulu lima na whaamaloloma ia o ngai kuata e lua mōmua le nei tau sanga e tu saima whaamaumaunga sa mawhena whaailoa I lalo tu la fono whaamatala loa ia. E lata I le lua se lau tamaiti na whaamalolo fo I sao fia I le ave sengo se tamaititi mai le a onga e se pule a onga mo se piliota whaatulanga ina I le lava taimi e I tamaiti e mawaini au upea ngai le ini o lato manatu e whaatupuaini ngā yoinga le tala whia ngai. Pei
tai, sa iei fo i tamai tinala na whewa i ma au upenga, o na ielo lātou talitonunga e te tau na wha au upenga ina i lātou, o na lātou te langona lava le whaamata uina o i lātou, e tu sai ma le ripoti al mtanga luenga wa onga. I se saililinga fōwhina ngalo le tunu ua māta wina i le lava le langolango i taita ina i le National, se whai ngā malo so whaatasi, ma sā muli mawina fo i le toi whaopopo le numera, po le pasene e langolango ina lo lātou taita ai Christopher Luxon e avia mapale mia. O ana na file na whaalaulo i nei le unga le saililinga le Taxpayers Union Courier Research Poll, ma e tolu pasene o whaopopo i le langolango mo le National, mai le masina i tu atu, i le tolu fitu pasene, Act e se fululua tesimal wha pasene, ma i le whai numera, e mawhai e le National, o na whaatuina se whai ngā malo so whaatasi, malana pa anga maasani o le Act, ma mawaini no fua se ono siful tolu. E tolu tesimal wha pasene le langolango mo le Labour, Greens e iwa tesimal e iwa pasene, Maori e tasi tesimal e 5%, New Zealand First tasi tesimal e 1%. Safa maoni e Luxon i le asoana nafi, o le ataitai nei Chris Bishop whaato sinal vanga whaopwhai, mo le whainga pālota o le lua whelua tolu. Ua whaamawai pule silo le au nang o le My Food Bag, mana whailoi Kevin Bowler i le company lana whai unga le pōana pō. O le My Food Bag o se company e tiliwaina mea ai mō tamaiti mana ta wal teite i whono Tony Carter, sawa ai e bowler le company i se pili o tana whaiani suwinga ti tele, mai le taimina tula e mai le lua fistful valu. Masaya taitaina le company le taimila COVID-19 whaatase mō na lu i tau. Masa solonga le leile whaatinonga le company o na ole le leo le taitainga le pulisili pe o na taua le taitai whono. Sa taita la valu 5 sene le tau le sia le company pe taina pa ui le ono wha sene i le sia i le maketi o whaatawa inga i le asoana nafi. Ua tō ai taunu o le whainga malanga tamaita i pāle mia Jacinta Ardern i lone tona. Moto e sounding o le tupu tamaita i Queen Elisabeta le lua. O le aia sia fo i le sāpo le tino maliu o Queen Elisabeta. A o ta ai le Westminster Hall i lone tona mo isi aso i tolu o lo manai. Na sauno Ardern e whaangai e tia o ia o na o le avanua ua avea i masui o tangata New Zealand e awai to i sounding o le tupu tamaita ai. Mai le mama ia te ia lona tiute. O le avea masui o tangata uma o New Zealand. Wa ta ue whaapeo la whelo i atulu tamaita i pālimia, i le tupu sa le salitolu, pele ni Seviliamo ma le pālimia fōa Peritania Liz Truss. Na ia whaalia, o lo whaawau o na whaamai a vaenga uma mo le whelo inga masale salitolu. Ma o le a whaao o alo ia atu iai whaamai senga mai le Malo o New Zealand. Ua wala au le Consumer New Zealand i company wa alele New Zealand, ina ia tautino ma whailo manino i tangata whemalanga ai, a lato wai a tatau. Na whaao o atu i company ni whaasea mai tangata malanga, e whaatatau i lo lato ne nefo ma le popole, o no olwhainga tau a lato whina unga ma company wa alele, ina ia toi whaafo i atu a lato tupeanga wa iai. Na whaia fo i se talo sanga i tāpā ai company wa alele, ina ia whaafso o tai ma whaamanino le lei i pāsese a lato wai a tatau. Pe a iei ni whaale e tonu i a lātou whainga malanga sā tutongi ai o lātou pāsese na tā oe company. E tele ni whaaseana whaao o atu, o no whainga malanga na whaatu wai, ma le whaataunu uina talo mai le tau sanga lua whiloas fulu. Na whaalia le Consumer New Zealand, sā ngā lulue ma le Air New Zealand whaapea ma le Jetstar, e sa ili ni tali inisi whaasea e tu ina atu, na tā oe pule Silly John Duffy. Wo o ile taimi e tatau e ona si iti ala whaatinonga o ngā luenga company wa alele, e whisosone i pāsese na ia malamalama i a lātou wai a tatau. I ta alonga, sa le fia Bernard Foley i se whai unga le lau whali i toi se kone o le ta alonga i le vaole o le peleki ma le Wallabies il poana po i Melpone. Ona na toi se ia toi ma le manu malo na i o lātou 5. O le minutelo na valus fultasi o le ta alonga na siko ai Jody Barrett ma wha amautu i na i le manu malo le o le peleki. I ai e tolus fulu iwa le tolus fulfitu na sala le o le peleki ma o sauni Foley e kiki le polo i fafo. Na whaiele lau whali i whalani le whai unga, lea na mawailewa wanoa ni usila i le sikalamo, o nei whaapea, ua whaatuai ma wha mau e Foley le taimi, ma siko ai lo Jody Barrett, maanu malo ai le olpeleki, ai ua mai ale taimi o le ta'alonga. Na sauno le whaia anga le Wallabies, Dave Rennie, samtua whaanono Foley o na o lea whai unga, masaya manatu ua mai ale taimi o le ta'alonga, lea na leo na whaatua tuai o na yakiki ina le polo, ua maanu malo ai fo i New Zealand le ipo le Bledisloe Cup, o le lua whelua lua.
Wa toi whaatuai pe tolo la mtangal ta milisanga ni tipolo le Cadbury Netball Series i le vale Silver Ferns ma le Sunshine Girls a Jamaica o nei le i taunu umai. O le so le na fofoi nei taunu o le awa Jamaica New Zealand pe tai wa toi tuitua o nei le i mawato lantou tu sifolau ina ua mai o na whaio lantou visa i to sai ma reporti. O le aso to na inei le na fofoi a matal ta milisanga i Hamiltoni e wha mai ai le aso lului au kilani. O lo tangtanga i le ne tipolo New Zealand ni si fuafuanga e ao na whaia pe a whai a iei seisi wha a whetau le tula i mai le fuafuanga mo le ta amilo sanga. Wa whasisila le li tenisi o Roger Federer o le a Malo loto mau mai talonga le tenisi pe a mai al ta amilo sanga le Lever Cup i lone tona i le vai aso fau. Fast full tasi tau sanga o Federer, luas full ta amilo sanga ti tele lalangi le Grand Slam sasia mo peni ai. Talofa wia ma le si o fonga le lau moa mo le nei vaenga o le aso. O se whaopoponga le tautua le sifonga lomo mai Samoa, ta wala i ana talafou o se mai al whaafonga. O le tamai a fui mono mai awa vi inga o le afio ango salani whale a lili, wa apone le polokete o le Bearers almtanga ruengo whaatu angam whainga whaiva, wa visoa swani e tuele ngata o mea whainga ruenga, ai uwhape na foi o na tu ina tu yese masini wa pato, e whaongai ne whaalaunga tasiai leisi 5 eka o lon whanua, e whao popo leisi se furu eka le ua opo a toe le manioka, i ona i tua ai ngai lua, na amata tuto mai fui mono, e na ua amata a firu tātu tunu, e a fianga o le COVID-19 wiva. Whaalie fui mono se pepo whaamtalanga, o se tasi leo i tua ai ngā whaatu anga wa ia mafau winam filifilia, e le ngata e vavelo na ola ma whaafai fie, ai ua vave foi o na mawaile se leni, amata mai le tausanga tenei. O le fisoswane lo fisa o whaatu anga, na o lata wafo i nā tu e le luas furuafe o la lama nioka. Le foi wa whaasoe fui mono, i nisi e to se fulu lo lata wafio anga, le foi wa lata tutoina le tu ai ngāti nae. O le masini me whai ngā ruenga wafo i nā tu e le mtanga ruenga o whaatu anga, o lo whaatu pe mai lalo le poloketi lea le Bearers. O le ngata e maua mai eile masoa, ai ua maua foi su e su enga whaasai e nise le Ross, e mawhai o na ngā sia mai ele whalao mata, whaapei foi o le ulu Samoa. O le aso ana nawhina tu aloa ia i nā tu e le komisino le malo Japani i a Samoa, Senta Keusuke, me alofo ta avale whale mai e tolu, o se ta avale fui mu se tasi, wa a whaaola fau i lua, e fisosoa ni ngā ruenga mtanga ruenga le fui mu, e fisosoa ni e lātu ngā ruenga le ngā te whale. O se tasi fo i leo fisosoa ni le malo Japani, e wha mautui nai pele la whainga pa anga ma le malo Samoa, le whaatu peina i le selau fast food wafe, selau luas food ta la Amerika, e tusa le malto selau fast food wonu wafe ta la Samoa. O le fisosoa ni le na sainia le malo Japani, masui o le fesa, po le vaenga le tinei mu, e le masino mati le tausanga te nei, lo lanto whaatupe na mai o ia me whainga ruenga, e fisosoa ni mtanga ruenga o le tinei mu. O ta avale whale mai e toru ma le ta avale fui mu e tasi, na wha i loa le fionga le komisino le malo Japani e le o ni ta avale fau. O ni ta avale e le 11 na wha o ngai na mua, ai o lo se tūlanga le lei a toa. O lo le mateita ina pefulanga le malo Japani e fisosoa ni a Samoa, mo le isi 5 tausanga mai le lua afe luas fulmatasi e le lua afe luas fulmaleono. O le fionga le suipana mi o le malo Samoa, te vanga Josefo Bonifacio, ma le minista o tupe, Molipola Ana Rosa Ale Monio, na o lanta liaina ma whaaftai le malo Japani i le fisosoani. O atali mai le fionga le minista o tanga ruenga le soifua maloloina, va lasi lua pitu whanua ta fito sele. E lona whaanoa noanga tele le tūlanga wa tūla i mai le ulfale mai o tātou tangata i Samoa. O na ua ripotia lau whainga ruenga. O le toa tele o i lanto wa ulfale mai wa whaine ma whaafi tauli,
Le le tau si o tu unga wha le soifua malo lui nei ala I pepo siaki o tui pui pui o I lātou ia o whaafia ngainga. Tā ue wālasi, e le te tau na vai whātau waa I lātou ia mai atunu te tele I le atunu la I titi o Samoa. O na e maualunga tele le vai le atunu le nei, e le pui pui o tangata mai leo o mai o whaama I ese. Sau no wālasi, wa tu I nātu le lua se lau 5 tā la I lana au whainga ruenga, e totongi I lātou ia leo sta ia pele a tole se fulmal whāso, e whai eo lātou tui pui pui e le iulu whale mai Samoa. Po ole le ai fo se tui na whaia, a whai le ai, e sili pe a toi wha foi, e ao o na whiri ai I lātou I me lua, po ole whea e manatu I ai. Sau no foi le fionga le minsta, e awhe tā lai te tau o no o atu I le sala I te tongi, ao le watu I nātu na o le lua se lau 5 tā la. O nisi fo isa whaafi tā uli le vaiasun te neo se whainga malanga mai a Amerika, na whaamau nia mai le fionga wālasi, na toe whaafoi e le itari ei ne uru whale le antunu, o na sa whai ma whaafi tā uli ma whinau vale, e le malai vālele. E ui o na o leo te tala e sa moa le loka sa iei whainga malanga mai isi antunu, ai o lo u mau pēr le soifua malo loina sa moa, ai ia inga e tau sisia I lantou uma, e whai malanga mai I le atunu. E tō tele niso le atunu o lo lantou whai tuina, le sauninga whaapito al vang whaopo whai le tua ngai le JPP le aso na nafi, wo lantou ta ua sa so pongi sa le tal whaasolo pital malai tia whau, e whaamana tuai le te eno I lantou le fiongo le whongwhitalai ma le whainga malo, lo lantou whale le maota whono Samoa, ma whaatau tōina I lantou. E le sauninga na whaatinuina le aso na nafi le vang whaopo whai, na whaatumulia le maota I pētesa I lantou sui lango ma sui le vang whaopo whai, e le aunga ma le anganga I tasi e peo na tā ue lo lantou te itai, le fionga tu le epa lupe soli aisa I le malia le ngoi, e whai ma wha manatu au ngā tu pulanga le lumanai, ia aua ne toe tū lai mai se whainga wha pēa. Na whai ula lantou waso wha manatu, e le tō lauwina o wha I longa o le lantou lu. O tala ia mai sa mō mo le wha I ungo le neva yaso, man wia le tātou tunu, wha soifua. Ia te Talofa atu Samoa le atunu pele le loto ma le nganga le ni vaenga o le wuli o le aso se full malono ni as for really yo ni masina o se tema le tanto folongo ni tu sanga wa fe lua se full maloma polo klame mo tupu langa talavou Talofa foi ia ile to fine ya ana fa solo le ma futa tu ia te tu loina fo tanto polo klame ni vaenga o le wuli Talofa ia te to fine ana Talofa malo soifua tani Maria Talofa foi na ta wo yo ma futa mai tato polo klame ni fiafi ia le vai atu tavalele tato le wo isa la Valu village ia fa malo atu foi le tapo ina nei tato ta mama tina matutua ia le sa fa pion tapo ia wata to fai van ni vai aso ia le wo las farile Mario o las farile ia asafarile pio le aso le fia mai a me se foi la fanga winga ia fia foi tamai tia onga wa le fai uru le vai aso fa la wa io e fia Maya ya onga fia la fenga lu ngalu ma lo mai foi ngalu ngol levias. Ai fa no foi lisia vanga ye fe ngai manga lu ngol o en la tuia. Ai tanga te fenga winga va sola toi o la vela sa talo fai
Whai au tō ia ai whatalo whatu, whamalo atu wa le lava mai foi le tuanga nea e te mari ia ona tutua ngia foi. Ia ai le la tanga liu ia. Wa foi ni vainga tau wen fern ta whasoa toi tupulanga telefoni. Yes, for right. Moni, mana tua le veaso neo veaso le ngana a Maori, te reo Maori, te wiki o te reo Maori. Ia na whaatau e foi le ngana, foi o tangata le ele, tangata whenua. Ia le latu ngana le foi veaso te loe tele foi ni upu fauna a o ina alum whanau tunu leo. Ni ia o te loa tamiti nei lea onga nei ia pe o le ngana le whatahua lawa tele an tau tala ia whaia onga e miso tamiti a onga o le tamiti Samoa Maria e whai lotu ala o whai me lotu Maori le taimi o mea ai, taimi o me tau mawha le whatu nom tua whai lotu Samoa ia aloha mata whamai e te atua e te atu, sorry au te iloa, ta ua i o le tātou malam isi ngana ma nei fui tala tātou leine stemi o le ase upu fau Maori na e maua niva yasu niva yasu sa o le e se male ki ora tēnā koutou no reira ka pai pe upu na e tātele lava ia ai pe tasia pe lua upu Maori ia Maori e te learn ma e o ina mai lea i lewa yasu tala mana ia tele Mala ia ole ua fitu minuto le tele tula e fatu tu si fonga lo mo por clame mo tu polang talvo ala tu pesele apoie mo fa ingo foi el verso o ngana Maori ni foi tu sanga lua felo swa lua Ia, manuia le whai ungo le vaiaso o le ngana Maori tonu Aotearoa New Zealand nei. Ia, whaafutele mafuta mai proklame mo tupulang telefoni le vaenga o le aso for really. Mana i tu mua tu tātu proklame tu fine ana i le tātu whaasisilanga le ua taunu mai ia wā foil whaafukatapo e me le tātu. Tunu inisio vaenga tā ua o mea lava au ngā moalong whanau a mese ia le au tauina i tono a onga i tono o New Zealand nei. Mese lava le tātu ngana Samoa tu fine ana. Lei Malo whaftai mari ia whasisilanga tāua. I le awatele te tau wai, e wal awa tuai matua Samoa umalawa lo au onga o lato walom whanau i le kolisi maulunga nai pole nai college i whaapea fo i maso se Samoa i fia whaalongolongo ina i awhi fio mamali umai i le tato whunutanga. Whaia lea i le aso lulu o le vai aso fōu, aso luas fultasi leo se tema lua
I le tulai lima i le fiafi, whaia lea i le music facilities i tutonu lava kolisia nai, no lopu se potu fo i le musika, Mari. O niso matang putau o lea whaatanoi nei lea fo ia fiafi, ia o le tūlanga fo le o tonga o matang whaio i la ngana i o langa o whanau. No winga o le whaatau le tātu ngana i tūlanga o le matang pule mua o whesota inga o le ngana ma le anganu. O tiutia mas matang whaio i mātua ma whaia ongo le ngana Samoa i le lumana i o whanau. Ia mana o mier kolisia nai lo lango mai. O le tātu whanatanga la leila so lulu mua e fast 45 minute ia fa moe la tatu o wai I lea fiafi. To all Samoan parents of students attending Nana College, we are having a meeting or whono at the college on Wednesday 21st September from 5 p.m. at the Nana College music rooms. And so the basis of this program is to understand the role of the Samoan language in the lives of the next generation, the relationship between Samoan language and Samoan culture, understanding duties and responsibilities of Samoan parents and teachers of Samoan language at the Nana College. Ia olo sa nilna fasisilanga tap au va I fopo so. Sa sene o faya o ngai tonu o le tatu kolisi nai. Tu fine ana taua I o le fasisilanga mo tatu matua me se ainga olo o a onga la tu whanau I le Nana College. Moni mana ia tele Mari o whataua ina lava o le tata o ngana Samoa. Ia malea o ina fo I o ngana Samoa I tono kolisi mo lunga. Tele o ia tata o le wha le au ina tata o ngana I tono o kolisi ma o ngai nei New Zealand Mari. Taua tele le tatu ngana tu fine ana peila o le ilwa yaso ni mo ngana Malo. Ia. A le ua mafo le tatu ngana Samoa ia me. Ia I whaingo meanga me le amtanga yuni. E pei o le tau o tatu ngana tu fine ana o se mea sina o se mea alofa mai le tu e tau o tele le tatu ngana. E loa fo le tangata Samoa ilana tu, o lana savali, o lana tautala ilo uma. Ia ai o le ngangal na o le tatu fonitanga lelo o mai le tatu a onga I Nana College. Ia o le se talo atu mātua au wai. Please, au wai. Wha mole au wai. Ia au wai ia fonitanga taua. Wha taua le tatu ngana. Ia o le ua mai le tatu wha sisilanga ni. Ia o le ngangal la tau uma o lo alala I nai le Hutt Valley. A onga la tu whanau le Nana College. Wha mole ia ngai atu e la solulu o mua ia I le lima le fiafi. I nai le potolo I musika I tono kolisa nai. Na le fast food 5 minute. Maria, ele ato le seitula o le fontanga. Ia, mani foi wharonglongo I pione sa no Maria. Ta wai o I fontanga. E o toi foi matua ma sile fie foi no sile fie foi I vaenga I tupu tono o le aonga mai sile vaenga I tamta upunga na Samoa. Mana ia. Mana o le ua se 40 minute le uti aneli tu lai whātu fine ana o le astatu upo ne aso. Mana ia foi se word for the day mo ne tatu whanau. Ia o tatu ili ni foi vai aso I au onga. Word of the day ia o le upo ne aso le onosai. Ia po le patience. Ia o te loa Mari nei vai aso ia ta ua ia o te le na pisia. E ila le taimi ta whanonga toi pe wa le lava lo ta onosai. Ia na te ia le wata snap I le stata wata ilai wha malo mai ale wa o te le toi ata tala ia ono o le lava onosai. Ia whai te tono a inga. Vea e me e vaenga e te le tinga ilo ma fau. Na ilo atula ia lai whai mai mama daddy a o ia lo le so patience wa le so onosai. Ia ma e snap it. Tu fine ana o le vai aso nei o loo whamana tu ama whata wura tu langa o le tu malo tu mai tai o le speta le lua. E ila le ata no mata I lunga TV. O whamatala mai se tasi o taalonga pele fie alo matua I le speta ta alo ia. Le sa whailo mai se tasi foi on grandchildren. Whanau alana whanau. Whapeo taalonga whaingoa ino le patience o le ngor taalonga o le patience. O le taalonga pele a card game e whaingoa ino o le patience on sai. A matala la e whanau a le tuputu mai tai. Fe mai o le taalonga pe whaiana o le taalonga I le tasi li tūla man afa. Pe lua I tūla man tu e whaile o le sai le taalonga. O le taalonga e se foi le maali o le taalonga. A o taalonga na fie e tuputu mai tai e taalo. O le patience. Tūlanga hoi le amui matatu. Ia o no sai mea ngai mai. Fitu se fulu tau sanga na iei foi le awa unanga foi ale
atu tu mai tai 70 years na yeila no fuainga Umi tele ia umi fo yo stay mi fo ile na te lo fo ile ata na on sai tele subinga tele fa fi ta oli mana me na ngai me lalang ia tasi ne o tupu na ia man tuai te la nga tupu langa li fa na me te mina ta woro no lua lalang ia le wo me la nga tupu langa li te mi TikTok mo telefoni tele o subinga la ia te lo e ta o on sai ia o onga o ta longa fo le fengai malum fa nau o me foi fai tono ainga e foi alun sa Moni le Mario man tu nei ile ta o pole aso on sai e por kala me le fa so tono a onga le foi sam fai for an hour ya tuai ta o le Incredible Years program mana ia e fa malo sia la on sai ia what ta total no la le tu pa o matua e na ira vaenga na fa mai o lale umi te loe e va tu tamititi fa tonunga e process ai lona mafau lo vinga al te mi va tu fa tonunga il tamititi na fa pela lo tfa tune ya Mari alo e fuluipu na tamitila le fa ta usanga ni mata usanga o lala umi e process ai e ole umi e silia male se fulu se koni ai lai pole e o la valta siminu tela e tau process il mafau tamititi ya So it takes a lot of patience ili matua. It's a tawana ono sai awane toi fai atu mo toi fai atu pia. Ipwe fulu. Yeah. So it's that process of keep on telling but imana amiale ono sai. Ono sai. Ona olewa ifa maunga. Olewa ia isu esu inga. E se fulu ai se fulu lima se kone e tau process ai in mafawhau al tamititi. Tasi lua tolu fa tau sanga ia lau tara le fai atu. Toa kilo la ia on mera le fai mai a tele lava Mario tato fe ele lava on sai papia ele fai atu lava ele fa alongo ale o man tu ai nei ta upoleaso on sai goes both ways tato nei tato ma tu tato fo tamate taua tele ole te mi fo ile le wanga mi fo ile te mi fo ile o lota mitia tu fina ole matua fo ile e fiue e o atu roto ele leile tua ala ai fiu hasta mai tira fai tam fai al mela le matua fo ele lava on sai e o ira o o tu barsasa bar po ai ta o fo te mini a mis fo ila to fai onga sa matua o ye on sai mal fa pali ia luanga tu fo tu te mi fo o luta mai ti mala sa la sa pa fa na ia lo sai ia o ngā mea male o ino tau roto whana te lo lawa o tele aso lota mai te lawa nei New Zealand Maria te lo o elena e lota mai te mato lota mai te Samoa mato ai sasa mato pea o taimi la fail tau loto ai o mai fo watatangi ia no tai rola ia tate e tulia tai le pupula lo tina po lo tamala titi no mai tai rola ia ele enjoy such a white Sunday ona la tate no fo mata popole te wale fail tau loto ai fast ala ve on sai iwe mana ia il fautuanga o tatu upuna nia so mo tatu whanau e o foi matua so se tata lava e o tu lalo lava e mo tatu le tamavoilo on sai patience is key bueno ia mala pisanga nei mersiva Samoa le vango le uli su 5 minuti lo te neli tu la e fa
Bueno le mo la ai mala pispisenga na il nivango le uli ia por nivango le fiafio le ua lo sur tolu minuto le uteli tu la fatu tu si fonga la mua I wen tone mal pol klami mo tu pulang tal vo le tu fine ana o le ua toe o seanga ona tatou le o le tuanga o le 4 tolu ni o ni vitu sanga lua fe lo suma lua Io e mari peto lua e vai aso a. Lua vai aso. Ia o le aso tol se fulu. A tol se fulu le tu ai. Ia o vai aso foi le e mo il tos malo lo foi le one off holiday. Ia so malo lo la songa fua o no le tu malo foi le tu psa mai tai. Ia o vai aso lava na le e tu ai lava ia la au nga nei fana. Oi. Io e ona la e mai lo la ia fai swinga. E amata ile somalo lo ai fai ulo ile. Vai as pupu la na fana. Luina ngola solua stofi asorele ia ta pena leia atoa onga mava pena la malo lomo luas. Ai sauli e toia e mai kwata lo na fa. Fetau I matulango su enga fai utusa. Ia onisio o a on foi mtata ese le fai lato mock exams verso 4. Ia pe I fitireia ia o isim tata ese foi. Ia ai manai mari manai foi taimini to fa manata tu planta la vo ia lato NCEA pe to ia ai mai ia foi sweka. Malo tu fini anna le to sang a to mai January tim na mataya onga. Na fai tonua onga meu internals. Ia. Lo vingo assignments of meu foi o mata put tono lo vasenga. Lo vingo por tu singo sau tala sau essay. Ia po alava ni mata internals la. Tamo fai mo mai ni maka foi fa ato ile. Lau fai ngo o tulang o lau suenga. Ia. Mana tue e suenga fo lo fai lo mai ele malo. Misel mtanga lo ngo o ngale sa fai lo mai tulang o le UE po le university entrance credits la dia. Mo fa na wi fia nga tono university to sang fo. Ela vea la fa na wi level 3 po le effort. E mo miela to ia credit se fuma fa. I tulanga o le mata upu 2 university approved subjects. Lo winga esa le UE credits tulanga fo I le numeracy and literacy. Ai credits ta we mo mia mai ni mata upu se lua o lo amana I tulanga o university. Pe le inglisi o le scientisi o le social studies o le level tulang. E mo mia ya credits fuma fa o swinga fola le we you only need 12. Lo wingo po US le lua ai ia ta isfulu lua you need 12 credits from 2 university approved subjects. Ia matulanga pena instead of the usual 14 credits across 3 subjects. Lo winga 12 credits from 2 university approved subjects and 14 from another approved subject would be required. E mo miala lesi subjects is fuma fa. Au isi subjects e lua ta is fuma lua. So 12 and 12 and 14. Al mesa ia is ta is fa malto le tolu courses e mo mia mo fa na. Te lope se fa mama avenga fo ile mo ia mo ila valia lava e na le lua ai o te lua postel e te le fo ile o swinga mo na ia lom fa na pe fo fuanga ia malo man tanga lenga wa onga mari ona te le te milena misi ia lom fa na wa onga te milena lockdown nai te le afianga I ai nga fo ia ai me se si ai nga ia na tu tamiti fa le ia vela onga ono vai for your mandates ia ele taliena la tu ngan malo ai mana ia le fainga mo na ia lom fa na wi fa ai wi ia te sanga kolis o te lope o se o se tamo fainga le malo ia tamo fai a one ni me se fa na wi le fainga suma to fainga tayo le fainga fai a wale lai la tu ele fainga to mai to ia o ngai te sanga a man to le fia nga university e mo mia la tu la pena remember se fulu lua credits from 2 university approved subjects se formal fa to fa sa watu now se fulu lua mai 2 university approved subjects but se formal fa from another subject on a toilo credits or you mo mia mo fa now nga university man to mo mia ta wo yo maka ta wo fo ilo malam lam mai mia nai fa tono lao. Make sure you have all the credits that you need to pass NCA levels 1, levels 2, and levels 3. Ya au tai foi lem tampule on NCA to fine ana. E vai nga ia wa mai foi. E se tasio su engale sa fai o za mock test or a trial test.
o le suenga la le fau e whaatau no ina loa whilua sumu wha. E se tasi o suenga leo tamu whai mo le literacy ma le numeracy. Mo le tausanga i se fulua. Mo le ia tene sa wha ngā mai ei. Ia. Ia e tasi le aunga na whai fole suenga. Le pasi uma le aunga atua me se alwa senga se fulu lena. E i vaenga fo ia lo o wha no noa ia tamata i pule ma whai aunga. Pai e se le tuenga ta upu po tuenga suenga i e whai in the numeracy and literacy. Moni lea pe o le tele o isia o ngai na faile fatata inga po le trial o ngai o kilani. E le a onga le ko disima o lunga I onehanga. Ia. Le ne i to a fase fulu ia ta maiti le na faia ia le test. Ia. Ia ale vai atu pe to tele la to ia le I pasi. O le tūlanga la e tātou tamata I tūwhoi wāanga nei. Ia tālo sia wau le o le suenga lea e whai le rua whilua wha. A peo le sa matana whai se whaataita inga fwoi le le tausanga nei. Ia e whai atu whaataita inga e tō telefāna o e lo pasi. O e lo pasi mai ei. Ia e tau fwoi toi sire silam tanga luonga o ngā mese le NCEA. Wai po le tūlanga o mafu wai whale tonu o mako whana. O te lo fwoi o le tūlanga o COVID to fine ana. O si wanga tā ua pēna e sauno. Te le o wha anau I le ia o ngāna tūlanga o le wha mai. Ma nisi fwoi o wha a ingai e le langolango ina I tūlanga fwoi o mandates. Ia na wha no fwoi le o wha anau I le a onga. Ia le la ua toia e me ia onga. La ua te tala mani tūla te tala ia sāma. Mataku. Wale tatu le toi ai tūlanga fwoi le wha sā mea. E veile maritili lopi wai toi o I tutono nisi wa onga vai aso nei a. Ia and some fai whain mo lewa no atoi a wai atoi a onga whanau ni vai aso. Wale ai ma se toi tisi lava le se whai a onga le toi whai a se uwhifonga. Ia, mani ia. Ia o le tala la tau wha mai piu matu atu se avenga fwoi lea sa whianga ia wa e o la vai a tātou e o te lua toa tera tātalo maasani, whalai wha maasani la warwhainga leo whifonga. E fwoi nisi tangata e pi tau le mwhai ona maana ma se tulo o nor whainga fwoi le maska. Ia leo whiwhia leo a hawa e se tūlanga lea. Ia ai mana ia o le tātou tau tua e whai pe tātou leo whifonga o nole. Whilea e pui mai whama. Mana tua e tasi lava na whanga, e tauna whanga I au whifonga, o tūlanga o whal mai, o tūlanga fwole e lau fō mai, ia o tūlanga pena any health place, rest homes, hospitals, whatever, tā ua whai lau whifonga, a lau tala fwole. Ia o lunga tangata ia malona o lona lava loto e whai eile le whai unga. Pe whai le maas pe le whai au tūlanga lava lo puipuinga, na ia te oe ia le tali. Ia pe na ua tele atu na whamatalanga tupulanga tala vautu langa le NCA ta penai ia o le wala talata maituanga ia mo tātou ia e wasinga sifuma tolu sifuma lua ia manatua e toa e mai loa ia tuanga ia ngai lo masuanga ai le umi fwena tudi lua vai aso le tu ua ia alum whanau mari ai toa e mai ia antoa e me lava wo afa fo ia o ke topa sa vale tu ia novema ta ua tele ta ua vaenga nei toi fa sa atu le ele tala no vai atu e se fulu lua ma se fa le ai no se fulu lua ma se fulu fa ia mutulanga makai mo mia for le UE so you need 12 credits from 2 university approved subjects and 14 from another approved subject lo winga ele lua ta is fulu lua credits mo mia just one lot of 12 credits from 2 university approved subjects ia male se fulu fa credits na masisi mata upu fa atoia credits mo le tūlanga o le UE ia malanga ia tō university ala vai foi tātou pespisinga nei ia tō taliu mai wha wau tātou proklame ma tātou proklame mo tupulanga talvau nei vai ngō Leans for Really ma le tō whasisilanga na mātua ia o la whaatau ino le tātou ngana an meise lau o ino le ngana Samoa Coalition 99 o mielo o waila so lulu rosu mo tātou se tema i le lima le afiafi i le music facilities i le Coalition 99 o na pese mai leo Felicia Mikaele i le wha Samoa mai a ua tātou ngana Whaafawonga mai a se I whai e tula utala Na oni mana tue a watu wa'apau tuana Te umau beilo whatu La tanganga na leimo watu
alo fia lo olanga fa fatima fa apea u omala tete ena lo sia tuilele anga me ipo ia oe io fanga tu ulo fia fia ileta Pautuanga mo tupulanga merepuni lava arriva ngao le wuli le uato lu 5 minuti o tone tale lu tula lima tatu lulu lima tatu fatu fa tau lo vol klami mo tupulanga telefon nei fo yas for really e mara tau tua le tatu o nanga le sifongo la mua le tua fine anda le vai aso nei sa au wina mai fa fosse reporti le fa pe matala tulanga o tau ngatao le sifonga le yei matulanga o nisi fo io o Nia tau mafa tulanga fo i leo wala waina. Moni lei, mawai atu reporti le fwesa mai savline telefo, Mari. So iti tias o se furu 5% le moolunga o si iti ai le tau o wala au tama whamatama, wala au whaisua. Ale me e mali Mari, ai anu nei fo mai. Paula vai o hituainga me ai lewa me fo mai. Ai le tau mawhai, tau mawhapalini, tau mawhai ele eat healthy ai ata tatu ni whareoloa tau matoi tau tā paua vaenga le tau ngofie i vai vasene tau sukalati fo ilea chocolate bar vaenga na le tau ngofie i vai vasene tau le vai vai samali i vasu sene tau le vai ia leo mai tatil ele tio fo ilea nei tatu tangata fo ilea tangata ai eila vaenga mwhaiona fai titi ai pe soani paketi ni vai ngani vai fit to plant lavo bale ole ani vai ga te loa to kile ana le fa fo me to plant lavo ani me vai na peso swani fo to vai ti ti me to la paketi le tu pe alu la le si me le mo bia ai
Ioi, awa te roi Mari o te planga talvolis i si tangata e se wha mai mautu wha tau tala te tono a inga. Awa pia lai wha langolango a ta mama tinali whinga luengai wha tau mali susu mal whalawa. Au le susu taimi nei Mari tui titi a ono tala tau o le whang susu la po a fo ilea. Ia vai lisi taimi wha misi wha susu ino lau ki. Alu wha black tea, black coffee. Ai se whi whi susu ma. Na ai se whi susu e wha susu e le ti a mama de. O le sistema ti pe ele lo si susu le fie inu ti lo a pe. E papenala e whai ona wina whai fika voi a mama de. E wha tamu susu. E tau unga tāra susu. Tūlanga fo ia fruits and veggies. Tau fo si sinel malo le tūlanga lea. Pe o wha tau ona. E se tax le chesti le ye lungo tūlanga o tau o meo fruits. Awa o tax fo tūlanga o fruits. Sa au le. Meo tūlanga o whala au la nai mo miele. E mana e atala noa mai e mo miele tangata. Ai awa toi wha atino. Ai toi wha atau e tau o fie mele. Tūlau mele anga e mele le mo tino tangata. Ai tau o fie meo. Ai tau ata meo. Meo me tau mai mo miele tino mal. Mal soifua malo ino tangata. Ta hua la. Ai fufa nau Indonesia tūlanga. Ea ini mea e loa e au ngā. Me se foi la wala mwhene kipi. Vai foi tūlanga foi. Oi, tu vile ana. E nisi mea foi o. Meo snacks. A whanau. E au tāua e el te mi mo mea snacks a whanau. E la snacks whanau. Ano foi tono ole. E leo whangain. Lela walu la tupe foi le. Alu tupe whaina sefe. Pei e tauna tātou wa vai foi tūlanga foi le. Vai ti tere tupe alu inisio mea e whaalu tupe mea au ngā. Ma mea mo mea tono lai. Moni le wa pe o tala walunga le sa fa so mai foi la tunu la sululu le atu vai le o le packet le ainga. Ai la vale there's a part for the youth. E le part in for play to plan tala vote no ainga. If so ani ai fo ile mo mama dad le fainga winga tawa fale taimine Mari o toi tawa tala tatoi po ruali spitonu sa tau ngo fie fale a taimine ia tele toi mawa se lua po tumo ila lo i fo se tau se la tala Oe vai foi tūlanga foi o ta alonga whanau. Me se whanau i fie ta alo PS4 o le Xbox. E ila vanga na tutongi. E tutongi no V-Bucks. Whaatau mai V-Bucks. Whaongala. E le siti nā wala tu o whaongala card la. Mo tu whanau ti mini wo ilo whaongala card. Wo ilo le digit number mal code le tu al card. E vai tu tin al bank statement. E me ye alo tu pe tu lang o atau ngota alonga whanau. Ai le opisa. Ai le o ilo lai whai aku ka mam ia ala wala se ili card tu no la. Ia la ia wo ilo o to whanau te mini. O numero lai le lumo al card. Male asole adi to sangai expire card ma numero tolu le tu. Pa wana. Wai lo le whanau. E pe la ta wa va tu langa na. Tu tele ai ga tu ia ana wa. Po to sweet cards. O lo tu langa le was sau fie ia lo whanau. E o le sina tu pe alu mai mau. Wai me se lava nei tatu ta mama tina matua le whaafonga mai. A wai e tu sa lava pe le u e to ina malu matua lana card. Ai le te i whanau tu e self transaction lai alu. Ai nao tu plan salvona la tua pe pu e la ta fu e le card. Ia lo whai ana online shopping. A berto ina. O le ale whatau mai. E li whatau to ina. Tu langa na whanau se habole mole. Be mindful. Ele tau ngo fia su whanga lo tantu yei. Help be mindful. Be someone that cares enough. Fiso swani i se wha mama a venga mone tantu ai ngalik te mia au tantu ili tunga tantu su whanga. Moni lea. Mai oi ana matala no tum savenila la solua Mari. Whaanga foi leo o pito whalawa. O tele loa tau aisa al matau aisa Mari. Tele lava e o lole ai ile pito whalawa fo le pito itua. Pe e wha amisi foi lea i ana tau samile i o longa tonu. Ai to toe ia pito whalawa e lua. Ia la toa lea tu lea tu itua tu. E su e aturo lawa le se whalawa i le aso. Toi o ora ia toi amana ia mai ia pito whalawa. Vainga na Mari, every cent counts. E tā ua i ora whaonga. Awai umai whawa ti ai lapis. Aua le te lo le si lato i le Samoa. Whapangu. Tamana le va. Ai nurki koko. O tamana le va. O tamana ia tātou ai awala e te se whea tātou. E ala na tele mea o tātou amatulanga le paketi.
Ia pela na tau no atu o mama tere whai al paketi. Ia ai tātou whānau. E wale tātou sao oi. Ia, Mom, I don't need this. I don't need that. I can stop having this. Mea pena. So you can help mom and dad out and the family and you'll start to see the changes oilia. Ia. Ele tu ua me tau na whai ele tu ua tulango meo whawhiwhea lam whanau. But e tātou te whai man poto me uma. Te whanonga nei tātou mātua Samoa, Mari, o te loa. Tō te loa pia tō o e whain tō a inga. Pero o te alea mama te, tō te loa pia tō o whai flats. Ia, nā role e flats, o atu ele tau ngō fie, ona toi mana tua, loa laiva pia, anai loa e se where pāwa nena whawhanga, ele vape. Awa Mari e vape si e charger. Ia, pāwa e pua atua. Talofa e a mama te. O vanga nā, lai tu atua whai tuanga tupulang te levou. Ia, whai sau whiri ngata tau. Ia, o te mine le soifua ngata tu whiri ana. Tā ua i o tātou mātai tua vanga nā. Moni. Ia, whai whiri ngata lei matulanga tonu. Ia, sefe mai tu pe mama dad. Iwe, ia, o te ro, toi te tifoi, whamai, ata, taimi toi sputo minute, tale tula e lima, ia, e vatu sta whawhiwhianga, toi tali Mari, toi whamanatu ta whasisilanga, ia, pa whamanu e weekend, ia, me senai ta wo e mafuta mai. It's your boy King Nato, Little Jam, Jay Swagger, Super Mikes, Nato Brothers, let's go! I didn't know we hurt so much without you by my side. But I don't know if you understand the pain I'm carrying inside. Cause I miss you every day, every second of my life. And you should know my love for you was never a lie. And everything you told me is true and you're right. But before you say something, don't wanna hear you say goodbye. Can you please do me a favor, cause I've been waiting for so long. And all I want for you is to listen to this song. La belle Talofi, et ça oh oh et ou oh les maona tu ina na una se ai lo nei ma fau fau Talofi la belle Talofi se io e ua ole fa maoni ole nei ua o sau lo lo to ua na una le afo yo e mo wow Beni
Aua te tamana ia foi se mea vena tu poi ko le simale ia manele tulango tatu pipsinga na mai le Nato Brothers fia vatu livanga o le fia fiole o to e valo minute to le le tu lai lima Iwe. ia te ulo fo tatu por flamer tu finian Malo to ane Maria o te iloa I o tele na whamanatu Tele. o le nei whai unga newe aso I a tele o vaenga fo I e le tutupu ai e ainisio a onga le whai lato wha moi fo I lea e send off le lato I a lato first 15 I a pe wha mawai atu fo I alon whanau I visinga sfutolu au lakapi e ainisio o au siva le whai lato so e ngā tupe le aso a tae au I le ono le afiafi Mari I le kolisia via le whaonga e le au siva le Tautua Dance Academy ia mana ia fo I sausuenga leo lato tupe whatupe le lato space or they're looking for a space e Whai lato a o ngā siva ia na mana I fo ia wanoa tae o le afiafi le tulai ono ia maua le sapa Oio, toi maua le whawhiwhianga e matamata ia ai sapasui tulo sapasui ia na ai le rope te ratu foi e whelo ai foi le sio cousin foi le wale vana le toi whelo Malaya o tulanga na mali tatu e lango alu whanau tulanga foi o lantu foi tamu whainga e tau o foi tatu ngana mise tulanga o siva wantua o siva Samoa whawhiwhianga wha Samoa e malaya foi na wha moe o wane ngalo le tatu foi tanga mātua i al kolisi mo lunga nai le asolulu mo tatu se tema le asfau le lime le fiafi patanu ina ile a potu whaine a unga musika I tono kolisi ia sainiel na whaasisilanga ia ele tapa au waa I fo poso e le vaenga le fiafi na whaasisilanga ta ua I o na vaenga ta ua whanau whatau fo tatu ngana Samoa Ioe ia ma tamu whai avena ngana Samoa I tono la oa Ioe o lisi vaenga foi le Mari pe ne te ua mana tu mama tatou whanau Samoa pe e le maua sa unga luenga le ile aveo le Samoan language ai e tele I o ngā luenga o I singa luenga I nenga po e te alu atu e sa ili tangata foi le ile lei umenga ngana pe fianga ngana e mwhaiona e tautala ai ai alu atu lai e le leila ingilisi Samoa wha te reo Māori o le mea o le ponisi ma le tua e mo mia o toto so se au nanga po se ngaluenga fa le malo ngaluenga e mo mia tangata e malama I lau ina ngala Samoa e fai vese soni I tangata Whali liu e ile te mina o whainga luenga sa se whalta avale tu fina e o te mina o se fumal valo te usa alau te alo whainga luenga I e ona lai tatu tangata Samoa mo mia le vese soni ngana moni le ia pe o se tasi foi now experience e fora ngaluenga al palangi o le whalta avale palangi e wha Samoa ia wai lei fo I Mari awa alu atu tangata le la te whatau ta avale whatita inga e langona le mawhanwhana ina wawa ai atu lai nofo mai tangata Samoa o awa le mwhaiona alu atu tau tala malama ngana ia e whapela awa ole alu atu e whatau ta avale le tau tut palangi e ai me vela Teiloa e vele ste bie te whalonga tu mea palangi le whai tau whai ta palangi e or pisingisi alau tu e atu Samoa atu Alo su sis fali. Alo su sis pa wele e te wata te pa la ya pe wor tu la ngana la ga ana tatu o le nga fsosoan na tatu soan ya tu ta wo yor tatu ngana tu plan telo vu fan ta wa ya le uto le minute tatu proclame e tu fina na ya male tu at foi at oi te lunga tatu proclame male tatu tu nei va on free Malo Maria mole atlanga faftai nei tatu wompa anga lava si fonga la mo ya le na mafuta mai lava la songa fua se ia o mai foi le nei tu la ya fa mangalo fo tautua pe o ye se le o le to tamali la fa fonga anga manu ya tele la fo fonga fa mo moenga fa ngol nei va yaso fa manu le atua ya me le fionga le li pule ma la fa ngal venga ma to te fa to fa se fo at mo nei tiny Tu maya le moli
fōlaunga Peluta luta I whea le nei wasa O te tuwa e luona o e o lotua O te savali pea o te leto e te paitua Po alava ni mala O matangi mahafa E le mawhai o na malu e lue ai Loa nganga ua na oe O te wha moe moe I ai Ia tau I manu Le fōlaunga au noa ma le whaavai vai Lo mato tama oi le langi Tutu mai a le moli Matangi whapupula mai Le ala Ia tua I manu Le nei fōlaunga E ui lava ina pipitia ai mamau ala A o ala ua whanoa ai le maungola E whaafolinga o se mea e whaatauwa Ai e ngase ai lava le tautai whaatamala Po ani atu ngalunga Mamana ona olo ulo to E hui mangalo e te oile atua O le tautai boto Whai alo fina ngalo Ai leo sautau anau O leo te tangi atu ai